وعلى آله وصحبه وعلى جميع من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا رب، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، ونثرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولدلت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومذانبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواتري وجوارحي ولساني. الحمد لله. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heditade radio Fouta Djalo International. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heditade radio Fouta Djalo International. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى المختار وعلى آله وصحبه وعلى جميع من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا رب، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، ونثرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولدلت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومذانبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواتري وجوارحي ولساني. الحمد لله الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى، فقال في كتابه الحكيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يسور وودني الله سبحانه وتعالى kanko Allah taguɗo o feppindini o fondindiri ko tagi kon. kanko Allah subhanahu wa ta'ala fotindiɗo ko tagi kon o fewni ɗum kadi e laawol ɓurngol fewude. e yettamo kanko rabbu samawati wal ard, dalan ɗen ka deftere makko teddunde: wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. tawi on habar ɗon ko teddungal ngal Allah teddiniri en enen ɓiɓɓe adama ɓe o tagi. wonde hey ko ono yo ɓiɓɓe adam ko teddungal e mon jooma mon allahu mo nano toon fiimum no yewte, o tagay ko o faala tagude kon, o suɓo kadi e nder ko o tagi kon, o warra no o faalira noon. ko kanko tu woni lanɗo gooto, tawɗo o waɗay ɓe o laami ɓen ko o faala tan décision. wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. o tagiray d'abord no o faalira, o taga kadi ko o faala. si o tagi ɗum kadi o warra ɗum kadi no o faalira kanko Allah. o holli en misal mum, o tagi goɗɗo mo ala mene ala baba ɗum ko Adama alayhi salam. ɗum heƴi leydi e kambu deƴƴi, o wuuri o heƴi ka leydi. o tagi goɗɗo goo o waɗanimo baba, o waɗanalimo nene, tawi ala sunnajo kaw iwi. ɗum kadi heƴi deƴƴi hok Hawwa alayhi salam. o ala gorko, yani o ala suddiɗo kaw iwi, koye gorko woni ko iwi. halakaha bi abin bila Allah tagi mo waɗanimo baba, waɗanalimo nene, ɗum kadi heƴi gasi. o tagi goɗɗo goo o waɗanimo nene, o waɗanalimo baba.
ɗum kadi no hannuno heƴude deƴƴa o para min minali gueɗe Isa alayhi salam mo mari nene Mariam alayhi salam o wala baba o tagi woɓɓe goo waɗani ɓe nene e baba ɗum kadi heƴi ɗiɗo nayi kala ko fiiji ɗi Allah subhanahu wa taala ko programme makko wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar o catégorie nayabo ɗo o groupe nayabo ɗo o ngel tagangel nayaɓel ɗo marngel yumma e ɓen allahu subhanahu wa taala holli ka qur'ana tigiri wonde ngel ɗo kadi ngel senditi pecce nayyi e kanko Allah o faala ko ɗum ɗumi faala bangel ngol wa rabbuka yakhluqu ma yasha kadi Allah tagay ko o faala o warra kadi ko tagi kon no o faalira yo ɗum heeƴu Allah subhanahu wa taala holli en e ko tagi kon e mandeji ɗi o tagi ɗin wonde no toon woɓɓe goo ɓe Allah subhanahu wa taala okki ɓiɓɓe rewɓe tun taw ko rewɓe tun ɓe jiidi nawigol ko angal barki ko noon Allah faalira nawigol ɓe to annano mawɓe maɓɓe ko noon Allah faalira Allah dali wa rabbuka yakhluqu ma yasha kadi ɗum ko probléme tagu noon ko probléme tagu wa rabbuka yakhluqu ma yasha o tagi ɓen ɗon o waɗani ɓe ko wiyete kon bima'ana sey woni min faami moƴƴa hara haqqilanɗe festival ko woni ko yewtude allahu subhanahu wa taala okki woɓɓe yoɓe jiido suddiɓe tun min ɗum na angal barke kaari ko rewɓe tun jiidi ko noon Allah faalira wa rabbuka yakhluqu ma yasha woɓɓe ko ɓe jiidi worɓe tun ɗum kadi na barki ma annon na doole ma na faamu ma haqqille ma ko noon Allah faalira yo wow ɗon kuran to waɗanma an worɓe tun o tagi woɓɓe goo o jillindir e nder reedu wooti o yaltina gorum o yaltina deyu o yaltina gorum o yaltina deyu taw ɗon kadi ko noon o faalira na wigol a ɓuri fof woɓɓe goo ɓe ari ɓe wuuli tawi ɓe mari nene ɓe mara baba Allah yono hay foti watta e mum a heɓata ɗiɗo abadan wonɗon wona aqim ko français ɓe wiyata kon les femmes stériles ɗi mana rewɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe yiyata yiitere ɓiɗɗo haa ɓe maaya ɓen ɗon kadi wona wigol ko barki woni ala ya ahi heɓen tawhidi molanandi sirukoɗen eɗi fi ko noon Allah faalira Allah hadde aya qur'ana gonginɗo ɗiɗo nayi kala o daali lillahi mulku samawati wal ard tawi Allah o mo neno toon fiimum ko kanko woni taganɗo on kambuuli jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi ko kanko jeyi kanko jeyɗi lillahi mulku samawati wal ard hollugol ma wonde awa kala ko yiiɗa o fewji ka leydi ɗo ma ka kammu koko jeyi o fewji e hoore mum ka deftiti lillahi mulku samawati wal ard walla woodani jeya kambuuli ɗin e leyɗele ɗin yakhluqu ma yasha kanko Allah o tagay ko o faala tagude kon ko ɗumi faala deɓɓini sugol ɗo yakhluqu ma yasha o tagay o woodina ko o faala kon e nder konko o tagi ɗon Allah daali yahabu liman yashau inatan no woodi woɓɓe goo ɓe o okki suddiɓe tun na feere maɓɓe ma kanaru maɓɓe ma kata maɓɓe ko Allah faala wa yahabu liman yashau dhukur no woodi woɓɓe goo ɓe o okki worɓe tun aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatan no woodi woɓɓe goo ɓe o jillani o waɗi gorel e deyel ka reedu maɓɓe ɓe yaltina ɗum wa yaj'alu man yashau aqima o waɗa woɓɓe goo ɓe jibinta taw ko kanko Allah faala ɗum ka tawi yoɓe wuuru hara ɓe wondi e moodiɓe maɓɓe e genndiraɓe maɓɓe tawana sabu kanaru maɓɓe ma kata maɓɓe ma angal barki bimana Allah acca ɓe on hara ɓe jibinali ko noon Allah faalira yakhluqu ma yasha so tawi woni en ari e banngingol ɗe ayeje ɗo ma yoga ɗe ayeje haray kon ɗum faala ɗen on anndi no woodi waaju no hani heɓugol objectif fanndude ko faala ɗen kon e ɗum ɗo bimana ko ɓanginalngol woɓɓe goo saliɓe ko Allah wi ko yo waɗu ɓe wi ɗum watta ɗon no woodi hakkundeji min no Allah wirino yo tagu makko hum organiseur ngu yaha ɓemin ɗum laɓaka Allah wawa wadde ɗum Allah subhanahu wa taala jonni engal misal molanangal e o internet molanaɓe wiyeteɗo alqouranul karim siɗa ɗaɓɓude net ɓurɗo wonde keye soɓe sa yiidi e qouran haɗa heeɓi net ɓurɗo keddude sa connectique e on internet ɗon ka www.alimran.com a naati ɗon e site molanaɗo Al Imran a yiyay ɗon komi falama ko yewtude ko Allah subhanahu wa taala daali bimana hollugol ɓe jaɓa o tawhidi ɗo Allah daali no ɗon woɓɓe goo falanoɓe jibingol goɗɗum tawi ko jiyaɓe Allah laaɓu e payi Allah gi sali ɓe heɓata woɓɓe goo ari tawi ɓe faalaka heɓugol Allah jonni ɓen itten ɗum honto surata Al Imran
الله سبحانه وتعالى دالي وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله دالي هديته رسولنا جو عمران أو وينو أولي الله ميتانجيني كو مسويد ميريد ما الله miɗo faala noon simi jibini ɗum ɗo ayo kalgilaɗi fof no ngo jibinta wanda kay koko Allah faala kon yo jibin ko ɗum o jibinta kanko hotti directement ko suɓi directement wonde ko bobo gorko o jibinta so jibini on kadi o kimo Allah yo bobo won ka juulirde ha ñande o maayi o ɗaɓɓiramo golle aduna hay hunde kono kamma koɓe tafsirde makiri noon inni jaaltu laka ma fi batni muharraran c'est-à-dire muharraran mi waɗanima goɗɗo mi haajaka golle makko hunde o wonanima an Allah ko serviteur jo maɗa ha o maaya inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiu lalim o wi Allah hey jaɓanan noon ko mi wiɗo kadi min ko ɗum mi faala Allah jaɓo noon ko mi wi kon kadi sabu sa noddana sa wownanama a nanay sa torama kadi a jaɓay tawi o suɓike tawi Allah na d' accord Allah daali falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa ɓayti woni o jibini o bobo o naari o tawi na ko faalano ko na ko suɓi ko o naari o tawi ko bobo hun ndeyu ni a Allah sinna ɗum ɗo mi faalano min gorko mi faalano ya hokkan miɗa anndiyani mamo ka moƴƴuki en inni wada'tuha unsa wallahu alam bima wada'at kalmo koɓe jannguɓe alqur'ana ɓe ɓe janngingal nokki laabi ɗiɗi woɓɓe goo janngigal wallahu alamu bima wada'tu arano selli ken woɓɓe goo janngi wallahu alamu bima wada'at kalmo kojo maketeɗo imamu Tabari o wi ko ngal ɓuri fewude c'est à dire ko Allah ɓuri andude habar arɗon ɗon ko habaru min allahi azza wa jalla ko Allah ɓuri andude ko honɗum jibinɗa wallahu alamu bima wada'at Allah daali walaysa dhakaru kal unsa sonnajo wi donc konngol ngol Allah filliti ko sonnajo yowtinde ñande walaysa zakaru kal unsa kono noon Allah nomi faalirano yo ɓiɗɗo gorko an on wonani o waɗani o suddiɗo ɗo o wawata waɗugol konko mi anni tawi o heeɓi probléme o anni ke bobon o timo Allah yo bobo won ka juulirde kono est ce que suddiɗo waway wonde ka juulirde ñiiɓata nder juulirde holli wata subano Allah ko watta kon a tarday a suɓoto tun o majjine tawi pittum waɗi joni bobon o hokkama Allah so jibinama ko yo won ka juulirde ha o maaya sonna jonno wona kene jego diina kan no wi na yo rew ka sera juulirde sakko naata wonne tuma noon o bobo ɗo hokkite Allah naati ka juulirde o mi jaɓiti dokkal ngal Allah wi o a hokkinulan ko ma kadi o wonanalan konno ɗo gueɗɗata probléme wa inni sammaytuha Maryam o inni Allah teddungal ma mi innitiri bobo Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim mi torike ma noon Allah dandu o boobo kanko e durriya makko on fof immorde e ndu seytaniru o hokka boobo wiyeteeɗo Maryam tawi wona ɗum ɗo wonno ko ɗaɓɓi kono o heɓi boobo wiyeteeɗo Maryam tawi o heɓi boobo wiyeteeɗo Maryam mi yalta e nder o site ɗo site www.alimran.com mi yaha mi natana site molanaɗo www.mariam.net i yallanningol nde yewtere saabu kawate on fen on ko yeeso woni anndi programme ji Allah ɗi fof haɓɓoɗi ka sakkitorde inna rabbaka la bil mirsad o sonnajo o nayi ha o mawni ɓayti o mawnimo ka nder juulirde o ala yaltude toon gorko fof mo woni yiidude ko gorko gollowo makko on ko wonyiɓe kadi ko yongol ko yowƴogo ya ndiyan ɗan adda ha ka sera juulirde joƴƴana ɗo yalta yaha ɓe yiide tan sonnajo on o ara o ƴetta ndiyan ɗan o naata o gollitira maasi ko ñamete o adda ñamete on ha ka dambugal jamrudu o joƴƴina o yaha sonnajo yalta ka mirabu ƴetta ñamete on ngafo ɓe yiidali ha hande o sonnajo no woniri no ndureedu ƴuufi ñande goo o yaltita mo yii dowgugol ndiyan suka on yiimo tuyni on probléme ida adda ka juulir o sonnajo no adda ka juulirde fof no andi Mariama no ka juulirde fof no andi Mariama wonda gorko hay e goto si wona Habibu noon no andi ha hande fa wali Mariama jungo Mariama jettireedu julɓe Allah probléme o ndaari Mariama alayhi assalam woni woni Mariam nene Mariam makinama woni probléme waɗi ka juulirde mi anda koye hoore hombo Mariam inni ko honɗum
o wi accimilandoma goɗɗum est ce que leggal no fuɗa hara ngal awaka ngal yarna ngal danka. Sonnajo wi o woyi o wi awa min mi heeɓi ko ngalɗinilan. Sonnajo andi direct ko ngalɗinimo koko sonnajo jetti ko reedu. Sonnajo wi Habibu o wi na o wi ko hombo tagi ɗan ndiyan yarnayɗan leggal ngal o wi ko Allah. O wi ko hombo tagi leggal awetengal ngal o wi ko Allah. O wi si totama yarnama ko hombo funnata o wi ko Allah. O inni awa hoolo Allah taguɗo leggal tagi ndiyan tagi leydi ka leggal awete no wawi waɗugol bobo e reedu sonnajo hala o memodiraɗi e gorko. Imanu billah hoolo ɗum no wawi wadde nani. Habibu wi gasi sonnajo o jibini bobo mi naata ka site mariam.net. Sonnajo mbay o jibini bobo o wani o maafi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala waɗi événement bimana gila o memmini ndeññande ha hande o deƴƴaɗi. Sari kawaseji arɗiɗin toon miɗo faala goto kala yo tasko on issa. Wallahi a ɓeydoto gomɗingol Allahu rabbu samawati wal ard. Sonnajo on ɓay o jibini o wendi tawi ko wendimo wona wigol bimana ko musendi tawi joni o heeɓi ko hecci musendi. O wendi ko no watta o bobo imo dari mo calculde bobo hon kunkun noddi mo kaw dali ɗon alqur'ana wi fa o wi accimilandoma goɗɗum est ce que leggal no fuɗa hara ngal awaka ngal yarna ngal danka. Sonnajo wi o woyi o wi awa min mi heeɓi ko ngalɗinilan. Sonnajo andi direct ko ngalɗinimo koko sonnajo jetti ko reedu. Sonnajo wi Habibu o wi na o wi ko hombo tagi ɗan ndiyan yarnayɗan leggal ngal o wi ko Allah. O wi ko hombo tagi leggal awetengal ngal o wi ko Allah. O wi si totama yarnama ko hombo funnata o wi ko Allah. O inni awa hoolo Allah taguɗo leggal tagi ndiyan tagi leydi ka leggal awete no wawi waɗugol bobo e reedu sonnajo hala o memodiraɗi e gorko. Imanu billah hoolo ɗum no wawi wadde nani. Habibu wi gasi sonnajo o jibini bobo mi naata ka site mariam.net. Sonnajo mbay o jibini bobo o wani o maafi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala waɗi événement bimana gila o memmini ndeññande ha hande o deƴƴaɗi. Sari kawaseji arɗiɗin toon miɗo faala goto kala yo tasko on issa. Wallahi a ɓeydoto gomɗingol Allahu rabbu samawati wal ard. Sonnajo on ɓay o jibini o wendi tawi ko wendimo wona wigol bimana ko musendi tawi joni o heeɓi ko hecci musendi. O wendi ko no watta o bobo imo dari mo calculde bobo hon kunkun noddi mo kaw dali ɗon alqur'ana wi fa o wi accimilandoma goɗɗum est ce que leggal no fuɗa hara ngal awaka ngal yarna ngal danka. Sonnajo wi o woyi o wi awa min mi heeɓi ko ngalɗinilan. Sonnajo andi direct ko ngalɗinimo koko sonnajo jetti ko reedu. Sonnajo wi Habibu o wi na o wi ko hombo tagi ɗan ndiyan yarnayɗan leggal ngal o wi ko Allah. O wi ko hombo tagi leggal awetengal ngal o wi ko Allah. O wi si totama yarnama ko hombo funnata o wi ko Allah. O inni awa hoolo Allah taguɗo leggal tagi ndiyan tagi leydi ka leggal awete no wawi waɗugol bobo e reedu sonnajo hala o memodiraɗi e gorko. Imanu billah hoolo ɗum no wawi wadde nani. Habibu wi gasi sonnajo o jibini bobo mi naata ka site mariam.net. Sonnajo mbay o jibini bobo o wani o maafi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala waɗi événement bimana gila o memmini ndeññande ha hande o deƴƴaɗi.
sari kawaseji arɗi ɗin toon miɗo faala gooto kala yo tasko on issa wallahi a ɓeydoto gomɗingol allahu rabbu samawati wal ard sunnajo on ɓay o jibini o wendi tawi ko wendi mo wona wiigol bimana ko muusendi tawi joni o heeɓi ko hecci muusendi o wendi kono o watta o boobo imo dari mo calculde boobo hon kunkun noddi mo kaw dari ɗon alqur'ana wi fa o wi accimi landoma goɗɗum est ce que leggal no fuɗa hara ngal awaka ngal yarna ngal danka sonnajo wi o woyi o wi awa min mi heeɓi ko ngalɗinilan sonnajo andi direct ko ngalɗinima koko sonnajo ƴetti ko reedu sonnajo wi habibu o wi na o wi ko hombo tagi ɗan ndiyan yarnayɗan leggal ngal o wi ko allah o wi ko hombo tagi leggal awetegal ngal o wi ko allah o wi si tutama yarnama ko hombo funnata o wi ko allah o inni awa hoolo allah taguɗo leggal tagi ndiyan tagi leydi ka leggal awete no wawi waɗugol bobo e reedu sonnajo hala o memodiraɗi e gorko imanu billah hoolo ɗum no wawi wadde nani habibu wi gasi sonnajo o jibini boobo mi naata ka site mariam point net sonnajo mbay o jibini boobo o wani o maafi c'est à dire allah subhanahu wa taala waɗi événement bimana gila o memmini ndeñande ha hande o deƴƴaɗi sari kawaseji arɗi ɗin toon miɗo faala goto kala yo tasko on issa wallahi a ɓeydoto gomɗingol allahu rabbu samawati wal ard sonnajo on ɓay o jibini o wendi tawi ko wendi mo wona wiigol bimana ko muusendi tawi joni o heeɓi ko hecci muusendi o wendi kono o watta o boobo imo dari mo calculde boobo hon kunkun noddi mo kaw dari ɗon alqur'ana wi fa kol bobo e reedu sonnajo hala o memodiraɗi e gorko imanu billah hoolo ɗum no wawi wadde nani habibu wi gasi sonnajo o jibini boobo mi naata ka site mariam point net sonnajo mbay o jibini boobo o wani o maafi c'est à dire allah subhanahu wa taala waɗi événement bimana gila o memmini ndeñande ha hande o deƴƴaɗi sari kawaseji arɗi ɗin toon miɗo faala goto kala yo tasko on issa wallahi a ɓeydoto gomɗingol allahu rabbu samawati wal ard sonnajo on ɓay o jibini o wendi tawi ko wendi mo wona wiigol bimana ko muusendi tawi joni o heeɓi ko hecci muusendi o wendi kono o watta o boobo imo dari mo calculde boobo hon kunkun noddi mo kaw dari ɗon alqur'ana wi fa o mawni ɓayti o mawnimo ka nder juulirde o ala yaltude toon gorko fof mo woni yiidude ko gorko gollowo makko on ko wondiɓe kadi ko yongo ko yowƴogo ya ndiyan ɗan adda ha ka sera juulirde joƴƴina ɗo yalta yaha ɓe yiide tan sonnajo o aro ƴetta ndiyan ɗan ko naata o gollitira maasi ko ñamete o adda ñamete on ha ka dambugal jamrudu o joƴƴina o yaha sonnajo yalta ka mirabu ƴetta ñamete on nafo ɓe yiidali ha hande o sonnajo no woniri no ndureedu ƴuufi ñande goo o yaltita mo yii dowgugol ndiyan suka o yiimo tuyni on probléme siɗa adda ka juulirde o sonnajo no adda ka juulirde fof no andi mariama no ka juulirde fof no andi mariama wonda gorko hay e goto si wona habibu noon no andi ha hande fa wali mariama junngo mariama ƴettireedu julɓe allah probléme o ndaari mariama alayhi assalam woni woni mariam nene mariam makinama woni probléme waɗi ka juulirde mi anda koye hoore hombo
mariam inni ko wonɗum o wi accimi landoma goɗɗum est ce que leggal no fuɗa hara ngal awaka ngal yarna ngal danka sonnajo wi o woyi o wi awa min mi heeɓi ko ngalɗinilan sonnajo andi direct ko ngalɗinima koko sonnajo jetti ko reedu sonnajo wi habibu o wi na o wi ko hombo tagi ɗan ndiyan yarnayɗan leggal ngal o wi ko Allah o wi ko hombo tagi leggal awetengal ngal o wi ko Allah o wi si tutama yarnama ko hombo funnata o wi ko Allah o inni awa hoolo Allah taguɗo leggal tagi ndiyan tagi leydi ka leggal awete no wawi waɗugol bobo e reedu sonnajo hala o memodira e gorko imanu billah hoolo ɗum no wawi wadde nani habibu wi gasi sonnajo o jibini bobo mi naata ka site mariam point net sonnajo mbay o jibini bobo o wani o maafi c'est à dire Allah subhanahu wa taala waɗi événement bimana gila o memmini ndeñande ha hande o deƴƴaɗi sari kawaseji arɗi ɗin ɗon miɗo faala goto kala yo tasko on issa wallahi a ɓeydoto gomɗingol allahu rabbu samawati wal ard sonnajo on ɓay o jibini o wendi tawi ko wendi mo wona wigol bimana ko muusendi tawi joni o heeɓi ko hecci muusendi o wendi konno o watta o bobo imo dari imo calculde bobo hunkunkun noddi mo kaw dari ɗon alqur'an wi fanadatha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya bobo ko ngeni nene bobo ɓendu nene o wi jo o ndaaro tawi ko bobo gonmo yobde koy nene waalo fewtoɗa Allah no fowtima Allah no wettitanma ko ɗaati waalo fowtoɗa alla tahzani wota suno kadi probléme fus ala qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah waɗanima dakkuɗi ɗaasundi ka walla waali fowtoɗa sonna jon tawi nanngodirama ka tawi o événement ɗo kay no mawni ɓuuri oya joni bobo penum ko nde wotere ko maɗɗi endu ɗum kay watti jonnugol ordre yo waalo sonna jon o waali ha gati bobon kum ɓanti ko wi nene o wiyo koye ñinni nanngu leggal tamaro ngal dimba ɓayɗa weela tamaro futta e ñaama sa ñaami ndiyan no ɗa yawyara wa huzzi ilayke bi jiz'i nahla tusaqitu ilayke rutaban janiyya fa kuli washrabi wa qarri ayna dimbu leggal ngal tamaro futta e hocca yara kala en ɓeydoto imanu gokkun anden kon boynete Allah sonnajo on maƴƴiti kadi ka won ɗon o nangi leggal ngal o dimbi ha tamaro futti o nati kadi on tamaro bobon kum ndaari tawi nene makko ha joni no aani biyo makko no jooɗi no calculde o miijotoni toosi goɗɗo landi kalam fi o bobo heɓorɗo ni mo ala baba bobo pune maƴƴiɓe endu nde wotere fuɗɗi no wolude sifa ɗi haalaji no laaɓi foy kadi taw gonɗumi mi watta o bobo fay gon kon inni fa imma tarahinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya nene ta maako kadi no gata accata haala waalo en andi nde probléme no mawno o ko accata haala waalo waɗa to andude fima kaɓe nani ka woɓe rondika ka yewtere kaka fokkitino kon o inni bobo wi nene no gata accata haala waalo ere wayɗo joni landoma pourquoi min pourquoi o bobo deƴƴi gude ka jaabo hay goto débat on acci ɗumen mi ƴetti conséquence on mi jaaboto allahu akbar sonnajo on ɓernde makko nden deeƴi o ƴetti o bobo o rondima o tottintinimo naɓugol ka maɓɓe ɓay o hewti tawi rimere on yaltino nder ton fof natugol makko ka saare fof waɗi ñaara kawo hewti oɓen ɗo ƴiwtira ɓaawo kawo hewti oɓen ɗo ƴiwtira ɓaawo jokka ɓe jokkondiri ɓe yehi ha saare nden fof mooɓi somnajo on tawi haɗa porte de sortir ala ala kaw rewa o jooɗi o deƴƴiti o heɗi ɓe tawi noon bobo no wimo kadi taw wolude fof no landade mo wonto o bobo wi qalu ya mariam laqad ji'ti shay'an fariya emba mariam a addi ɗo hunde hawnide ya mariam ya ukhta harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya e mariam e piya waɗi ko hawni ngol ma ngal fof andiraka ɗum donna ha hande andiraka debbo goo famen yewtere nden jungo ma ha hande andiraka gorko goo andi wiyeɓe ɓiɗɗo ceerno kaari en ƴettireede ɗum no hawni ɓiɗɗo ceerno kaari ƴettireede tawti ɓen ɗon kadi ɗum annanoki ñande goo ɓe faljano Allah yettori ɗon فقال الطيبات للطيبين الخبيثات للخبيثين والطيبون للطيبات سيدا بن نغال مانغال فو انغيرا كدو انكو سيتلا دون سلا جون جبالي وولده بنيادي مكو فو وولي تون
bobon kumbanti wi allahumma salli ala muhammadi wa sallim acce haqqe jama fof deƴƴi heɗi bobo on no makude riye deƴƴe bobo on no makude kala darrota kum bobo on no udditi gite no ɓantine acce hakke ko min ndewi tan hulta ko tolu kadi ko min faala en makude seeɗa andi woɓɓe naatu no wattingol goɗɗo tawi o mayani ɓe lootimo ndiyam ɓuɓɗan ha o ɓanti yo ko rela mi yara foɗi ɓe wi ko sakkitiɗo yaltude yino dambugal ngal luttuɓen kam mo kala ka fewtiro naɓor no ɓetti on o yayi quoi kadi bobon ko ɗowi boboy acce haqqe makko den taw sonku tum ani a heeɗe bobo no makude fof heeɗi kadi qala inni abdullah bobon inni heeƴi min komi jiyangel allah atani alkitaba wa jaalani nabiya wa jaalani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati walzakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كمني tawi alaka konngol taƴƴaɗo ka bobo waɗi identité makko on o holli kadi fonction makko on professé kadi ɗum on fof si tawno tangan on no juutuɗo ko carte d'identité timmuɗo ni koye ɗum carte d'identité moƴƴina janga yamtaskoɗamo moƴƴa fof mo holli donc ɗum ɗo no fewndi fewndo ɗo tawi mami rewa ɗon simi feƴƴan noon to ko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam annabajo ɓurɗo teddude e annabajo ɓurɗo mawnude e ko allah subhanahu wa taala tagi neɗɗo mo allah subhanahu wa taala tagali gore mum o laatino ko o karmukojo o jangi o waaji o laati ko docteur jo o ñawdi o sellini o laati ko nene o yurma o laati ko baaba o faggi neɗɗo gooto heɓanɗo communauté mum ɗum ɗo fof wallahi on heɓatamo si wona muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o woni professeur jo muulanaɗo o woni médecin jo ñawdowo kala ñawnade no waɗi zahiran wa batinan kala ka ñawnade nden ƴewri tawi muhammadu ñawdede ndaarani mo windani sahabajo ordonnance sahabajo goto no inni aba darri l gafari abou darri l gifari o ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam onni ya rasulallahi awsini toon ɗo miɗo naatidude e moɗon e clinique molanaɗo waɗowo visite to nder toon ko mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam hôpital molanaɗo docteur on ko mouhammad nawnu ɗon ko abou darri l gifari o ari o tawi nelaɗo miɗo moussa kadi a waɗan visite ya rasulallahi awsini nelaɗo waajolan goɗɗum wallitoɗan konguɗi maɗa ɗin mi yiwa e ande nde mi woni ndin nelaɗo windani mo ordonnance wallahi docteur ɓe ɓen ka hoore leydi fof ɓe hay goto wawatamo janngude nelaɗo maki ya abadar jaddidi safinata fa inna albahra amiq wa aktir zada fa inna alsafara talil wa khafif alhamla fa inna alaqabata qa'ud wa akhlis alamala fa inna alraqiba basirun la rednal en fini moɗon seeɗe ɗo are gandali woni kon nelaɗo maki on nelaɗo mi daari yaye waajolan nelaɗo maki hey larde kam mouhammadou naɓir to yewtere nden nelaɗo maki hey moƴƴintillano ma kam moƴƴa saabu ndiyam ɗam maayo ngon hingo luggi la ilaha illallah moƴƴillana kan maayo ngon hingo luggi waɗa njooga buy nder ton saabu ko fokkitoɗa toon no woɗɗi ɓiita dongal ngal rondiɗa ngal bagage ji ɗin sabu pello ƴawoytengo ngon hingo pewnu laɓɓina golle ɗen sabu surveillance on no suti hay hunde suuɗotako ɓe sa jangi ɗo kon no famuɗa e nder ɗo konngol annabajo kadi wo makko heɓaki a miiji tan to hoore maɗa janggana ordonnance to hoore ma mi waddi ɗum e soke ma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɓawo en yettude allah juulen o annabajo tedduɗo tawde ko on no annabi min ɗi garta e mawdou mo nanɓe gon kalmo ko penno yewten ɗo joni fi muɗum daqqatun bi daqqa ko ɗum woni mawɗuɓe gon ɓenna e français la loi des talions daqqatun bi daqqa ko ɓennino kon la loi des talions yaɗi ɓe ka français définition kamɓe koɓe jonni kon ɓennayi la loi des talions existe de punir l'offense par une peine du même ordre yani
exige de punir l'offense par une peine du même ordre que celle-ci. Bimana ɗum no tabitira loi de talion on ɗon andi ko al yahuda wonno ko atti simtude ɗum ka hoore leydi woɗɗa kadi kaka ƴetti kaka deftere Allah subhanahu wa taala Allah no yowti en kadi on kadi fi o mantama ka aduna ɗo koko deftere yani tawrat ka ancien testament ko to woni ko ƴetti ɗin on sharia ɗon Allah dal wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas ko ɗum woni la loi de talion bimana mo ittima ñeere ko ya ittimo ñeeri mo ittima nooru ko ya ittimo nooru mo fottima yiitere ko ya fusmo yiitere o yiira wotere yiira wotere ko ɗum woni daqqatun bi daqqa imamu shafii rahimahullah o yowti o définiti ɗum e abiyati ɓanguɗi o naɓiri kadi probléme on bimana ka ɓuri welde faamude e ka ɓuri mettude kadi si yottama ka probléme rewɓe imamu shafii o maaki عفوا تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت هرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعرضة مسلمين تنظر بيد إمام الشافعي وماكي عفو رحمه الله ويوتي ودفني سيدون أبياتي فانغوتي ونبري كدي بروبلم بمعنى كابولي ولد فانغوتي كابولي متو كدي سيوتاما كبروبلم روكي إمام الشافعي وماكي عفو تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت هرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعرضة مسلمين تنظر بيد إمام الشافعي وماكي عفوا تعف نساءكم في المحرم حديثة إيرو بيمت بين رواني دقة بدقة حديثة سنة بيمت بين تعف نساءكم في المحرم سنة بيمت بين كدي أكت إيكو هرمكم ترتو بيمت بين إيكو هرمكم يمت بين كدي ترتو يعني سنة بما بين إيكو هرمكم وإني وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين woɗɗite kadi konko tawata bimana wona ko handi e julɗo wata jannabu ma la yaliqu bi muslimi woɗɗite konko tawata handa e julɗo kala ko julɗo hana wadde woɗɗito o wi inna zina daynun ko wiyete zina ko ñamande fa in aqrabtahu si a ñawlike kana alwafa min ahli baytika fa alami joddi ndi wontanay pengure maɗa nden o wi faamu noon ko yewtata kon hoolo quoi fa alami o wi man yasnu yusna bihi mo waɗi zina nokkugo zina waɗete ka makko in kunta ya hada labiban faalami imamu shafii wosi ko a jon haqqille faamu ɗum ɗo tawi si tawi ko a jon haqqil faamu ɗum an naatuɓe yirbingol cuuɗi bonna enɗan bonna giggol saka nawnaje anndu ko wonɗa ko wadde nokkugo fof artay ka maɗa ko ɗum ɗo woni koynete kon dakkatun bi dakka bimana ko rentingol e sukaɓe no wirden ni muhadara mawdu on ko yo heɓi objectif mo serteten ɗo yo Allah nafir mawdu o hayti ko goto e meɗen yo Allah nafir mo info hayti ko goto e meɗen ɓe dow kullole makko o inni bimana ko ɗum ɗo woni sari on joni imamu Shafii o yetti en ɗo fi waɗede yotto kono koye sengo o ngo sengo zina ko winete ko waɗugol zina to gasa woɓɓe fulɓe Konakiri ɓe ɗon ka andude ɗon no wiyete zina aw ko wiyeten ko la fornication ma ɗum l'adultère bimana sanga tawi gorko hino yottade e suddiɗo mo tawata dewgal humangal ala hakkunde maɓɓe no wawa hara gorko on ko ƴettade suddiɗo on ƴettaka tawi ɗum fornication no wawa wonde hara gorko on mo mari bimana ɓengu sonnaji on kadi no mari mawdi
ɓeeɗo ɗiɗo mo kala acca couple mo yaha siŋo goɗɗo goo waɗa toon zina to gasa boyno miijade hannde taw ko wonɗum waɗi lagine no wayi ni taw ko wonɗum waɗi ko fawno woodi ka leydi kono alaa ko nafe taw ko wonɗum waɗi jama on no tampi heege no tampi dimana angal wiyete ko yurmede allahu subhanahu wa taala min simi landama ko honɗum falli en fi maaro ma ko falli en fi ndaygu ma ko falli en fi dimana kala ko makorɗen kon wallahi l adim mi nattanay ɗum gooto allahu subhanahu wa taala ko honɗum ko yurme nden nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam makino hay e leydi hay wootiri oɗo bakkatu zina peeñata e mayri sowona allah itta yurmede makko nden e yimɓe ndin leydi gasano woɓɓe weccitata kuntaji waloɗano ha hira inna kañum ɗum ala ka feƴƴude ɗimen ɗo a zina est ce que ko gonga e nder to mi waɗi kon recherche min daari fi prostitution ko fewndi kon kaleji min lagine ɗo ndumuradu jiiɓindu halkindu wiyetedo zina wallahi l adim ONG no ɗo mo geliɗen filmuɗum hen fof ɓe inna mo fraternité médical guinay ɓen ɗon ko kippuɓe dimana tintidugol e ɓe wonɓe waɗɓe ko prostitution dimana zina on waɗugol jeeno gon ka nder leydi dindugol e ɓeeɗo wawa yi faamondirgol e maɓɓe naɓida e maɓɓe dalle bonne condition mi wiyaali ko ɓe woni ko wadde koko l'islam autorise kamɓe tigiri on ONG tigiri kono kan hiɓe waɗde ɓeeɗo hiɓe humpiti ko woni e mum ɓe yeeti en kadi wonde bimana si tawi no woodi sikkitiiɓe fornication ma ɗum prostitution no woodi ka leydi men bimana yoɓe heɗo ɗo ɓe yewtata ɓen ɗo akamakumullah ino ɓorno bimbi ha moƴƴa waɗa saako hum taw sa towni ɗum tum a piiti kum hay hunde gasata yalta toon si wona peeñe e ordonnance e ciseau e sittirku noppi e sokkitirku ñiiƴe min daari fi prostitution ko fewndi kon kaleji min lagine ɗo ndumuradu jiiɓindu halkindu wiyetedo zina wallahi l adim ONG no ɗo mo geliɗen filmuɗum hen fof ɓe inna mo fraternité médical guinay ɓen ɗon ko kippuɓe dimana tintidugol e ɓe wonɓe waɗɓe ko prostitution dimana zina on waɗugol jeeno gon ka nder leydi dindugol ɓeeɗo wawa yi faamondirgol e maɓɓe naɓida e maɓɓe dalle bonne condition mi wiyaali ko ɓe woni ko wadde koko l'islam autorise kamɓe tigiri on ONG tigiri kono kan hiɓe waɗde ɓeeɗo hiɓe humpi mum ɓe yeeti en kadi wonde bimana si tawi no woodi sikkitiiɓe fornication ma ɗum prostitution no woodi ka leydi men bimana yoɓe heɗo ɗo ɓe yewtata ɓen ɗo akamakumullah ino ɓorno bimbi ha moƴƴa waɗa saako hum taw sa towni ɗum tum a piiti kum hay hunde gasata yalta toon si wona peeñe e ordonnance e ciseau e sittirku noppi e sokkitirku ñiiƴe wiyetedo zina wallahi l adim ONG no ɗo mo geliɗen filmuɗum hen fof ɓe inna mo fraternité médical guinay
ɓen ɗon ko kippuɓe bimana tintidugol e ɓe wonɓe waɗde ko prostitution bimana zina on waɗugol jeeno ngon ka nder leydi dindugol e ɓeeɗo wawa yi faamondirgol e maɓɓe naɓida e maɓɓe dalle bonne condition mi wiyaali ko ɓe woni ko wadde koko l'islam autorise kamɓe tigiri ɓen ɗo akramakumullah ino ɓorno bimbi ha moƴƴa waɗa saako hum taw sa towni ɗum tum a piiti kum hay hunde gasata yalta toon si wona peeñe e ordonnance e ciseau e sittirku noppi e sokkitirku ñiiƴe kaleji men lagine ɗo ndu muradu jiiɓindu halkindu wiyeteendo zina wallahi l adim ONG no ɗo mo geliɗen fimuɗum en fof ɓe inna mo fraternité médical guinay ɓen ɗon ko kippuɓe bimana tintidugol e ɓe wonɓe waɗde ko prostitution bimana zina on waɗugol jeeno ngon ka nder leydi dindugol e ɓeeɗo wawa yi faamondirgol e maɓɓe naɓida e maɓɓe dalle bonne condition mi wiyaali ko ɓe woni ko wadde koko l'islam autorise kamɓe tigiri on ONG tigiri kono kam hiɓe waɗde ɓeeɗo hiɓe humpiti ko woni e mum ɓe yeeti en kadi wonde bimana si tawi no woodi sikkitiiɓe fornication ma ɗum prostitution no woodi ka leydi men bimana yoɓe heɗo ɗo ɓe yewtaɓe ɓen ɗo akramakumullah ino ɓorno bimbi ha moƴƴa waɗa saako hum taw sa towni ɗum tum a piiti kum hay hunde gasata yalta toon si wona peeñe e ordonnance e ciseau e sittirku noppi e sokkitirku ñiiƴe gol saka nawnaje andu ko wonɗa ko wadde nokkugo fof artay ka maɗa ko ɗum ɗo woni koynete kon dakkatun bi dakka bimana ko rentingol e sukaɓe no wiruɗen ni mohadara mawdu on ko yo heɓ objectif mo serteten ɗo yo allah nasir mawdu o hay siko goto e meɗen yo allah nasir en mo info hay siko goto e meɗen ɓe dow kullele makko ko inni bimana ko ɗum ɗo woni sari on joni imamu Shafi'i ko yewti en ɗo fi waɗede yetto kono koye sengo on go sengo zina ko wonete ko waɗugol zina no gasa woɓɓe fulɓe Konakiri ɓe ɗon ka andude ɗon wiyete zina aw ko wiyeten ko la fornication ma ɗum l'adultère bimana sanga tawi gorko hino yottade e suddiɗo mo tawata dewgal humangal ala hakkunde maɓɓe no wawa hara gorko on o ƴettali suddiɗo on ƴettaka tawi ɗum fornication no wawa wonde hara gorko on mo mari bimana ɓengu sonnaji on kadi no mari moodi ɓeeɗo ɗiɗo mo kala acca couple mo yaha tingo goɗɗo goo waɗa toon zina no gasa boyno miijade hannde taw ko wonɗum waɗi lagine no wayi ni taw ko wonɗum waɗi ko fof no woodi ka leydi kono alaa ko nafe taw ko wonɗum waɗi jama on no tampi heege no tampi bimana angal ko nete ko yurmede allahu subhanahu wa taala min simi landama ko honɗum falli en fi maaro ma ko falli en fi ndaygu ma ko falli en fi bimana kala ko makorɗen kon wallahi l'adim mi nattanayi ɗum gooto allahu subhanahu wa taala ko honɗum kadi o falliri ko yurmen nden o itti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam makino hay e leydi hay wootiri oɗo bakkatu zina peeñata e mayri sowona allah itta yurmede makko nden e yimɓe ndin leydi gasano woɓɓe weccitata kunsaji waloɗano ha hira
inna kañum ɗum ala ko fekkide ka leydi men ɗo addina est ce que ko gonga e nder komi waɗi kon recherche min daari fi prostitution ko fewndi kon ka leydi men lagine ɗo ndu muradu jiiɓindu halkindu wiyeteendo zina wallahi l adim ONG no ɗo mo geli ɗen filmuɗum en fof ɓe inna mo fraternité médical guinée ɓen ɗon ko kippuɓe bimana tintidugol e ɓe wonɓe waɗɓe ko prostitution bimana zina on waɗugol jeeno ngon ka nder leydi dindugol e ɓeeɗo wawa yi faamondirgol e maɓɓe naɓida e maɓɓe dalle bonne condition mi wiyaali ko ɓe woni ko wadde koko l'islam autorise kamɓe tigiri on ONG tigiri kono kan hiɓe wadde ɓeeɗo hiɓe humpiti ko woni e mum ɓe yeeti en kadi wonde bimana si tawi no woodi sikkitiiɓe fornication ma ɗum prostitution no woodi ka leydi men bimana yoɓe heɗo ɗo ɓe yewtaɓe ɓen ɗo akamakumullah ino ɓorno bimbi ha moƴƴa waɗa saku hum taw sa towni ɗum tum a piiti kum hay hunde gasata yalta toon si wona peeñe e ordonnance e ciseau e sittirku noppi e sokkitirku ñiiƴe saku hum kum fof ko ɗum ɗo sa yino mo ɓorni a innayi e addanmo cortège o fekki o ɓorno ha moƴƴa o huccita o yaha saare en vi 8 heures à 18 heures no jinda hakkunde bureau ji tawa wallahi hay towgo soƴƴaare o ala oɗo ko catégorie arano e wonɓe bonnude leydi ndin bonnirande koyne ɓe kon sina ɓe wi ɓe hiɓe ɗuuɗi haa feƴƴiti ɓuri hiɓe yehi haa ka tawta haqqille nanngata wonde ko ɓe woni wadde ɗum par ce que ɓen noon so a yi mbaadi maɓɓe ni la plupart maɓɓe e maɓɓe sa ndaari a taway ko élève et étudiante kadi woni wadde ɗum wimana rewɓe tawɓe ɓen janngi ka l'école ji no anndi no faami no waawi yewto goɗɗo français convaincamo ko ɓe woni wadde ko ɓe nanngiri ngal banngal ɗon kamɓe kadi ko ɗon ɓeni jokkirde ko ɗon hirani e coƴƴaw woni yewgol ɗaɓɓa ɗon client yewgol dimana ɗaɓɓa ɗon nguure woɓɓe goo ko wonɓe bimana naatude e makkiji ɗi annduɗen e barji ɗi annduɗen e hôtel ji ɗi annduɗen ɓen ɗon kadi no toon nguure maɓɓe on fof koye ɗon bimana ɓeɗo ONG ɗo e holli wonde ko ɓeeɗo ɗiɗo woni saakude zina on ka nder leydi lagine ɗo par ce que en yewtan fii ɗo e nder noon ɓeeɗo ɗiɗo e nder ɓeeɗo ɗiɗo ɓe ndaari ɓe tawi hiɓe ɗuuɗi haa maayi kono wallahi dalle 85% ɓe 85% e ɓe wonɓe saakude ɗum ɗo ɓe windi kadi ka internet wonde ko ɓiɓɓe julɓe ɓe 85% e maɓɓe ka sonnaaɓe ko julɓe le 94% ka worɓe wonɓe njaataade ɓen rewɓe ko julɓe ɓe witii ɗon ɗum donc no mawniri haa ni ka nder leydi séminaire waɗaama Conakry ɗo no gasaara buya nden no gellitii makko le 21 han le 23 février 2008 ɗo tawi objectif konko ɓenni ko l'encadrement de la prostitution pour combattre le VIH-Sida bimana ko etagol hundito ɓe yimɓe wonɓe yeeyude hoore muɗum ko etagol hundito ɓe needi moƴƴiri e hoore bone mo ɓe jokki on kadi wona accintingol ɓe ko newugol ɓe ɗon needi moƴƴiri kon to nde jiwata ɗon kono kamɓe ko ɗum tumɓal kono wonno objectif séminaire on wallahi ɓe inni ɓe ndaari ɓe calculi e nder lagine fof tawdo ɗo e nder lagine fof nokkeeji ka zina wona ɗo waɗeede tawa nokkeeji ko accanaaɗi waɗaaɗi spécial ka zina to waɗee dimbi han tiikiiɗe han subaka ɓe inni hino timmi nokkeeli capanɗe jeeɗi yani nokkeeli temeɗɗe jeeɗiɗi e sappo e ko fawata ɗum ɗon ɓeɗo kamɓe ko ɓe annde kon y a plus de 710 lieux de prostitution en Guinée ɗiɗon fof ina wonda e majji ɗi lieuji ɗo heɗi annda Conakry ɗo ɓe ndaari en konti ɗo fof no enndi ka kadi sa yaari gaɗa ɗo ko waɗɗa seeɗa ɓenna ɗo la forêt ɗum ko télé paw makiti sorto ɗo nokkure noɓɓenna de la forêt sa yahi ɗon 24 heures sur 24 ko prostitution wona waɗe cipporaɗe ɗon yaha feeruji wallahi lazim mi naɓi nawnuɗo an e ka laftan leyɗo hono ɓe nata mo flamboyant miɗo irtude toon mi arta mi fotte iblisa himo wulla mi landi iblisa ko honno woyni inni akhafullaha rabbal alamina tawi ko ɓiɓɓe julɓe dari katara iblisa ɗiɗi sum salɓe ndaara
dalande ko monne wallahi inni akhafu Allah rabbal alamin tafe ido ngaji porile ton ya ha nongo yacca na hakke si bega nongo tadi do ton yani nokkure no ben ngade tadi ko wallahi nokkure ka zina wadete nyande wo nyande bimbi hakiki ta iwri ton a jokkiri ngal da a hewto yiratoma hewta kale pour no ben ngam don kare pour jahannama ya transit kare pour jahannama ya nokkure wotere lagine de ala dimmo ko don sa yahi don ka data 24/24 bimana hibe jokki tawra don ya ara kipe kaburi don lollude bendo ko ben don nasana le kala ba bimana wi abe don do ko kanto ni top e dillieji ko teyna be bari bek kipe do are be kipe be nandi be ta hakke sibega sa yahi don kadi ko dun tawata don beka do yara alhamdulillah ka yani destiné o bari ne do destiné yani don kadi 24/24 ko du wona wadede ido ko liyeji en kon do haron ke do ko ino hajjate lire matoto madu nata leke alarbade sidi wona wi ko be do tu kadi ido nokkeli fo hidi kamen dun do hino wadede hino anda puri nokkeli temedde jeedidi e sappo kasina wona wadede tawa dum no anda no penye kene kadi parce que be do kambe ko dum do be hotti dum do be happi est ce ko dum do tumbe ni be anda kambe ko dum do be yimu jonnon dum do no tabiti tona Allah subhanahu wa ta'ala faabi beydo ko kadi yara yes parce que on ONG mum yaari do inde mudum fraternité médical Guinée be inni kambe be jindi e nder di sitji do taw e nder di liyeji do taw be waali hebugol ton yani e nder di liyeji sonnade wonbe wadde dum 2005 hari be yawno bi mana 905 personnes wonno be yawde kala tan nyawdo wallahi lafi 905 personnes 2005 be ndaari 2006 be tawi yow wonno be yawde kala tan te sowi laabi tati tawano be 2006 dum ko 2008 be ndaaruno dum kadi be yaltini kadi o résultat dum idan dum do ko hunde sakinde ka meden sikki ala e mudum minni do andi an hida andi to ombo dari litu ko linga dum do wada sa kadi on non kadi ko ikki ko innete parce que wona an wona min wona o yakadi mo tankini den go wona mo tankinorde dum on do noyne ikki e nder ko mi dabbiti kon fof ko hombe dari ñawndugol ɗum ɗo ko groupe goto mi heɓi laggini ɗo dariɓe wino faala tongol lié ka prostitution watte e nder laggini ɗulle kadi bimana on ɗon kadi sa ndaari ga tawa ɓe gaynata par ce que kamɓe hoore maɓɓe ko yarayɓe beere ha darora kollum kono ko ɓen ɗo wi transit ɗa ɗo ngellituma kala probléme ji waɗay sonnaɓe yahaynoɓe ɓen ɗo waɗa piiji ɗin har ɓe wattiɗi yaltinde ka kene ɗum wonata yaasi oɗa ko groupe bimana mo anduɗen inde mum o wi kanko o wakkilaki no gasa banda makko ara ɗo ñande go o formi groupe ɓenni groupe o les taliban inde makko nden kanko o suffa alu suffa noon ɓeeɗo ko inde sahabaɓe ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam pour mum bimana est ce que si tawno ɓeeɗo sino wawno andugol haqqe alu suffa ɓe hoore maɓɓe est ce que ɓe memayno kamuri ha ɓe haara ɓe yiddo ɓe ƴetta inde ahlu suffa lene woɗɗodirno e maɓɓe bu'dal mashriqayn wako funnange e hirnange woɗɗodiri no jeeyano e leaderɓe ka ahlu suffa fi zamani rasul abou hurairata radiallahu anhu ñande go o botti e sonnajo no yawde ka juulirde tawi sonnajo no waɗi parfum o wi bandirawo kon to yaata o wi miɗo yawde juulugol onni mi torikema mi jeeji mo yiltu ka suudu yaha lootuɗa longal salligoɗa si juula sabu mi nani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka kala sonnajo yaltuɗo ka suudu mum tawi mo urni Allah subhanahu wa ta'ala windaymo ko makko ko neɗɗo waɗɗo zina ko ɓe ɗo wonno ahlu suffa fi zamani rasul amma ahlu suffa on fewndo ɗo ko ɓeɓe nanɗen ɗo inde muɗum no dari haɓugol ɗum ɗon ɓe yetti ɓe jokki kadi allahu subhanahu wa ta'ala walli e bawɗe makko ɗum ɗon toyitori bimana sabu wakkilare ɓen sukaɓe ɗon hay si tawi ɓe wiyama ɓe feewa kamɓe kono wallahi ɓe wawi nafugol kamɓe e ɓoylare maɓɓe nden hiɓe wawi nafugol l'islamu sengo doole ko ɓe mari kon par ce que ko wodani en e telema maɓɓe ɓe imni e nder duuɓi 4 si tawi ɓe wuuri selli hare transit ala makkude donc ɗum ɗon kamɓe woni objectif maɓɓe on e nder duuɓi 4 joni noon bimana ɓeeɗo kamɓe e hoore maɓɓe sa ndaari a taway peewal ngal ala toon kono ko honɗum marɗa feere o duwanagol ɓeeɗo yo Allah tabintinɓe ko ɓe woni kon sabu abdoullahi ibnul moubarak ko ɗum o yawno o tawi neɗɗo no yari beere no waali mo inna la ilaha illa allah to waali ɗon abdoullahi ibnul moubarak
batti o neɗɗo tawi o ɓattotako himo luuɓi beere himo yoodade beere ka o waali ɗon ba inna la ilaha illa llah. Abdoullahi ibnul Mubarak o heɓi sok ka ɓernde makko, kono neɗɗo julɗo yamirowo ko moƴƴi haɗa ko boni naayo fiɓo o hawka jama on, naayo ñaaɗo o wikko yimɓe ɓe ƴettu moƴƴere nden e maɓɓe, ƴettu moƴƴere nden e maɓɓe, amma ko heddi kon ko Allah heddani. Wonnum o gorko waɗi Abdoullahi ibnul Mubarak o yehi o ɗaɓɓi ndiyan haa o heɓi o ari o maƴƴini o gorko o wiiɓimo o inni ko ayyo yaroru beere no tedda e ɗengal ma ngal nde yaltinta la ilaha illa llahu tawa beere no hillita hunnduko ma. O laɓɓiniri hunnduko o kon fiyo o wi la ilaha illa llahu tawa ɓete hunnduko no laaɗi. Wallahi o wi mi immi mi yahi Makka hajjugol miɗo wangade suudu Kaaba mi fotti e on gorko himo jikki kala e suudu Kaaba himo juula himo wulla mo toro Allah subhanahu wa ta'ala pe waali jemma miɗo ngalɗi ko honno o hewtiri ɗum ko kanko mi accino yarno beere ɗa ko kanko mi yiiti ka suudu Kaaba. goɗɗo ari wiilan ka mi ɗaani ɗon ya Abdallahi taharta famahu min ajlina fa taharna qalbahu li ajrik. wayi Abdullah a laɓɓinno hunnduko makko kon fii amen fii ko wi ko la ilaha illa llah minen kadi min laɓɓini ɓernde makko nden sabu moƴƴugol jikke maɗa on e makko. ko ɗum ɗo woni daari ko ɗum ɗo woni neɗɗo noddanowo l'islam koyo wonu docteur jo ñawdowo. joni noon si tawi woni zina on no mawniri ni ka nder leydi meɗen aren e mawdu o dakka tum bi dakka bimana zina on no mari battaneji bonɗi ara nun ɗum taho kalma koɓɓen ɓe holli e wonde no jeeya e mandeji bonɗi bimana ko zina on mari wonde sabu zina on waru hoore sakoto ka leydi. sikki ala sa yehi ɗo a tawi goɗɗo e bandam maɗa ma a yehi a tawi goɗɗo e yumma maɗa ma a yehi a tawi goɗɗo e nenirawo maɗa sikki ala si tawi woni a heeɓi feere sa ittata hoore par ce que haɗa toon ɗo a wata jogade hoore ma pour waɗi ko ɗum ɗon ɓuri mettude nde o harno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oyni nelaɗo newnanan mi waɗa zina sahabaɓe go ƴetti Kaaba ɓenni nani ko kefeero wowanta nelaɗo Allah yo nelaɗo newnani waɗa zina konko Allah harmini oyni na onon mi landi ko nelaɗo mi landi min yo newnanan mi waɗa zina mi wata wonde mi waɗali zina woɓɓe goo hawti jogagol mo nelaɗo maki accitemo e acciti gorko on ɗuminne Mouhammad ko docteur nelaɗo maki kaari ɗo ina nelaɗo maki hiɗa jaɓi hino wele nde goɗɗo daroto waɗa miñamma nene goto dina taw ɗum no wele oni e nelaɗo simi tawi moɗon mi waraymi nelaɗo maki hino wele nde tawdata goɗɗo e yumma maɗa akramakumullah woni nelaɗo ɗon noon simi naati hara mi seeti te mi anda ko mi watta nelaɗo maki hino wele nde tawdata goɗɗo e ɓengu maɗa oyi mi waraymi nelaɗo maki no metti awa no metta yimɓe ɓen kadi gorko ngo miijiti o inni wallahi l adim ila mi iwi ɗon nden ñande haqqille am nangali miija ko tiiɗe ko janan oye ɓi lekki ka si tawno du'atuɓe ɓen ko ni marino lekki e fe wonde faggitade ko boni kon hare ko boni goo kadi saako rano ni kadi iden ɗo walli wonde bimana sabu zina on e jaka hino ɓitta fondu neɗɗo ha o waɗa o itta hoore sabu muɗum donc no wawa wonde sabu hara a tawdu goɗɗo e proche jo maɗa maɗum no wawa wonde sabu résultat zina walla ko ɓiɗɗo ma ƴettata reedu en anda ko jelo warti taw ko sabu ɓiɗɗo maɓɓe ne ye ƴetti reedu ɗum ɗo ko toɓɓere hanande ndareede kon woni sabu mum ko zina. donc zina no mari o bakkati no mari o probléme zina no mari probléme ɗimmo hino bonna cuuɗi yirbineɗe zina on o yirbinay cuuɗi o bonnay huwondiral e nder suudu ndaare ko waɗi ko waɗɗa en ɗo e leydi ɓattindi en sonnajo gooto o windi lettre o naɓi ka internet o wi kala jannguɗo on lettre mo tori on tigin du'a ha yawmal qiyama o wi min komi sonnajo miɗo gollude komi fonctionnaire jo moodi an hino jokki yerugol beere ñande go o yori beere o arti ka suudu o tawalinan tawi miɗo acci ɓiɗɗo jiwo mo 17 ans o jom mbaka gorko on o yani e ɓiɗɗo makko reedu o waɗi mo zina ɓiɗɗo on ƴetti reedu tawi ko baaba on heɓini ɓiɗɗo on tawi ɓiɗɗo on komo yani o ƴetti reedu ndu lebbi ɗiɗi oya windi lettre on o naɓi ka internet o landi taw question woni mo landi taw question est ce que no dago kanko e o gorko ɗo kaɓe wontiga ka dagotako yo yalto o accidamo e ɓiɗɗo on ka nder suudu ton o yaha nokku goo bimana ka ko honno o warrata ɗo mo landi on question mo tori kadi jamasirɓe ɓe fo du'a yo Allah subahanahu wa taala putti fonno makko donc sa ndaari ɗum ɗo a taway joni kumboɓo hun ɗo laki question ɗiɗi o landi est ce que ko seere ka dewgal
kayo to yow kala tonte avorta est ce que no sella ka ɓe avorta si wota on sonnajo ɗon jibin kum goo on nene on daro inna baba o innana ɓiɗɗo on kadi daro inna baba o innana ara ɓe wirtite moɗi donc andi zina on yirbinay suudu zina yirbinay suudu ɗum noon fof ko awaqit bimana ko battaneji bonɗi ko zina ronti zina on no woniri noon kadi no sakude kadi nawnaji si tawi woni a yehi kadi a raɓɓiti fewno ɗo wondiɓɓe maɗa tiɓɓe maɗa bandiraɓe ma worɓe e rewɓe e nder leydi ko wonɗa wurude ɗo ɓe ƴawdata taxiwal gotal jooɗo ɗon e bureau ji gooti daro ɗo nokku gootum sa ndaari fewndo ɗo ko ha honto sida on manifesti ka leydi men ko njelo sida nangi sa ndaari ɗum kadi a taway no ɗuuɗi a taway ɗum kadi nasom tosoko donc ɗum ɗo fof bakkaneji muɗum ko zina joni noon ɗi bakkaneji ɗo ɗi hulaka joni ko waweten annintinde yimɓe ɓen awa dakka tum bi dakka bimana awa sa accali zina on sabuɗi conséquence ji ɗo ya andu ko waɗɗa kon artay kadi ha hewta o tawto ko ɗum kamma koɓe maaki dakka tun bi dakka mi jonno on misalji seeɗa misal aranel ngal mawɗo marnoɗo haqqil ñande goo ɓiɗɗo makko gorko tawi mo mari ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɗɗo gooto gorko e ɓikku ndeyum ɓiɗɗo makko gorko on fokkiti yahugol voyage tawi ko on gorko ƴoogayno ko kanko teynayno ko kanko waɗano ɓiɗɗi ɗi fof fokkiti yahugol voyage mawɗo on ndaari miñam makko jiwo on mawɗo ngini kaarijo innina wonni mi torikema reenanan aynanalam miñam ma nani ara jaɓali gorko goo memam woni no baba min mi yaawi woni mi alaɗo mi yahi mi accidi onon aynanta en ɓe makko inni ka wonɗa toon mi torike ma aynananmo toon ka wonɗa toon aynanan toon miñam ma tawi o famali ko honno kanko aynirta miñam makko o yalti leydi o yahi leydi miñam makko no e leydi mo e leydi ko honno aynirta miñam makko o yahi o neeɓi toon tawi mawɗon hannde kadi ala ko gollanamo ka nder suudu ɓe watti yoɓugol goɗɗo ko addanate ndiyan ƴooga ndiyan e bidon ji adda ka suudu ndiyan ɗan ɗan adde gorko addowo ndiyan o ñande o ari o ko jiyum kum waawi jiyum kum yalta jaɓanamo ndiyan ɗan naade ñande goo o wotondiri e jiyum kum ñande goo o addi ndiyan ɓe naaji ndiyan haa gadde o yirti o yani e jiyum kum o nangi kum ɗum kum fonki kum haaji jama o fuɗɗi arde tum o suuɗi o dogi o yahi jiyum ko wulli mone anndi mi jeeya ko sonnajo mantorta ko nene mariam alayhi salam mantorno kon walam yamtasni basharan walam aku baqiya walam yamtasni basharun walam aku baqiya kadiri ha hande gorko fawal gorko jannano fawallantin rewɓe moƴƴuɓe ɓen ko kam mantorta joni noon oɗa ɓay o yi une fois e nder gurdam makko gorko no nangamo lumnomo accitamo tawi hande kadi hoore makko ñiddimo mettitimo o wulli ha o ronki ɓen makko inni acci ɗon ɓay o dogi o laawi ke acci ɗon ƴettu kaydi windanalan bonjour waɗanalan dap ka ɗum ɗo waɗi ɗum maranan ndin kaydi ñande goo mi landoto makki mayri nali o inni yawa o windi ɓe waɗi datton ɓe windi ɓe wallini jeune jo yawno ɗon kotoji won ñande goo arti ɓay o arti o waɗi contrat ndi makko ɓen makko ni hee ɗum mari question ko ɓilandoma onni holɗum mbaba ɓen makko ni est ce que ka yawnoɗa ton a memali suddiɗo hay gooto on noon baba mi waɗali ɓen makko inni a wondiri allah a memali toon suddiɗo goɗɗo woni no bak maadallah yo allah dandam naɗo nabunonan ko rabbugol jawdi nabunonan ndille mi heeɓi ɓen makko ni oftimo billahi ale yeeso lan mi waɗi allah hakkude meɗen mi wondinima allah a memali toon suddiɗo hayne wotere woni baba ñande goo kami wonno toon mi laaɓanta haade komi yeyayno ɗo mulli sonnajo goo ari tawi mo laba ngari hattuke mi woni e ɓornugol mo mulleɗe min darati ɓe hawre mi hayni ngariki mi yaaɗi ha hande mi nangimo mi lunnimo mi anditi bi allah somi accitimo ɓen makko inni awa dakkatun bi dakka kadi saabu ko memunoɗa kon ton a taw memama ga kadi ɓen makko yi wallahi sa feƴƴintinno a tawa ɓe feƴƴintini dakkatun bi dakka walaw ditta la zada shukka sabu ko wannoɗa kon ɗum ton a taw ɗum waɗi ga teddungal e ma ɓe yaltini kaydi nin ɓe daari ɓe tawi ko même date même jour tawi ko même date ko même jour kadi an neɗɗo wonɗo haylade waɗi hoore mum jaspora e ɗuma andu ko wonɗa ko wadde ko artay imamu shafai ko man yasni yusna bihi walaw bi jidarihi in kunta ya hada labiban fa alami kadi artay ha ka nder suuɗo oɗa on hijatano andi mawɗon no mari hakkil mawɗo sa yehi ayni miñam ma ka wonɗa toon kono o famali sa renake bandiraɓe yimɓe ɓen yimɓe ɓe renota koye bandiraɓe maɗi
si a renaki e neniraɓe yimɓe ɓe yimɓe ɓen renota ko e neniraɓe maɓe si a renaki e ɓenguli yimɓe ɓe yimɓe ɓen renota ko e ɓenguli maɗi neɗɗo goto yahi voyage o arti ka maɓɓe jemma o yini to o yaw o jaɗan sa ɓengure nde yo yaw o loosa ɗon e otel otel ɗon kay ko liye ka zina waɗete sifa ɗiɗi jantiɗen ɗo jahannama ya leeso ma ɗum bari bek kippe to bari bek yo Allah yegginayi en bari bek yo Allah yegginayi en bari bek kippe ɗo o nani to inde nen ko bari e bek andi bek ko feere nden ko bari ko bek yo Allah yegginayi en bari bek oɗo tondo ɗo hande wallahi l'azim wallahi ko haylotoɓe ɓen bere ko ɓanginani en kon so goɗɗo jiɗo ɗo kay gonno sase gandiri toon ko haylotoɓe ɓen andini en kon wonde ko woni feƴƴude ɗon kadi hay bimala iblisa no haawi ɗon kadi no hawruno noon to ayoɗa o yetti voyage ko looji e hôtel o faala noon bimana waɗugol ko boni ɗon e bimbi hôtel on kaka rewɓe yeeyata hoore mum o yehi o luwi chambre on ha kadi o luwi kadi suddiɗo wallini kadi coggo suddiɗo on suddiɗo yewtawmo toon kan o waala ɗon ha bimbi o gotaka maɓɓe wallahi o yahi o waali simo habbi suddiɗo won ɗon arde wodere seeɗa neɗɗo goɗɗo naati ɗodditi baafal ngal o fali o moƴƴintini ha moƴƴi o fewnditi oya gorko on o ɓanti o tawi ko bandirawo makko debbo mo accuno on ka galle ɓe makko wallahi gorko on heɓali ko wennati wona dakka tun mbi dakka o andi ɗum ɗo kanko sina ko golle makko ka o ari o luwi chambre o luwi sonnajo goɗɗo no gasa wona bandirawo goɗɗo ma wona nene goɗɗo ma wona ɓengu goɗɗo allahu subhanahu wa taala yiltitiyake mo hollimo wonde aw ko wonɗa ko wadde to hino waɗede ɗo kadi seede mu'on ko bandirawo makko tigiri ari naati sottanimo baafal ngal naati kadi bimana dari yeeso makko tawi o yiɗi ɗum ɗon e ka otel ɓe wi o dogi o ƴetti kaafa o ƴetti leɗɗi ka nder otel toon o jokki diwnkun haa ɓe yaltoyi moyna o wara e diwnkun ɓe landimo ko honɗum onni o ko miñan an nene gooto ko min moñi accani mo jonnon ɗon mo faala warde diwnkun fi diwnkun no tiindi koynete kon fahisatu zina ko wiyete kon boni zina kanko o yeggi fino mo wadde ɗum ɗon woɓɓe goo bimana ɗo kadi ko misal ɗimmal ngal faale ɗen banginirgol fi koynuɗen kon dakka tun bi dakka haray ittaji muɗum no woodi ko lannata mi jonna misal gootal mi darto ngal misal ɗon ko misal ngal mi tawa kosa ɗon mi yahi mi naati e cabine téléphone mi yahi faala noddugol goɗɗo tawi wonno nder ton ɗen ka télécentre simo yewta ɗon piiji awa sakuuji goɗejo makko neɓaali naati tawi jiwogono nder ton ala ko ɓe ala wolude goɗejo makko naati tawi no ɓuri mo pinal ande ko noon wiirte tawi ko togri ɓurdi mo jasporaade ɓe naati ɓe yewti ha o wi ɓe halde ɓe fotti ɓe wumi dewgal yeeso amen ɗon ko anndi ko ɓe wumi dewgal ɗon woni okkanko o jiwo o yayni mi hokkima ɓe takkiti seeɗa ɗa ɓe yewti ɓe ɓeni men fotti mbari men fotti wallahi ɗum ko mbeɗen ɗo e télé centre mum komi ɗeɗo minni subhanallah kono kiri hewtino ɗo wallahi min jooɗi e nder ko yewtete kon ɓe sifondirte hakkunde maɓɓe e suddiɓe oyaji o wayniti o yahi gorko okkaɗo on o jiwoɗa o inni mbari miɗo marno jiwum neɓata jiwum wakkum meɗen weldi meɗen famodiri meɗen yiɗidiri ala ko waɗana Allah o fuɗɗi sifade piiji ɗin o yayni ko wonto kon jiwloji wallahi miɗo jooɗi wallahi nde ñande mi diwnuno simi immi o wi sa jippori ley to a yehi ha ka kuurji no jokkodiri ɗon ɗi tati kuro hakkunde ɗon sa naati mango hum no ka tande yani terrasse on no waɗa kaaro o explique o yenni ko honno junku wayi o wooliti junku Allah waɗi wirtere nden ala ko o wi'ali kanko junkum ɓe waɗi yesame minen suti ɓay o woli ha ɗuma mi wonni junkum seede mum inde makkum ko kaarijo wallahi jontuɗe centre o immi o inni kaari oni s'il te plaît accir ni ko miñan an nene goto noon wallahi min ni dakka tun bi dakka a ƴetti goɗɗo a hokkimo yani a ƴetti goɗɗo ko a hokkimo ka o bona tawi Allah subhanahu wa taala a ƴettino miñan ma hokkimo duuɓi tati adonde ñande kadi ko noon piiji ɗin woɓɓe noon ko on toni faamali o masala
kamɓe ko sikkugol maɓɓe wonde fii kamɓe yiɓe wadde ha ɓeyngu maɓɓe ko sahaba tawa andano yettondirde kon kulis ma sikka gondam maɓɓe ko sahaba an sikka ala wadde kama taw wallahi no wadde ko Allah subhanahu wa taala foti yani joddi golle maɗe nga hette kammo ko ɓe maaki aljaza'u min jinsi l amal wa kama tadinu tudan hare ko mawdu yewtere nden ni yani daqqatum bi daqqa miɗo tori yo Allah subhanahu wa taala faaminin ko yewtako yo Allah artiku jokkuɓe nde hunde ko innete kon fahishatun zina yo Allah subhanahu wa taala accintinɓe jokkugol ɗum ɗo kamɓe kadi yo Allah subhanahu wa taala renan en bandiraɓe mamɓe nokku kala ko ɓe woni yo Allah subhanahu wa taala hiwan en o kawatako mo wonɗe yiide e bangal ko wiyete zina sabu haray dimana sikke ala si tawi karmo koɓɓen no holli wonde zina on no mari sababuji par ce que si Allah walli kadi laakote sababuji zinaɗe hiɗi ɗuuɗi ara nun ɗum sabu ko woni ha yimɓe ɓen ukko e waɗugol o zina ara nun ɗum ko tawde jama on no yeggiti Allahu subhanahu wa taala jama no yeggiti Allah yeggitugol Allah no wona sababe ha neɗɗo ukko e zina wallahi si yimɓe ɓen no anditino Allah ko hombo woni Allah wallahi fonde goɗɗo yaatano miijo fii yottagol e suddiɗo janan mi jonna misra kamma gojo maketeɗo Ibrahim ibnu Adham neɗɗo go amno tawi mo jooɗi hakkunde taalibaɓe makko o inni ya imam Ibrahim ibnu Adham inni naam o inni miɗo ari ya newnanam mi waɗa sina Ibrahima ibnu Adham kamo kojo penduɗo fewndo makko hari wa makko ala tawi inni yo ya newnam mo waɗa sina kammo kojo maaki miɗo mari condition ji tati hannayyi simi posante sa wawi ɗin waɗu sina ko faalata Allah nangatama woni wallahi karmo koyen ko ɗum addila mbiɗo andi ɗon faami na woɓɓe ko a hamnay ɓe ɗum ɓe innanaka yiɗe mbiɗo andi ɗon faami ko ɗum addila addanenen ɗin condition ji karmo kojo inni heɗo ɗi sa wawi gotel e majji na ɗeɗi fo sa wawi gotel waɗu sina ko faalata Allah hajaka ma a kumoytaji ande ɗarma o wi ko ɗum tigi ɓe aɗi ɗon koyne a ɓetteme condition on jokkuɓe ɗum kadi yo heɗo si ɓe wawi ɗi hattaɓe jokka teddungal maɓɓe karmo ko jom maati ida aradta an taasi llaha azza wa jalla fala taskun fi baladi ɓeɓe condition ida faala yettugol Allah waɗa ɗum on sina haranayo Allah nangue few haji makko ala o lettatama few ndaaru nokkugo ka hoɗa hara hoɗani ka hoore leydi Allahu subhanahu wa taala kamɓe ko ɓe jonnande iman a heɗotoɓe seeɗa ɓeydoɗa duuɓi seeɗe ɗe ɓe sonkata sila faala yeddugol Allah ndaaru ka hoɗa hara hoɗani e windere ɗe e leydi ndi Allah subhanahu wa taala wekkitini sappo e parcelle o fawna ɓoy kamɓo ɓen on no satti ko on no mi yeddi kono to mi wonata sinaka Allah moƴƴiri mi gaynana hoore e kaftali mi ñowgo e kaftali gummi watto kon ɗum mbaɗi heɓata leydi kammo ko jom inde wata décourage mayi ɗum ida faala yeddugol Allah oymo ida aradta an taasi llaha azza wa jalla fala takul shay'an min rizqi ida faala yeddugol Allahu subhanahu wa ta'ala hara o nangatama o lettatama woni hara ñamata hay hunde e ko Allah tagi kon nemaji Allah ɗin fof wallinto créena hoore ma ñameteji nafoɗa ha waɗudina haka falla o sa heeɓi ko ñaama harana ko Allah moƴƴini ñaamu ha haara waɗa kadi ko faalaɗa hani Allah fusanda o inni kadi mo koye ngoɗo no satti ɓuuri o yanani adde troisiéme condition o kalmo ko jom maaki troisiéme condition o siɗa faala yeddugol Allahu subhanahu wa ta'ala entre no goɗɗo moƴƴa noon e karate moƴƴa noon si malaikajo on ari fi ittugol wonki si yaada e muɗum inna wassilaji a yata o wi malaika ɓe mi anditi ɗum arana goɗɗo ɓe accani hay goto ila aduna dari ko min ɓe accata kalmo koye hakkude moni Allah onon kadi kalmo ko jom inni non ko condition men ma jomi ɓe wonni a waɗi heɗo quatriéme condition siɗa faala yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala hara Allah sunnetama yawma qiyama si malaikaɓe ɓen nanguima no naɓudema kan yiide jahannama daro nde ñande formoɗa wiya a yata memuɗo mawo ay témoignire talibajo ngu miijiti o inni kalmo koye na ara mum ɗum naati mum ɗum naatan mum ɗum nanaya ɗum ɗum ceernojo o wimo tarjun najata walam tasluk masalikahu inna safinata la tajri ala lyabasi siɗa faala bimana daɗugol waame ndiyan o a
a ƴettali batowal ngal naɓuɗangal ka nder ndiyam anndu batowal ngal ngal dogata ka goudron ita faala daɗiɗa jokkali lawol daɗirgol ngol a daɗata ceernojo ngo tuuɓi ɗon o wonti talibajo karmo ko ɗon o windi defte somare o windi defte o nafi l'islamu somare donc sabu arano ko watta kon dina neɗɗon ko yeggitugol makko ɗiɗo si goɗɗo yeggiti ɗiɗo tella lawa trompoto ɗimmel ngel bimala ko meme gottiji harmina i haɗaka nder l'islam ɗo waɗi ko l'islam wi wota meme wota memo ɗum wota memo ɗum wota memo ɗum ko wiyete beere ko. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo Bismillahirrahmanirrahim. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade Alikahu inna safinata la tajri ala al-yabasi. Sila fala yeddugol Allahu subhanahu wa ta'ala entraîne bok moƴƴa noon e karate moƴƴa noon si malaikajo on ari fi ittugol wonkiti yaada e muɗum inna wassilaji a yata o wi malaika ɓe wiyandi ɗum arana goɗɗo ɓe accani hay goto ila aduna dani ko wi ɓe accata kalmo koye hakkude moni Allah onon kadi kalmo ko jon inni non ko condition men ma joni ɓe woni a waɗi heɗo quatriéme condition ila faala yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala har Allah sunnoytama yawma qiyama si malaikaɓe ɓen nangima no naɓude makalliɗe jahannama daro nde ñande formoɗa wiya a yata memuɗo mawo ay témoignire talibajo ngu miijiti o inni kadmo koye na ara mum ɗum naaɗi mum ɗum naatan mum ɗum nanaya ɗum ɗum ceernojo o wimo tarjun najata walam tasluk masalikahu inna safinata la tajri ala al-yabasi si a faala bimana daɗugol waame ndiyam on a ƴettali batowal ngal naɓuɗangal ka nder ndiyam anndu batowal ngal ngal dogata ka goudron ita faala daɗiɗa jokkali lawol daɗirgol ngol a daɗata ceernojo ngo tuuɓi ɗon o wonti talibajo karmo ko ɗon o windi defte somare o windi defte o nafi l'islamu somare donc sabu arano ko watta kon dina neɗɗon ko yeggitugol makko ɗiɗo si goɗɗo yeggiti ɗiɗo tella lawa trompoto ɗimmel ngel bimala ko meme gottiji harmina i haɗaka nder l'islam ɗo waɗi ko l'islam wi wota meme wota memo ɗum wota memo ɗum wota memo ɗum ko wiyete beere ko. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Vous écoutez la radio Fouta Djallon International. Yon heɗitade radio Fouta Djallon International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Vous écoutez la radio Fouta Djallon International. Yon heɗitade radio Fouta Djallon International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala, du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo ko ɓeeɗo jokkuno ha ñalande dargal. Mi salmini on salminagol islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Miɗo toro subhanahu wa ta'ala o moɓidirɗo en e nde ñalande ɗo ñande 27 mois de mai 2011 e nder continent européen, capital Europe, ɗum ko woni Bruxelles. O moɓidiri en ɗo en acciti hajuji men ko addi en ga ko en ari fi noddangol Allah subhanahu wa ta'ala, fino dina makko kan wawata sakitorde e ɗe leyɗe. Miɗo toro subhanahu wa ta'ala Allah wata goto e meɗen ruttoduɗo e bakkat. No mi torortamo noon kadi inde makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof, inde makko ɗe anduɗen eɗen anda, e inde makko ɓurde mawde nden, inde nde anduɗon so tororama nden tun o jaabinayi. Mi tororimo nden inde ɗon, mi tororimo nden inde makko ɗon ɓurde e mawnude nden, wata goto e meɗen yaltuɗo sina hara o rinɗinama e natugol yiite jahannama. Haray ka angal juutingol, hara e ley konngol amir meɗen on oustaz Bari sohnahullah, meɗen yaafino e dental ngal fof ko tawata kon ɓooyi moƴƴa ila mois de décembre en waɗari yewtere sifa ndeɗo hara ko janɗirɗe nde fi kala hino waɗede yontere be yontere, kono moɓodira sifa ngal ɗo ngal hari wayri. hara meɗen yaafino e moɗon ko tawata ko en torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu en nani jeɗi en to o moɓidiri en ɗo en acciti hajuji men ko addi en ga kon en ari fi noddangol Allah subhanahu wa ta'ala, fino dina makko kan wawa subhanahu wa ta'ala kon ɓurde mo hulde Allah, yo Allah waɗu en hara ko enen woni ɓurɓe hulde. O yiɗɗo ñamugol ɗum noon ko on ɗon ñewata bani adam. Kala ñowɗo bani adam haray e ñaami tew musidɗo ma ubbaɗo ɓaawo balɗe tati. Imamu Shafi'i rahimahullah oɗo o yewtuno e yewtere, o yini kanko o ño'ata hay e gooto, foti no moƴƴi foti hino boni, o wolata inde goɗɗo e ɓaawo makko. O inni o si tawi o moɓidirɗo en e nde ñalande ɗo ñande 27 mois de mai 2011 e nder continent européen, capital Europe, ɗum ko woni Bruxelles. O moɓidiri en ɗo en acciti hajuji men ko addi en ga kon en ari fi noddangol Allah subhanahu wa ta'ala, fino dina makko kan wawata sakitorde e ɗe leyɗe. Miɗo toro subhanahu wa ta'ala Allah wata goto e meɗen ruttoduɗo e bakkat. No mi torortamo noon kadi inde makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof, inde makko ɗe anduɗen eɗen anda, e inde makko ɓurde mawde nden, inde nde anduɗon so tororama nden tun o jaabinayi. Mi tororimo nden inde ɗon, mi tororimo nden inde makko ɗon ɓurde e mawnude nden, wata goto e meɗen yaltuɗo sina hara o rinɗinama e natugol yiite jahannama. Haray ka angal juutingol, hara e ley konngol amir meɗen on oustaz Bari sohnoon hafizahullah, meɗen yaafino e dental ngal fof ko tawata kon ɓooyi moƴƴa ila mois de décembre en waɗari yewtere sifa ndeɗo hara ko janɗirɗe nde fi kala hino waɗede
yontere be yontere kono moɓodira sifa ngal ɗo ngal hari wayri haray meɗen yaafino e moɗon ko tawata kon en waɗar ɗum ɗo ila mois de décembre. haray si ɗum ɗon feƴƴi kadi mi wiigo saɗi mon ko tooli on ɓaŋike ka moɗon on seenike ka moɗon iwruɓe France, iwruɓe Hollande, iwruɓe Espagne, iwruɓe Liège, iwruɓe Courtrai, iwruɓe Anvers e iwruɓe Bruxelles ɗo mo be ka wawi iwrude ha hewta ɗo miɗo toro subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu joddi makko ndin seenaye on hara ko aljanna. Allah wata o ruttodu kadi e ande e sohla. ɓawo ɗum ɗon fof en fotti e nde juulirde ɗo nde wiye masjidul fath. den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗunde kadi masjidul fath hara ko juulirde uddital ko foolini l'islamu e hoore keferankaku ngo. haray inchallah muqaddir haray programme men on haray ko ni woni e yaarude si tawi joom programme on jaɓi ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko adi en jangude programme on haray jooma nde juulirde ɗo ɓe sanni en e nder nde juulirde ko sakkitiɗen arde ɗo hari nani nde wayirno en daari kadi ko ha honto nde fewndi yo Allah okkoren ɓuri ɗeɗo nde laabi 10. haray ɓe inni ko saɗi men ko tooli haray juulirnen ko nde waɗira ko fii ka Allah noddane. haray enen kadi ko moɓidiren ɗo ko fii noddangol Allah ko moɓidiren ɗo kon ko moɓidirno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on ko Quraysiyankejo e Boubacrin Siddiq on ko Quraysiyankejo e Bilal bun Raba al-Habashi on ko mo Éthiopie e Salmanul Farisi on ko yurɗo Iran e Suaybur Rumi ko ɗum moɓidiren enen e maɓɓe ɗo ɓe inni wo ɓural arana arabuɓen e hoore ɓaleɓen ma daneɓen e hoore ɓaleɓen si wona kulol Allah ko ɓuri mo moƴƴude e moɗo wo ko Allah subhanahu wa ta'ala kon ɓurde mo hulde Allah yo Allah waɗu en hara ko enen woni ɓurɓe hulde Allah subhanahu wa ta'ala kene gunɗo. haray ko en fof woni ko heɗode yewtere Oustaz Saïdou Sone en torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu en nani jaɗi en toro Allah subhanahu wa ta'ala kala konngol kala harfu kala jumla ko ɓe yewti ɗo yo Allah waɗan ɓe ɗum ɗo ka mandakkewal maɓɓe moƴƴal ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata si wona on arduɗo ka Allah ton e ɓernde hisude shirku. enen kadi yo Allah waɗu en ɓe yimɓe ɓe hino heɗito e yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓe nafitora yo Allah dandu en tawede ɓe yimɓe wiyayɓe men nani kono men salike yo Allah waɗu en ɓe yimɓe wiyayɓe men nani kadi ha men gayni men ɗoftike. haray si ɗum ɗon feƴƴi haray windayɓe lande ɓen haray hino wawi feƴƴirde doyi hakkude jama on e windayɓe information ji ɗin yo on tigui towno jungo tun hatta heɗodire ngakadi. haray min ko toɓɓe ɗiɗi mi watta ɗo ta'aliqi komi wone waɗande ta'aliqi kadi haray na e nder yewtere nden woni ko goɗɗum manki toon komi yewtu yewtere e nder koɓe yewti kon ha gaynayɓe ƴettugol lande ɗe lanna e gaynayɓe ƴettugol hollitale ɗen gasa feƴƴen e ɗum ɗon. haray komi andintinta ko hadis goto e nder yewtere maɓɓe nden koɓe yewti kon haray mo hulɓinani en moƴƴa moƴƴa turki Allah yo Allah on yaafo en. kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki on wo aziyatul muslim a'zamu inda Allahi min hadmi lka'bati almusharrafa wo lorrugol julɗo no mawni no hulɓini bakkatu ka Allah ɓuri yirɓingol suudu kaaba nane yewtere nde moƴƴa harnayi waɗu tum bayanaji ɗin herdeji lorrugol julɗo no hulɓini ka Allah ɓuri yirɓingol suudu kaaba. lorririmo jungo foti a lorririmo ɗengal magal foti a lorririmo jawdi mani foti a lorririmo doole maɗen ko lorrirɗamo wo e noneji ɗin on bakkat ɗon Allah no añimo ɓuri a yirbinde suudu makko kabando. jonnon mo be men yo artiri haqqillaji mun ɗin e ko woni feƴƴude hakkundeji meɗen kon fuɗɗandema ka wowlugol e hoore goɗɗo ko wondi e ko alda. simo wondi a susata wowlde e tawde makko haray woni ñoore. si a wowli tawi o wonda woni ñoore woni fenane.
Allah non no inni to ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta hombo me yidi nyamugol tew musiddo makko hara ko maydo ubbaado baawo balde tati kala nyaamu yiddo nyamugol dun non ko on don nyota bani adam kala nyowdo bani adam hara e nyami tew musiddo ma ubbaado baawo balde tati Imam Shafi'i rahimahullah odo yewtuno e yewten o yini kanko o nyoata hay e goto foti no moƴƴi foti hino boni o wolata inde goddo e baawo makko o yini o si tawi gay la budda si tawi feere o ala be o nyo'a goddo wo ko o nyo'ata ko yumma makko jara nene makko jibindo mo karamo ko ben fow e janganakuɓe makko ɓen ɓe ngalɗi an aron ko mo nyo'a sina nene ma o yini hi ko on tigi woni ko mi nyo'ata ɓe yini fi on ɗo woɓay pellet si a nyo'i goɗɗo nyalande darngal ko moƴƴi ma ɗi ƴettete on tigi yoɓitoye womiɗo yiɗi noon hara si moƴƴi an ɗin ƴettoyama hara ko neɗɗo moye ɓuuri yidde on hara ko on hettoytadi woɗulle kadi ko yumma mi ɓuuri yiɗude e yimɓe ɓen fof hara si hettoy ko oɗo kadi woni ko hettoyta ɗulle hay nene an oɗo mi alamo ñewde fes o inni ka lannitode gimi makko wo sa tawi goɗɗo himo nyo'ama si tawi ko a faamuɗo jogiiɗo hikma anduɗo wuuri seeɗa maye fooma wo koya yewka makiti ndaaroya cuñci ɓurɗi e seerude e piri ɗin ton wano innirten fewn ɗo joni hara ko Bamako ɓurɗi e sattude ɗin ton yaha sooda ɗin adda holtina o neɗɗo wonɗo ma ñowde ɗo bonnama ɗo inde holtinamo ha moƴƴa ɓe inni fi hon ɗum wo ko o woni giɗo ma on par ce que o hino gollandema an hiɗa waaliɗani o juula e subaka o juula fana o juula alansara hara ñalandal ngal ɗum fof ka woni ko jeeyi wo neɗɗo wonɗo e bonade ma si hiɗa faami on hina o gañoma ko on ɓurma yiɗude par ce que moƴƴereji makko ɗin fof ko an o woni e gollande ko o wiyoyte ñalande darngal al muflisu ko wiyete muflis a hoori a juuli a hajji a zakki a jokki enɗan a jangi a janni ɗiɗo fof Allah yoɓitoyoma ñalande darngal ha gasa wayna ila aljanna yawnatoya aljanna fukkita goɗɗo sakko ma ɗo a ñu'unomo ɗum ɗon ƴette goɗɗo sakko ma ɗo a tuñunomo ɗum ɗon ƴette goɗɗo sakko ma ɗo a bonnunomo inde ɗum ɗon ƴette ko noon ƴettirte ha moƴƴi ma ɗin gasa hara ɓe joganiɗa ɓen gasali boneji ɓen ɗin ƴette fawe e hoorema oɗo ƴette buge ga yite jahannama sabu honɗum ko ɓe yewti ɗo kon o wawano jogitade ɗengal makko ngal ko honɗum yewtinta e nde toɓɓere ɗo probléme ji fewji ɗin ka meɗen yo Allah hon ittan en de en fof meɗen ala moɗi ala e muusude kono yo onti wattan hakkil ha wattana hakkil moƴƴa e wowlugol ngol aya mo ɓe adi ɗon la taqfu ma laysa laka bihi ilm ta wowlude ko anduɗa a jogaki dalila e muɗum weetugol bimbi tun immoda e information sakita on ɗon naada julɓe Allah ɓen fo mo be publia ɗum ɗon hara hiɗa andi pellet ɗum jogaki hay hunde ka iwi ala hay hunde ko haaɗi ko an fefindi ɗum ɗon andu pellet kala ka bakka toon haaɗoy hara hiɗa jogui pourcentage e muɗum haray koye wattan hakkille nden toɓɓere ɗon toɓɓere ɗiɗaɓere nden fi firawna ɓe yewti en ɗo firanatullah kuddi Allah woni hoore firawna haray firawna o mo yiyeten haray ko musidɗo men ka couleur ka ɓandu hari ko ɓaleejo wonno sifa no wonirɗen ɗo ni ɓaleejo haray noon e nder leydi Égypte ton no woni nokkiyel gon ton ɓe jaɓata o yenne on ko teddinteɗo nokkiyel gon ton fi honnum koye hoore o woni ko ɓe wuuri fewon ɗo o nanto ko touriste hino yaha toon few yaho yi'ugol o tira photo ɗon ka o woni ɗon haray ɗum ko mbuuɗi mo walanaɗi woni ko nadanta ɓe ɗon andi hay leydi ɓurni jogagol doole ndin to ɓe yahuno ɓe luwi fure makko ɓe naɓi toon fi jonte tati yawno ha ɓe prolonge contrat on ɗum naɗanno ɓe jawle ko kamɓe tun anduno konno ɗum foti kono o yii oɗo battane makko on ko honto woni ko o sakkitori ko honɗum falte wi'ude ɗon si Allah okkima gandal okkima jaahu okkima jawdi kala ko okkuma yo andu pellet battane maɗen ko mbolmboldi si ɗum ɗo feƴƴi kadi yewta yewtere ɗo hara ko woni hakkundeji meɗen enen leñol ngol enen communauté on miɗo toro Allah yo Allah on ittu ko hombo woni aaden tedduɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahaba ɓe landinomo man akramu nnas yimɓe fof ko mo ɓuri teddude nelaɗo maki ko ɓuri tedde ko Yusuf
alayhi salam yusuf ɓuri teddude ɓeyni fi hon ɗum o yusuf ko annabajo taw donc valeur teddugal ngal Allah jonni mo baabe makko kadi ko annabajo ɗum ko annabi yaqubu alayhim assalam soro makko kadi ko annabajo kay ɗum ko annabi ishaqa alayhi salam woni tato o woni annabajo ɓen makko woni annaba soro makko kadi woni annabajo ɓe inni kadi mama soro makko kadi ma soro makko kadi woni annabajo ɗum ko annabi ibrahim wosi tawi neɗɗo hino teddi ko oɗo woni tedduɗo ko holmi faala wiwde ɗo haray hakkudeji meɗen lande ɗen hiɗe ɗuuɗi ko ɗi arata oɗo himo faala okkitirede ɗo mawɓe ina men okkata ɗo ko laɓe iwri o ko pita iwri o ko dalaba iwri o ko mamum iwri sagata o ina no faala jombude ɗo ɓe ina men okkatamo ɗo o ko telimile ɓe jomboyta ɗo o ko kindiya o ko tuge o ko maani ma anzala llahu biha min sultan hannas kono yo yimɓe ta'bir on ɗo o innaari hay ya ayyuhal muslimun o innaari kono yo julɓe o innaari ya ayyuhal mu'min ko inni ya ayyuhan nas kala ko taga kon fof hino natori ɗo si tawi tun ko a bani adam harayɗa tawa e o kalima ɗo wo inna no men khalaqnakum men tagi on min zakarin immorde e gorel wa unsa e deyel ala goto sina ko ɗo iwi suwa ko gorel ma ko deyel aɗoni gayntade ayon no wori kan sallam maki kullukum min adam on fof moɗon toliɓe ɗo woni annabaɓe ɓe wona annabaɓe woni julɓe woni ɓe wona julɓe woni fewɓe ɓe wona fewɓe kullukum min adam on fof moɗon koye adama iwɗon wa adam min turab awa adama noon kankadi koye mbulmbuldi woni ko weyi o yi noon to kono yimɓe men tagi on immorde e gorel e deyel wa ja'alnakum shuban wa qaba'ila li ta'arafu me waɗi on gori e leƴƴi soso maninka pullo kisi toma gerse français belge allemand leƴƴi e gori fi honno kay ko li ta'arafu ko fi ha wawon annidirde si Allah wanno yimɓe ɓen fof hara ko haala wota ɓe wolta yimɓe inayno Allah wawata tagude haalaji ɓoy so wanno en fof couleur goto yimɓe inayno Allah ko couleur goto pete jogi so wanno en fof leydi wotiri ɓe inayno Allah ko noon pete wawi tagude mo nokkugo ka o inni simo faala no waɗa enen fof moftere wotere kono ko waɗiray ɗum ɗo ko fi ha wawen annidirde o sakkitori aya on inna akramakum harfu tawkid tintinɗo inna akramakum ɓurɗo e teddude e moɗon ko ono yo yimɓe on fof o innaari ka aduna ɗo o innaari Laguine o innaari Belgique o innaari hay e nokku e aduna o indallahi ka makko ton enen ga teddinen mo faala ɗen hoynen mo faala ɗen jalen mo faala ɗen teddinen mo faalɗen kono o inni ka makko ton ɓurɗo teddude on ka makko inna akramakum indallah ɓurɗo on teddude ka makko ton wo atqakum ko ɓurɗo wo hulde Allah ɓurɗo hulde Allah wo ko on ɓuri jogade place ka Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna aqrabakum minni majlisan yawma alqiyama ɓuro yeyɗo lam ɓadade place hara himo jooɗodo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wano min e oustage bal jooɗo min oustage sayid ɗo ni wo ko ɓurɗo on kulol Allah e ɓurɗo on moƴƴugol jikko o innaari ko yurɗo laɓe
ma pita ma dalaba ma mamum ma koyi ma kindi musiɓɓe julɓe tedduɓe bani adama fo bani adam tentini enen arɓe jooɗi eɗe leyɗe no hanani fo hulgol Allah tentini enen wonɓe ɗo nde iwnoɗen doguɗen ka leyɗe julɓe arɗen ka tawata hina leyɗe julɓe hananino en hande kadi ka sange jikkuji men ɗi alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah ha hande hewtanari en ka ɓeydeten kulol Allah itten frontiére ji ɗin hakkunde meɗen enen leydi wotiri enen leñol gotol itten frontiére ji ɗin leydi wotiri leñol gotol ha hande ɓeɗo hiɓe waɗa ɗo ɓeɗo hiɓe waɗa ɗo ɓeɗo hiɓe waɗa ɗo ɓe ko tedduɓe ɓe ko jasuɓe sayyidina umar radiyallahu anhu imo wi mata ista'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara wo ene ko ila honde tuma maccin ɗinɗo yimɓe ɓen gomɗi nene maɓɓe jibiniɓe ɓe fof maɓɓe ko ɓe rimɓe ila honde tuma teddinɗa goɗɗo hoynuɗa goɗɗo goɗɗo ko teddirta ko sabu l'islam ala ko wawi teddinde goɗɗo sina l'islam teddungal kadi na e juuɗe bani adama woni teddungal ngal fof ko jogingal ko Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'an yewti ɗum man kana wonɗo laatiɗo e meɗen yuridul izza imo faala teddungal fa innal izzata lillahi jami'a ko Allah jogingal fof maggal so ƴettiɗon gokku noon o buganike cheikh on ɗo ma ɓeeɗo goɗɗo wawata ko jaɗitude himo wawi noon honɗum honde añugol ma bugo ma wikko ma kono amma inda allahi ko atqakum usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla miɗo wasiyo hoore an wasiyo musidɓe ɓen fof yen ɓeydu kulol allahu subhanahu wa ta'ala si ɗum ɗon feƴƴi haray ɓe yewti en ɗo kadi fii ko tawata ɓe wona julɓe ko seeditani fii l'islam ɓe seediti wondema pellet l'islam ko diina goonga ha kadi arnabaɓe guluje 120 ɓen fof maɓɓe ko ɓe addi ko l'islam Allah kadi inni inna dina inda Allah andi himo andi dinaji boy hino ka meɗen ga amma non dina wonka ka makko kan ton kanko Allah ka o yoɓoyta kan ñalande dargal ko al islam ko pet na dinaji ɗiɗi amma non gamo ɓe no wawi rewde kala ko faala goɗɗo no wawi ƴedde kuntasi won ɗo joɗɗina ɗo rewa wano andiri no woni feƴƴede wano ende o be reway ko faala amma non ka makko ton al islam ko ɗum ɗon pette woni ko yoɓoyte ton joni noon goto kadi mo wonano julɓe himo walli fi deftere hinde wi'e o winde hon wo al khaliduna al mi'a no wono woodi yimɓe 100 wo ɓeɗo ko luttayde ka histoire de l'humanité fi maɓɓe yewtete ila yawmil qiyama hino tawa e ɓen Albert Einstein moƴƴinoɗo bombre nde buganode Hiroshima e Nagasaki hino tawa e ɓen no tawa e ɓen Adolf Hitler ɓen fof pomo watti nder toon ko noon o mooɓidiri ɓe fof o inni e nder ɓe 100 ɗo fof wo awwaluhum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wo akbaruhum wa a'zamuhum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko oɗo ɓuuri e mawnde ɓe landimo fi honno wo heeɗi 14 siècle ila muhammadu addi hunde wotere yonde jokke ha hande hunde nden nde layay tu wonde ala yiltorde ɓaawo wo kala inuɗo fergoto e mayre o heɓay probléme mo seedata ha ñande o selini on say ceerno o wi'i mo inni ɗanninayi l'islam wo haray ko honno wayiri won way was tawi goɗɗo huɓɓi yiite haa nge gayni e huɓɓude o ƴetta noon nebban o hibba e yiite ngen fiyo yiite ngen ɗaano o si tawi nebban hino ɗannina yiite ko noon kadi immiɗo fii ɗanningol l'islam so l'islam on ɗaanoto yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun l'islam ko yahay ɗum marsa on tigi yiɗi on tigi yiɗa si Allah no yiɗima bakoɗa ka nder batowal yaada e maggal batowal ngal ko woni chauffeur maggal on ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni doginde amma en paranti ɓen ko malaikaɓe makko ɓen e nelaɓe makko ɓen passager on ko kane en kala faalaɗo daɗoyde ñalande dargal yo Allah newnan en ƴawen e nder ngal ɗo ɗum ko l'islam
ngal ɗo noon ngal dogay ka ndiyam ngal dogay kadi ka hoore leydi ngal rewray kadi e dammugal kala gooto e meɗen kadi naynugol ngal hewti ɗo ngal hewtare ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki dargal ngal darotako ha tawata l'islam naati e suudu kala mo meɗe ɗum hewti ɗon fewn ɗo aray mawmen men walaji santi hiɓe jogii ɗo deftere nden ko portoɓe nde moƴƴini nde qur'an men o hiɓe waɗi ɗuma o fof e bik ni mi yeggitu naa ko kurtire mi iwrisna mi addorayno nde a ƴettay ni karambol ngol tugga aya ka falɗa yo janngo ɗon o jannganama ka karambol ɗo kadi a suɓoto ɗo kadi kala janngoɓen fop mo faalaɗa wo ko woni ko jannganayma siko firo ngon haton jinɗa kadi a waɗay e allemand a waɗay e français a waɗay e anglais a waɗay e turc haalaji jeego façon janngoɓe jeego firo ngon kadi so tawi koye arabe kadi woni ko faalaɗa fewndo qur'an o l'islam fof alaka tradisaka e haalaji ɗin fof hayka haala meɗen woodi karamokoɓe jooɗiɓe windiɗe sokeje mum ha qur'an on timmi woodi karamokoɓe waɗɓe e kasetiji qur'an on fof ha o timmi ko honto goɗɗo e men heɓoyta hujje ñalade dargal ko won ɗum hanno jafama l'islam haray ala ndi leydi ka wonɗen ɗo kadi alhamdulillah Allah no ɗuɗɗinande en ceernoɓe ɓen torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ɗuɗɗi waɗa barke maɓɓe waɗa barke kadi wonɓe janngude ɓen ala ɗo e sa'ihu ñalande jour ouvrable ma weekend ñalande nde alaka e jannede siko bimbi siko ñalorma siko kiikiɗe si wawde woɓɓe ɗo jannguɓe ha tippini qur'an o hara ko téléphone ɓe woni e finade ɗum ɗo fof ko wonande kala faalaɗo janngo kono koɓe yewti ɗo kon say qur'an arde memama wo ka suumay juma juulirama wo nde wotere fiwata on ɗi hulwata yaltuka nder l'islam ɓeyna joni jumaji ɗiɗi feƴƴi tati feƴƴi mi eto ndeɗo hara wonari nayyi haray moƴƴani si tawi qur'an on ko tuma suumaye hewti o goɗɗo wona e lewru timmude hara waɓtu goto heɓare subaka ka juulirde haray ajaban haray no hawnani oɗo haray noon leero fitaligo yoni ɗen toro windoɓe lande ɗen siɓe gayni yoɓe addu lande ɗen ga inchallahu haray harno aɗoɓe addude lande ɗen haray inchallahu hiɗen toro jama on fof lillahi azza wa jalla haray kala faalaɗo waɗande hoore muɗum waɗande ɓeygure muɗum haray ɗen toriɓe lillahi azza wa jalla fi sabilillah fi juulirde ka wonɗen ɗo toroɗen fi wallitagol ɓeeɗo ndaare nokku ka wonɗen ɗo ndaare tapiji ɗin ndaare ɗum ɗo ko combien ɗum ɗo tun kuti ɗum ko million ji haray mo beeyo waɗan hoore mum wa ma tugaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah o be ko ardinani hoore mum tawaye ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala haray fi sabilillah yo tato immo ɗon haray haalande ɗen information ji ɗin hewtaga inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah. alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نمسك بقولنا الله سبحانه وتعالى وأن لا نمكن محمد صلى الله عليه وسلم وأتيكم الله سبحانه وتعالى يودك ونرى الكتب تيرنا لمكن الموضوع waɗa kadi ɓaawo maggal sertigal ngal sertetengal waɗa sertigal ngal o reneta goto ɓe kawle e yo Allah subhanahu wa ta'ala nafi en maakoji ko yewta ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan kala seeniɗo ɗo seena makko on e senta makko on fo yo waɗɗum windir ɗum baraji e montir ɗum bakkatuji wakkilare ko wakkilɗon ɗo ko yallah kono menen kadi wakkiloɓe ni walla ɓuri haray ka raɓɓinɗinde nde wonno sahen no raɓɓiɗi ala ko ɓeyden ɗo si wona yo Allah nafiren mene jottina kadi salminango mawɓen e nelɓe men ɓen e moɗon yo Allah subhanahu wa ta'ala hawton en waɗa en lawol makko ɓoygol ngol ha o naato en ka janna makko tedduɗo danda e yiiɗe jahannama ko biningue. Assalamu aleykum wa rahmatullah. landal aranal ngal ko musidɗo men landi ko neɗɗo mo tawata o haajaka sognajo makko wattike coñci ye biɗinaɗi ye baaki o haajaka si wayani juulde ma so ala juulde ko ɗum ñawoyo kal islam. bisimillahi rahmani rahim ɓe landi si tawi neɗɗo mo tawata haajaka ɓeygu mo si wattike coñci juutuɗi ma raɓɓiɗuɗi ma no juuli ma no juulaɗi
haray on andi aya Qur'an taw addude Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko bu anfusakum wa ahlikum nar dande hoore mon e ɓe ngura mon nde yiide haa ɓe ngura ma nden ko fuɗɗori si feƴƴima an ko ɓe nguma hikkilo noon fay kokol haray ɓeɗo ka wo responsable maɓɓe haray a natoyta aljanna haray a accirimi ɓe ngura nde donc haray no gasa haray ko goɗɗo landitori fingal landal puisque e yewtereji ustal sayib goo ɓe innuno wondema hay gooto wawa natugol aljanna acca ɓeygu mum mana ko woni falde famgole nder nde yewtere maɓɓe ɗo ko wondema fisko responsable makko ko an halfinama sa yonnimo ñaami o yari o ɓornike ko ma kadi kipa dina makko kam ko ɗum wasi Allah wi bu anfusakum wa ahlikum nara ɗon haray sonna ɓen ko enen woni responsabilité ne o golɓe hananami inni sonnaji hay goto taw ɓe wi yaltugol tempere makko ka yacara modi makko o waynaki joni noon ko honno noon on ɗo wawata ɗumannorgol ɓorno ko woni o ma yaltira ni hara ɗumannaki haray neɗɗo wata noon ko dayyus o wiyete haray noon on ɗon ne Allah sallama hino teɗorimo natugol yiyde wassalam. Jazakumullahu khairan. Ene hino dago darnirgol juulirde mbuuɗidoroogo aywa ala jusman wonante lolla jabe ɗon landal no sellaka juulirde darniri hara ko mbuuɗidoroogo sellata fejje wallahi haray mi sikki ɓe landaki ɗo fi mbuuɗi ɗo betiki tun sino sella ka ko fi doroogo ɓe landi haray ko addi ko yoɓe lando fi mbuuɗi doroogo sino sella ma sellata haray on sikke ɗon tun tawno haɗi ɗum ɗon darnire na noon fere ko feƴƴi ɗon haray ɗon piiji ɗiɗi ɗon ɗon fi en faamu si goɗɗo yehi e widorogue e ɓimbol addani en ɗe wadde jami en anda fiw ko fi dorogue o jokki o jonni en darniriɗe en ala bakkatu probléme fus ala amma noon si tawi enen taw fof ko en yeeyoɓe ɗum en hawti en darni julirde nden julirde ɗon ko haba mansura Allah subahana taala considérata ɗum fi hon ɗum dali ɗon ko hon no Qur'an Allah subahana taala o wi ko soɓi kon fuu ko wonande ko soɓi kon ɗum harka ka rewɓe o woni yewde fi mum e worgo ɓen kono ko ɗum watte qiyas so yeeyi ka usul o wi alhabisatu lil habisin rewɓe soɓuɓe ɓen ko worɓe soɓuɓe ɓen jommidirta wattayibatu lil tayibin worɓe laaɓu ɓen ko rewɓe laaɓe ɓe jommidirta ɗum ko gonsengo ɗon amma Allah subahana taala o wi kuluma fil ardi halalan tayiba ñaame ko laaɓi daggi ko honno darniten cuuƴi men ni ko laaɓi daggi darne suudu Allah ɗum ko harmi hada la yajuzu shar'an haray l'islam e men on tawi non jazakumullahu khairan tawi joni ara enen ɗon en feƴƴiji on maake ɗon tawi aray assalamu aleykum haray ko watti ɗon kadi toujours no ɓe maakiro noon haray enen ɗo mo mbaaray ɓe nganndi ni jaɓɗon e ɓuri en golli haray en anndu enen ɗo ɓe mbara baraji e muɗum kono joni wiyen exemple si enen ɗon darnuɗo ɓe fof e wakkilike en anndi ko jawdi tuunundi en darni donc feƴƴi e men enen ɗo fof en feƴƴi goɗɗo ko iwroy ka iwri ari juule nde juuli ɗon est ce que kanko tana julde makko ne sella ko julde makko ne no selli fi honɗum puisque o tawaka e on groupe malfaiteur donc kadi o anda kadi donc haray on ɓe julde makko ne selli ko honno woni ñaawore waare ka l'islam ñaawore waare ka l'islam ko sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma fi fembugol nde ma wasugol fembugol nde ɗum ɗon ko masala juutuɗo yaajuɗo moƴƴa haami sikki tun nokku on ɗo no fandani wowlugol fi ɗum ɗon par ce que ko bayana molanaɗo wone mum ko karamokoɓe adde e mu yewtereji hewɗi sen ndaari wano karamokoɓe boyno e Égypte ɓe waɗa ɓe ɗi kufunaji maɓɓe haɓɓa horre kamɓe hay leɓol gotol ala eɗo sahi hara ko docteur har hay leɓol gotol ala no woodi yuɓe ɗum ɗon ko minal kabair ko bakkatu mawɗi no woodi yuɓe ɗum ɗon hinano woniri ɗon haray ko masala jano kono ɓay karamukoɓe ɗimmoɓe ɓe alhamdulillah ɓe ɗo ha mine toroɓe taɓe accitirni landal ngal so wonkoɓe faami hen faddalu jazakumullahu khairan aray bismillah rahmani rahim aray ko usal bamaki ɗon bittifaqil ulama karamukoɓe fof no fotti wondema accitugol waare ko sunna sen wawi accitude sen wawade accitude aray mi yewta ka yewɗo wanowa Égypte no woodi toon laamu feƴƴungu ngu annduɗen ɗo sa accita e waare a ƴettanayde kaydi hakke ɗum ko to woni kami anndi ɗon ko onde rufi duuɓi jeego sina ɗum ɓe innata ko an e ɓeya musidɓe to woni les frères musulman si ɓe yalta e wonde raafulgol kala accituɗo waare ma raɓɓe ndin ɗo cuuɗi ɓe nanginani ɓe na ɓe soka joni noon haray sokoygol on tigi ɓeygure makko fof yeebo yimɓe ɓen fembira ɗum ɗon mbaye ɗen haray fi waɗa ɓeygur nde yeebo haray ko accugol sunna on ɗon haray ɓuri e ɗi yeebugol farilla on
amma no mutamassikina en tigi tigi woɓɓe gonɗo hara ɓe wakkili ɗin no ɓe accite nde toro Allah yo Allah newnan en fof wawen accirude haron darari men en wonɓe jabaɗo ɓeɗen fembiro fi ɗum haray karama koɓe fof no fotti ɗum ko sunna mo fembi haray o londigue sunna wallahu alam seeɗa mi kadi haray télé mo mane kadi kamen yiyangol toon kadi woni opposite wano saudi haray ɓe wonɓe makkude ɗo wonande ɓe andaɓe ɓen ko jeeyaɓe kadi e ɗeɓɓalngol en duɗeɗen Belgique ɗo no maki Alaji Ousmane Diallo haray ko université islamique Madinatul Munawwara woni ko ɓe yalti har ɓe arano ɗo kono Allah subhanahu wa ta'ala artirani en ɓe ɗo teddungal moɗon haray ɓe maki noon en salmini jama fof tawnoɓe amen e yiidani haray mi yettodiri e téléphone jeɓe kadi haray mi yiiɗi haray ɓe tori Allah moƴƴina haajuji meɗen ɗi fof donc haray téléma ɗon kadi wonɓe holli ɗum ɗo sikke o ala wondema accutugol waaro men eɓe gandi ɗum ko e sunna jeeyaɓe sunnaɓe nelaɓe fof no jeeya e sunnaji maɓɓe e accutugol waare e tammugol juɓɓin juula e jogogol maɓɓe tuggol ɗum e haɓɓugol maɓɓe imam o ɗiɗo ko e sunnaji annabaɓe wonno donc iwi ɗon wona e leyɗele arabe ɓen wono Madinatul Munawwara ka nder université ko a obligé ya accutu waare mane fi hon ɗum wonde hay ka classe ji ɓe imminayi ko wiyete ko mouraqi ɗo aynowo ama o ara ka classe ji o wattano yiila wonde ara mo jogui kaydiri mo windi classe kala janggoɓe ɗon ɓe fof no windi inde muɗum kankare mo andi donc so ari ko argol tun ndaara ka jullere ma ka joɗɗa ɗon so o yii jullere nden e numéro ma kon haray no andi to wawa se ɓe nanguinima ɗo plaque auto o nder adresse o fof noka nder plaque auto donc ɗon kadi si o ari ka jullere ka joɗɗa ɗon haray adresse ma on e adresse ka suunno chambre ka jonnoɗa ɗon fof no ka fowno ɗon e on numéro ɗon donc so ari wonde ko andataɓe ko ndaarugol ko hombo femmi waare nder toon so ari mo yurnaɓe tun so yi waare no femba ɗon ko markugol ɗon ɗum ɗon kaydi ɗon ko haɓe sendi ka e maɗa ka biro jano a wullitoyte toon wonde makko a fembi waare donc a yaha waɗata approche a yaha windoya wonde mami fillota ko hande kadi mum ɓe addane kon ɗum wiyete kon carte jaune sa femmitoye ɗin mum ɓe addane carte rouge donc haray ɗum no toon ne jeeya ko ful dalijo goto wanno ɓaɓe ari o andi leññande ko ɗum addi ɓe tawi ko ziɗɗo men telem jeeyaɓe Tunisie o yi tumuraki gonno ari o landi muraki o landi mo inde makko nde o windi inde arɗo landagol o yani bimana arɗo partition o windi inde makko kaydiri o jonni mo o wi ko fi on ɗum windanta inde o puisque mi andi ko fi bay arɗa landagol joni noon ko ami windata inde mum ɗon leññan ɗon ko ason hay goto windaka inde muɗum aray no jeeya e leyɗele goo vraiment haɗa ɓe sattinitimo wono Tunisie kamɓe so goɗɗo no acciti waare ɓuri ko haɗa ɓe tampinamo tullago ana jangganoɓe toon ɓen ɓe sustano yewde ka vacance haɗa ɓe acciti ba e toon ɓeɗe ko leyɗele julɓe haɗa yo Allah o moƴƴina en elemaɗen no kadi jasakumullahu heyran ko honno woni ñawore anniversaire jiɓingal haray ñawore anniversaire haray tabitali wonde nelaɓe meeɗi wadde ɗum ma sahaba maɓɓe e wiide kamɓe ñentinte mo haray no hiɗen andi fewdo hande musidɓe meɗen no hittini fi ɗum ha feƴƴiti kono haray famen tun koko mi nanno Alaji Sumara no maaka ɓe maaki ko nemɓuɗen e ndi wo en wawata wonde porto ɓe maaki sina ɗum kamɓe harano ɓe woni porto saabu ɓe golli he ɓe wonde e porto duuɓi 50 ka meɗen mi landora on saabi Allah onon ɗo fof ko hombo mo mandi ka waɗana anniversaire fewdo wonɗen Guinée hombo mandi talibaɓe ɓe teddina karama ko muɗum ilmum bila adab narum bila adab haray ɗiɗo ko waɗe makkude ko raɓɓiɗe ɗon pot karal neɗɗo taw o teddinaɗi karama ko makko haray hiɓen wawi wiide gandal makko ngal wawatamo nafude hayɓe hunde e puis kadi haray o hayfini ko teddi sabu no ndaare sen kalkiɗinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e Jibril alayhi salam haray ko hombo e maɓɓe ɓuuri teddude ka Allah subhanahu wa taala ko hombo maɓɓe wiyete hayru halqillahi hakkude maɓɓe kamɓe ɗi naniraɗo sallllahu alayhi wa sallam kono malgré tout nen Allah subhanahu wa taala ko inni wondema si tawi woni Jibril no jannudema waɗu needi annelaɗo fi kala meɗen ɓurnuma e dow makko ko karamo ko ma haray ko ya respecte mo wota hawju kadi wala ta'jal bil qur'ani qabla an yuqda alayka wahyuka wota précipito wota hawju feƴƴitoɗa karamo ko ma simo jannudema wattu haqqille newoɗa haɗa ko mi wawi yewtude musidɓe julɓe tedduɓe wallahi plus hiɗa teddini ceerno ma on ɗa teddini jannoma on Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi barke e gandal ma ngal sina ɗum heewi jannguɓe mi jonna on misal gotal aray ko raɓɓiɗi heewi ka meɗen ceernojo janggana kuujo goto wallahi aki mi yiirimo ra'aytu bi aynayya hatayni haɗo wullite am
franchement on mi torano mo du'a min tigi mi essaye jannugol mo mi daari mi tawi karama ko makko ko weltanaki ma kon tawi nangi mo sew ka hollugo de wonde ma si karama ko ma weltanaki ma nder o fon har ko raison so be haray nangay o tigi way taaligan ala haada ko watti ɗon goɗɗo na ɓiɓɓiɗɗo mum jande ɓiɗɗo on tawi ko gollal ngol karama ko jon tuuli ñande goo o ari dartugol si tawi ɓiɗɗon ko honno fewndol o tawi ɓiɗɗon hino juurande karama koyen ɓe salligol o ƴetti ɓiɗɗon o nattori o inni min komi addirno o ko yon ne'anammo e naafi o ɓeyduni o yawo karama ko yowi min o kala komi neli muhimo wadde o yawi hi tawi oya kadi ko karama kojo kono o wi kanko o jannata ɓiɗɗo makko on ha yawomo o wi o si ɗon salligade ko yo juuril ngoya o salligira o ngoya bon ɗimmun ɗum lahlariyu nde yawitiɗen ɗo buye me yawiti woɓɓe yano janngoyde ɓaɓe janngide goɗɗo on kaw hewtuno ko yanganagol karam ko en tun tena leɗɗe defa ñaami piiji fof ɓeya kan no jannga tun ɓe janngi lawwal saani kurtumo wiɓɓore no andirɗen noon ka men ha ɓe janngi luha durayɗi en almagama e defte donga ɓe fokkiti noon hootugol ɓe ari e hoɗo ɓe tawi goɗɗo no wara ɗo ɓaɓe hewti ɓe tawi on no wara ka hoɗo ɓe inni en heeɓi ɗo hoɓɓe alhamdulillah joni ɓayno jilɓi ko hakkude ɓe sappo ɗo warimo haray tigi tigi on e watten e junngo hoɓɓe ɓen ɓeɗo hay ɗum e anndi ko iwruɓe ɗaɓɓere gandal ɓeɗo heɓanayi hen solution tawi koye nder 10 personnes warɗo mo woni mo kala no wiide ko oya bon ɓe landi ɓe fuɗɗi noon landodirde ɓenni hoɓɓe ɓen joni noon ɓe nayo ko honno ɗum ɗo gasir hoɓɓe ɓen mo kala inni watti e sooke o en ɓe fof ɓe hawti joni ɓenni tigi tigi on ɓe watti e sooke mo jaɓa mo alano janngude on tawi on ko karama ko on tu woni yanganade on inni awa min de haray mi muutaki fota ko lahlari on tun mi firno mi gayni kono noon mi janngi ka lahlari ton iminta basat si jilɓi husila sawbu kulluhu haray coñci ɗin fof koyo looɗe haray ɓeɗo se wariɓe ɓe fof haray waro riwatɗo on tigi tigi waɗen ɗum kaafa kam ɓanna tun ɓe wi ko kaari waɗi ko kaari en faami ɗon ta Allah waɗi barke gandal makko ngal awa barki koko ɗaɓɓete walla ɗen heewi hande jannguɓe hara ko million ji defte donga kono hara barke ala aya goɗɗo janngi fate ɗo tun Allah waɗnamo barke mum marsa moƴƴo yewtere ko fof yewtama kono mbiri tawi ko tiɗɗojo men iwɗo Portugal ɗo feeñi France e no woodi ɗo ko min yewno ko firade feƴƴi men to mawɓe men France ɓe waɗuɓe to wono ɗuɓiji men malɗin tigi tigi hara ɓeyino men waɗino France kono ko wawi hiɓɓidirde jokkidira e wokkogo l'islam totti Allah fattika Allah yo Allah nawra men yeeso yi hon ɗum men daari hay waɗɗen ɗo jama en ɗo fof ko si France waɗi jama yaretakini siko Belgique waɗi jama yaretakini kono hande l'islam o waɗi enen foppuye moɓoli wonen nokku ngol haren totti Allah en fattika Allah feetal baɓe men ɗo Allah nawra hen ɓe yeeso totti Allah Allah o ɓeydi moƴƴinde hara inchallah si salminama hara en ala arde lega hande kadi hara ene fof ko en jaw yandi sabi Allah hara yejitama ɓe ƴawda e paɗe muɗum en dow yandi sabi haray goɗɗo no dari ka dambugal ha kala mo jogaki paɗe o yiltay mo no hara ko fiɓɓeydi gol laɓɓingomo ko ɓe ƴetta paɗe mum ne ƴewa si gaynama nafede hara inchallah hara o ɓe newanama Allah o ɓeyo tawdo e jaam haray watti juuɗe mawɓe men eno yurɓe français inchallah ɓe waɗna en du'a adduɓe fi balle fi bayana o haajuji fatuli ko an ko hollita ɗo ɓe hollitaka fimo ɓeyo fi mo anni e laaɓuɗo yo Allah muntanmo ɓe men haaji muɗum daggi ɗin hara ɓe yaaɗi e defte Allah sumeneraɗo torki Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo en o yaafano e mawɓe meɗɗe wuurɓe maɓɓe faatiɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo fewnen o fewnita en e sonnaɓe men ɓe o fewnana en zurriyaji men ɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore en enen kadi duwantoɓe en sen faatike wano
wonɗen duworande faatiɗe nan ɓe hewɗo ɗo ni en toriki Allah subhanahu wa taala kala seeniɗɗo yo Allah hokkuma baraji seena yo Allah montamo bakkatuji ko yiɗi ɓawo makko e ko woni yeeso makko en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗen ɓantoɓe diina yo Allah waɗen ɓantoɓe islam yo Allah waɗen surroɓe leñolngol surra leydi meɗen ndi surra dendanangal julɓe yo Allah subhanahu wa taala kanko woni fewnowo yo fewno en ko kanko woni dandowo majjere yo dando en majjere rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim waghfir lana warhamna wa anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin اللهم انصر الاسلام والمسلمين ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم وادخلهم الجنه واعيذهم من عذاب القبر عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم يا رب يا إله أنت المعز عز الإسلام والمسلمين اللهم يا رب يا إله أنت أرحم الراحمين فاغفر لنا وارحمنا اللهم يا رب يا إله أنت الهادي فاهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا رضا ولك فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. musidɓe heɗitoɗe radio Fouta Djalo international radio Fouta point info heɗitoɗen. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ثم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين صفوة خلق الله جل وعلا نبينا وحبيبنا ورسولنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع الكرام، الجمع المحترم، إخواني وأخواتي في الله عز وجل، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة التي جعلها الله جل وعلا تحية أوليائه في الجنان، ألا وهي أنا قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى مسيح جلبا ويكتب من الله سبحانه وتعالى دوانو لنلانو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وندو دي بيدو صحابة مكة تدو بي
e kala on neɗɗanke artuɗo ɓaawo maɓɓe no ɗaɓɓita laawol maɓɓe ngol o yondinora ngol ɗon laawol. aray e ɓaawo en bugodirde ngoɗo salminaango teddungo, salminaango laɓɓinaango ngo allahu jalla wa ala waɗi barki e mum, ngo kanko allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi salminaango weldiɓɓe makko ɓen ka nder aljanna. aray waɗa karmokoɓe men ɓe makirani en non yewtere men nden no yowito inchalrahmanu jalla wa ala e hoore mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko mukhalafatu ahli lkitab, bimana mukhalafatu lyahudi wannasara, ko luutondirgol e ɓeeɗo yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko yimɓe defte, yani luutondirgol e alyahud kañum ma e annasara. aray noon gooto kala e men suuɗaki mo si tawi hawri e ndaari nde jonde nde jooɗiɗen ɗo en taway wallahi alhaali men on e o zaman ɗo no yurmi haa feƴƴiti. ko waɗi noon si tawi ndaarama oɗo quartier fof makko, tawa si a naati e resansugol oɗo quartier a taway ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko ɓe nodditika ka islamu ɓe jeya. tawa sifa nde ɗo yewtere teddunde, yewtere islam, yimɓe ɓe nodde yo ɓe arɓe seeno ka nder suudu allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe heɗo ka deftere makko nden jangete, ɓe heɗo ka hadisaje nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɗe firete, yaltina hoore tawa ka worɓe ko wona enen ɗo, tawa ko ka suddiɓe to kadi ko wona ɓe toliɓe to. tawa nini si a yalti e o sa'a ɗo a yehi ka boittiji a tawa yiɗi heewi tefa hoɓɓe no ka yaasi. si a immike nini a yehi ka plage ji a tawa hiɗi heewi tew haa yimɓe no ka yaasi. si a immike fewndo a naatoyi ka makiji a tawa hiɗi heewi tef haa yimɓe no ka yaasi. immoɗa ara ka juulirde allahu tabaraka wa ta'ala, ka inde makko nden jantete, deftere makko nden jange, sunna nelaaɗo makko on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama finnintine, ara tawa ko yeruɓe ɗo woni ko jooɗi, ko yeruɓe ɗo woni ko nooti nden ɗon nete nden ɗon jonde. si tawi neɗɗanke naari ɗum ɗo o taway ko hunde nde tawata no yummi moƴƴa, waɗi mo kala men no seedi. si tawi hawri ko jimbeeru woni ko honkano ɗo, ma hara ko tambirru woni ko honkano ɗo, yeru yimɓe nototonoɓe nun ɗon jimbeeru ngon hito cheytane ɗon wanawa maɓɓe woni ko jooɗi nde ɗo jonde. kono sen naari en taway hunde nde wona hawayde moƴƴa moƴƴa ha hewti nokku, waɗi allahu subhanahu wa ta'ala sen ndaari qur'anare makko teddunde nden en taway kala ko o janti aksariya ko bone woni ko akkintinta e maɓɓe. imana kala kanko allahu ko janti yimɓe ɗuɗuɓe ɓen jamawi ɗuɗu ngingi ko ka boni ɗon woni ko o nawrata ɓe. kala ka o janti seeɗaɓe ɓen al aqilla kanko jalla wa ala kaka moƴƴere o akkintinta ɓe. se ndaari deftere makko teddunde nden kala ka o wi wa kasirun minhum ko si o wiyay fasiqun, imana ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe ɓen ko fasiqiɓe, walakinna aksara nnasi la ya'lamun, walakinna aksara nnasi la yashkurun. kala manka andanɗa hoorema allahu addi ka ɗuuɗi, waka o wiɗo walaqad zara'na li jahannama kathiran min aljinni wal insi, imana men tagani jahannama yimɓe ɗuɗuɓe immorde e ɓiɓɓe adama ɓen kañum ma e jinnaji ɗum. kono amma al aqilla fanɗuɓe ɓen allahu jalla wa ala si yewtay en o wiya wa qalilun min ibadiya ash-shakur, imana no fandi e jiyaɓe an ɓe yetteɓe nemaji an ɗin kanko jalla wa ala ko ɗum ɗoni ko addante maɗum wa qalilan ma tashkurun, no fandi ha feƴƴiti ko on ɗolla yettude nemaji ɗin. ɗum waɗi si tawi neɗɗanke o wona yo ndaaru jama wingi ka ndi yaari ɗon o tiiɗinora ɗon koyo ɗaɓɓitu goonga on ka o woni ɗon. karmo koɓɓen ɓe maaki alhaqu la yurafu bi kasrati littiba'i wala yurafu birrijali, innama yurafu rijalu bilhaqi wa innama yurafu alhaqu biddalili. kamɓe karmo koɓɓen ɓe maaki neɗɗo yo anndu goonga andirtaake sabu jama mooɓiiɗo e on goonga ɗon, o andirtaake sabu yimɓe ɓen ko ɗuuɗi ɗon ko. ɓe maaki worɓe ɓen ko andirte ko goonga on, mbimana neɗɗo ko andirte ko gorko ko si tawi mo jogiti diina allahu tabaraka wa ta'ala kan. ɓe maaki goonga on kadi ko andirte ko dalil, wona yimɓe ɓen ko ɗuuɗi e makko kon. koɗum waɗi si tawi hawri ɗen torimo kanko allahu jalla wa ala nde jonde nde jooɗiɗen ɗo wona jooɗorɗen ɗo ni gila ka duhiɓe ga ha hewti ka sonnaɓe to ñande nde andanɗen hoore men hay gooto e men wawana hoore mum goɗɗum woni ñalande darngal ɗen torimo kanko allahu subhanahu wa ta'ala nde o wernata en ka ɓuri towude ɗon e aljannaji makko ɗin
woni jannatul firdaus. ara yewtere yowitinde fi mukhalafatu lyahudi wannasara bimana luutondirgol e ɓeeɗo alyahudaɓe e ɓeeɗo annasarankoɓe julɓe wuruɓe o zaman ɗo hannde ko hanaɓe andinede ɗum ɗo ko waɗi noon si en ndaari hannde en taway ɓurde ɗuuɗude ɓen e nodditiɓe ɓen ka islam si a ndaariɓe a taway ko yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko alyahudaɓe laaɓuɓe pos ma ko annasarankoɓe laaɓuɓe pos ko waɗi haqqille maɓɓe ɗen ko haqqille alyahud ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɓerɗe alyahud miijoji maɓɓe ɗin ko miijoji alyahud comportement ji maɓɓe ɗin fof ko comportement ji alyahud ndaara ñanndu maɓɓe ndun tawa ko ñanndu annasara ndaara ɓornande maɓɓe nden tawa ko ɓornande annasara ndaara haajuuji maɓɓe ɗin ɗi fof majji tawa ko alyahudu wannasara si a ɗaɗɗiti haajuuji maɓɓe ɗin a ndaariɗe tawi hawriɗa faala andirde ɓe diina kan a yi'ata ɗum e maɓɓe tayle ɓe wi'i wo alwaliyu ko man yurafu llahu jalla wa ala bi ru'yatihi ko wiyete giɗo allahu subhanahu wa ta'ala ko neɗɗo mo anndanɗa hoore ma a haynoto mo tun anndita allahu subhanahu wa ta'ala imana so a yi'i ɓornande makko nden ko allahu kisan annditata si a yi'i comportement makko ko allahu kisan annditata kono no hersini a nodditade ko a julɗo goɗɗo hayno ma o landoma ene an kadi kaka julɓe jiyaɗa o ndaarama ɓornande nden ta hay joni nde hollaali ko a neɗɗo julɗo o ndaarama comportement won ta hay joni hollaali ko a neɗɗo julɗo tawa si a darnama alyahudajo darnama annasarankejo darnama neɗɗo mo anndanɗa hoorema ko majusiyankejo o darnama tawete la farqa baynakum hay e hunde ala ko fendindiri on ɓornande mon nden ko gootum konnguɗi mon ɗin ko gooti comportement mon on ko gootum kala manko jokkuɗa ko ɗum ɓe jokki hande yimɓe ɓen ko on zaman woni ko ɓe wuuri tawi noon yimɓe ɓen no hani andude haqiqatul yahud ɓe anda haqiqatul nasara ko waɗi si tawi en ndaari moƴƴa oɗo cheikh uthaymin rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a ɓe maaki ka deftere maɓɓe sharhu aqidati lwasitiya tawi ɓe addande en tarif alyahud wannasara bimana andugol ko hombo woni alyahud ko honɗum woni alyahud ko hombo woni annasara ko honɗum woni annasara kamɓe cheikh uthaymin ɓe maaki si wiyama alyahud ɓe maaki ko waɗi haa ɓe okka ngol ɗo konngol ɓe mana ko e geɗal ɓe annabi yaquba ɓen alayhi salatu wassalam annabi yaquba ɓiɓɓe ɓe ɓe marnoɓen tawi no jiya e maɓɓe neɗɗo gooto wiyeteɗo yahuda ɓe mana ko geɗal ɓe on ɗon ɓen zurriya yaltuɗo e on ɗon neɗɗanke ko ɓen ɗon woni ko noddira alyahud asli inde maɓɓe nden tigi ko ɗo yalti joni noon o zaman ɗo no nodditire alyahud kala neɗɗo mo tawata ko wiwɗo wonde koye annabi musa alayhi salatu wassalam bimana koye diina maɓɓe kan kamɓe annabi musa woni ko o dambiti on ɗon ko noddeteɗo alyahudajo e fewɗo o zaman ɗo ɗum foti ko bani israila yankejo foti ko o français jo foti ko anglais jo ma hara ko africain jo ne tun o dambitori toon haray kanko on hande kadi innama utliqa alayhi ismu lyahud bimana yo andu hande kadi ko fawete e hoore makko ko inde alyahudu gila nden ñanden ko alyahudu woni ko wiyete ani si tawi o jogitike sifaji maɓɓe nin waɗi karmukoɓe ɓen ɓe maaki wonde man ittasafa bi sifatin intabaqa alayhi hukmu sifa kala neɗɗo sifitorɗo sifa ñawoore sifa on hippoto e hoore makko kisan si a sifitori guyka tun a wiyete ko a gujjo ɗum ala on sadaka si a sifitori fenande tun a wiyete ko a fenowo si a sifitori yeeyugol wiyeɗa ko a yeeyowo si a sifitori waɗugol zina noddeɗa ko a zinowo fa isan si a ɗetti kadi sifaji alyahudu ɗin ko ya andu ko alyahudajo gila nden ñande waɗi julɓe ɓen no mari sifaji maɓɓe ɗin ha waali ɓe maaki annasara kan inde maɓɓe nden asli mayre on kay wi kaka yimɓe maɓɓe ɓen bimana annabi isa alayhi salatu wassalam landinoɓe man ansari ila allah allahu wi qala alhawariyuna nahnu ansarullah annabi isa fewti ɓe maaki ene ko hombo emo walla tammi yottingol diina allahu tabaraka wa taala kan yimɓe wondiɓɓe maɓɓe ɓen kamɓe annabi isa alayhi salatu wassalam laaɓodiraɓe maɓɓe ɓen dari ɓe inni nahnu ansarullah menen de komin walleɓe allahu tabaraka wa taala bimana komin darotoɓe ha diina makko kan ka daro e hoore ndiɗo leydi ka saakito sabu ko ɓe wi ɗum ɗon kon hande kadi ɓe nodditira annasara joni noon ɓe wi kala man neɗɗanke fewnɗo o zaman ɗo nodditiɗo wonde koye diina annabi isa kan o woni haray kanko on ko annasarankejo kala sifitorɗo sifaji maɓɓe ɗin kadi o nandindini e maɓɓe haray kanko kadi ko annasarankejo ɓeɗo noon si neɗɗanke on andiɓe ha o lanniɓe andude
mo hani yiltitade moƴƴe o ndara qur'ana o ndara sunna alyahudu e annasara ko honno ɓe wahanno allahu tabaraka wa taala bimana ɗo ya ñentinde ɓeeɗo ɗo ya iwtirde ɓaawo ɓeeɗo ɗo ya ñembude comportement ji ɓeeɗo tawa ko ɓeeɗo fini kon ko ɗum finuɗa ko ɓeeɗo wi kon ko angal hakkil ko ɗum wiwɗa angal hakkil kala ko ɓe jarni ko ɗum jarnuɗa kala ko ɓe aybini ko ɗum aybinɗa ɗa hani andude ɓe taw ko homɓe woni ɓe kamɓe allahu ko honno ɓe wayti ko waɗi si tawi a nandindinto ɗaɓɓu nandindinade yimɓe tedduɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓen karmo koɓe ɓen ɓe maki tashabbahu bisalihina wa in lam takunu mithluhum fa inna tashabbuha bilkirami falahu ɓe maki nandindine e yimɓe moƴƴuɓe ɓen tashabbahu bisalihin nandindine e yimɓe moƴƴuɓe ɓen wa in lam takunu mithluhum hay si tawi o wahali wa maɓɓe tigi tigi no ɓe waynon kono fa inna tashabbuha bilkirami falahu ɓe maki nandindinagol e yimɓe tedduɓe ɓen ko malore molanani yani neɗɗanke si tawi a nandindinto ɗaɓɓu yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko tedduɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko maɓɓe martaba molanaɗo tawa ko e sifa ɓe ɗo woni ko nandindintoɗa wona e bandi nandindintoɗa wona e mo andanɗa hoore ma ko neɗɗo fuyantejo neɗɗo fuufa fuu neɗɗo mo hikkaki hay e nokku wata jaɓu ƴettude comportement ji sifa o neɗɗo ndaren alyahud ndaren annasara kayfa kanu maa allahi tabaraka wa taala ko honno ɓe wahanno allahu jalla wa ala qur'anare teddunde nden allahu subhanahu wa taala o wi e nder ton o wi wa qalat alnasara ali onnenete wa qalat alnasara almasihu bnullah kanko tabaraka wa taala o wi annasaran koɓɓen ɓe dari ɓe wi almasih isa bnu maryam ko ɓiɗɗo allahu tabaraka wa taala wa qalat alnasara wa qalat alyahudu uzairun ibnullah alyahuda ɓen dari ɓe wi uzairu ko ɓiɗɗo allahu tabaraka wa taala naren ngol konngol moƴƴam qalat innasara almasihu bnullah wa qalat alyahudu uzairun ibnullah bimana annasaran koɓɓen ɓe dari ɓe wi annabi isa alayhi salatu wassalam ko ɓiɗɗo allahu tabaraka wa taala reedu alyahuda ɓen dari ɓe wi uzairun ibnullah uzairu ko ɓiɗɗo allahu tabaraka wa taala reedu si tawi en ndaari ɗum ɗo hiɗen anndi allahu subhanahu wa ta'ala kanko ko o wi e wo kala wiwɗo kanko allahu mo mari ɓiɗɗo haray on tigi yennimo no tabiti hadith alqudusi mo kanko allahu jalla wa ala o wi ɓiɗɗo adama o yennilan min allahu bimana ko honnum o yennirinmi ko wi wonde min miɗo mari ɓiɗɗo eɗen anndi heɓugol ɓiɗɗo ɗum ko sifa jafere neɗɗanke noon bimana ko hollugol wonde kanko neɗɗo on o timma manno mbano anda neɗɗanke wawata timmude ko ma o heɓa geɗaljo ko waɗi noon aroyay e sa'a nde tawata o ronki ko toppitantomo alhaaliji makko ɗin ko ɓiɗɗo makko on aroyay e sa'a tawa kanko neɗɗo on o mulay woni ko anditiroyte ko ɓiɗɗo makko on allahu tabaraka wa taala kanko o mulata sakko o anditire goɗɗo o ronkata sakko goɗɗo go gaynanamo goɗɗum haaju makko e heɓugol ɓiɗɗo annasara dari wi almasihu bnullah alyahudu dari wi uzairun ibnullah ɗen andile allahu subhanahu wa taala kanko tigi wi'i wonde wa qalu ittakhadha arrahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada kanko allahu tabaraka wa ta'ala wi wa qalu ittakhadha arrahmanu walada ɓe dari ɓe wi allahu tabaraka wa ta'ala huuɓe yurmendejo on o heɓi ɓiɗɗo alyahud ɓe wi uzairu ko ɓiɗɗo allah annasara ɓe wi almasihu ko ɓiɗɗo allah kuffaru qurayshin ɓe dari ɓe wi almalaikatu banatullah ɓe wi malaikaɓɓen ko ɓiɓɓe allahu rewɓe waɗi allahu wiye wa ja'alu baynahu wa bayna aljinnati nasaba ɓeɗo heferaɓe makka ɓe dari ɓe waɗi hakkunde allahu tabaraka wa taala e jinnaji ɗin e bimana musidal kaaf ɓe dari ɓe wi'i wonde allahu subhanahu wa taala ko jinnaru woni ko o jombi ndun jinnaru ndu o jombi ɗon ko ndun ɗon woni ko jibinanimo ɓeɗo malaikaɓe ko ɗum allahu wi wa qalu ittakhadha arrahmanu walada o wi ɓeɗo darike ɓe wi'i wonde kanko allahu o jogitike ɓiɗɗo o wi laqad ji'tum shay'an idda pelletti dey on addi huunde nde tawata ko mawnude moƴƴa 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 o wowliɗo konngol ngol tawata ko konngol mawnugol onon ɗo wowlalngol kaɗenɗe mon o ɗum waɗi si allahu wi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim
in yaquluna illa kadiba o wi pellet mawni konngol wongol yaltude nder ɗenɗe ɓeɗen daragol maɓɓe wiya allahu heɓi ɓiɗɗo kanko allahu o wi pellet ɗe ala wolde sina fenande laqad ji'tum shay'an idda ko ɗum oynata tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim onon ɗo wowla konngol ɗon sikka ko newingol ngol ala probléme tawaka allahu ko konngol mawlanangol nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki inna arrajula la yatakallamu bilkalima inna arrajula la yatakallamu bilkalima min ghadabi llahi la yulqi laha balan fayahwi biha fi nari jahannama 40 kharifa kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki neɗɗanke no wowla konngol inna arrajula la yatakallamu bilkalima neɗɗo no wowla konngol gotol pet hara min ghadabillah ko konngol jiyangol e tikkere allahu tabaraka wa taala bimana ko konngol ngol andanɗa hoorema ko tikkinaygol allahu tawa kanko noon la yulqi laha bala o buganakingol ella hay e hunde konngol ngol ngol ala probléme puska makko nelaɗon ɓe maaki fa yahwi biha fi nari jahannama 40 kharifa kanko neɗɗon o bugoye sabu ngol konngol makko e nder ngayka ka tawata ko ngayka jahannama tawa iwde ka hunduko ngayka ga hewtoya ka ndanka o waɗa e duuɓi 40 so hewtoya leyto ala ko sabu konngol gotol ngol o wowi ɗum waɗi si allahu wi laqad ji'tum shay'an idda o wi takadu samawatu yatafattarna minhu asama'uji ɗin mbaɗi nani wonde yimɓe ɓen darke gaɓe wi allahu no mari ɓiɗɗo allahu wi asama'uji ɗin faala sekade ɗi feccitoɗi yana e hoore yimɓe ɓen sabu ko ɓe dari ɓe wi allahu no mari ɓiɗɗo ko o wi wa tanshaqqu l ardu leydi ndin kadi fecco ndi seeko ndi moɗaɓe ɓe fof maɓɓe wa takhirru l jibal pelle ɗen fof maɓɓe kadi ɗen muncito ɗe yana ɗe yirba e hoore maɓɓe taa ko sabu honɗum an da'u lirrahmani walada sabu ko ɓe dari kon ɗo ɓe wi allahu subhanahu wa ta'ala no jogii ɓiɗɗo joni noon ɓe ndaari ɓeeɗo alyahudaɓe en ndaari ɓeeɗo annasarankoɓe ko dariɓe ɓe wi allahu subhanahu wa ta'ala no andira ɓiɗɗo ɗum goto kala men no seedi ɗum ɗo ko fi honɗum artuɗen hande tawa en ronku yimɓe ɓe nandintintoɗen si wona ɓeɗo yimɓe soɓuɓe neɗɗo dariɗo tabintinani allahu jalla wa ala ko innete ɓiɗɗo ɓe ndaari moƴƴa ɓeɗo alyahudaɓe ɓe dari ɓe fewti allahu tabaraka wa ta'ala ɓe wi inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ɓe dari ɓe wi allahu jalla wa ala ko baaso ko kamɓe woni alɗuɓe ɓen bimana kamɓe haaju maɓɓe ala e allahu bal ko allahu mari haaju e maɓɓe alaysa hada shatmun wona yennoreni darogol wiya allahu tabaraka wa ta'ala ko o baaso ko kanko hatonjini e maɓɓe kamɓe haaju maɓɓe ala e makko ko waɗi kowoni sabu jippagol aya tedduɗo on saydna aboubacre as-siddiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ñande goɓaɓe ari ɓe tawi neɗɗo gooto e karmokoɓe alyahudu no inne fanhas ɓe ari ɓe tawi mo himo joɗɗini alyahudaɓe dolle himo waajoɓe himo jannaɓe kamɓe saydna aboubacre ɓe maaki wallahi an non a sali tun gomninde nelaɗo alayhi salatu wassalam kono laaɓanima pos wonde ko allahu on neli ɓe on tuma kanko alyahudajo on o ɓanti o fewti saydna aboubacre o wi inna allaha faqirun ilayna wa nahnu aghniya o wi allahu ko baaso ko kanko hatojini amen menen haaju amen ala e makko menen meɗen yonani hoore amen o dari o wi ko waɗi ko allahu landi yomin ñawlumo kanko inni man dha alladi yuqridu allaha qarban hasana ko hombo ñawlata allahu ñamande moƴƴere kamɓe ɓe dari ɓe wi sa yi goɗɗo no ñawlo ko ɓaawo gaynta haaju wo allahu subhanahu wa ta'ala gaynta haaju ko kamɓe gaynata puisque koye maɓɓe woni ko o fewtini haaju makko saydna aboubacre ɓe fonti junngo maɓɓe ngon haa ngol fontade ɓe lappimo banto molanango on tuma kanko alyahudajo on o immi o jogi kanelaɗo alayhi salatu wassalam o fewti ɓe yi a yi'i ko oɗo wondiɗɗo ma waɗinmi kon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landimo o wi ko saydna aboubacre woni ko bantimo nelaɗo on mba ɓe noddi saydna aboubacre ari dari nelaɗo alayhi salatu wassalam landiɓe ko waɗi kon ɓe maaki wallahi nelaɗo on si on nani ko o gaño allahu tabaraka wa ta'ala wowli kon wallahi nelaɗo simiɗo marno kaafa mi itta mo dande nden ko ɓami jogi tanoki ko mi ittiramo dande nden mi tawi yomi jonnumo ngoɗo banto mi feƴƴa allahu tabaraka wa ta'ala wi laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya o wi sanaktubu ma qalu wa qatlahum al anbiya'i bighayri alhaq
kanko tabaraka wa taala o wi pellet allahu subhanahu wa taala nani konngol ɓe goyi ɓe dariɓe wi wonde ko kanko woni waasiɗu ɗon ko kamɓe woni patron ɓe ɓen o wi kanko allahu o nani konngol ɓe kono emo saati windude kala ko ɓe woni e wowlude ko malaikaɓe makko ɓen ɗo windude o wi ko ɓe warno annabaɓe kon kadi o yejjitali ɗum ɗon ko fof ko wona ɗo windede ñalande dargal o jonnitoyaɓe ko jonnitataɓe kon oɗo waɗi fi o wiyayde hasbuhum jahannam yiite jahannama nge yonoyaɓe ñalande dargal ɓe dariɓe yawrini allahu subhanahu wa taala nokkugo kamɓe alyahudaɓɓen ɓe dariɓe winni yadullahi maglula wo juuɗe allahu tabaraka wa taala ɗen ko kolmbiɗe o okkata bimana himo añani ha feƴƴiti kanko subhanahu wa taala ko wudduɗo o okkata allahu jalla wa ala wi gullat aydihim wa lu'inu bima qalu o wi wonde juuɗe maɓɓe ɗen nde kolmbike ɓe huɗirama kadi sabu ko ɓeɗo wowli kon si tawi a yi neɗɗo no yennira ni allahu subhanahu wa taala o daro o wowla allahu jalla wa ala sifa ɗiɗo piiji an daroɗa tawa ala neɗɗo mo wawa jokkude si wona oɗo neɗɗo mi tanjini si tawiɗa marno haqqille ɗe tawata ko haqqille nodditirteɗe haqqille bani adama sifa o neɗɗo ɗo ka yiwɗamo ko a dogaynoɗo mo sifa o neɗɗo ɗo ka yiɗamo ko a aybinowo mo kono enen yimɓe ɓen hannde ɓe wawali selde ɓeɗo bal ko dogugol yaha hawrodira e ɓeɗo jiwgana ɓeɗo ko ɓe jiwganta kon terto ko diina islamu kallandi tawa yawiɗo allahu subhanahu wa taala ɓura ɓeɗo yawiɗo allahu jalla wa ala ɓura alyahudu kañumma e annasara ko waɗi allahu tabaraka wa taala ko yamirtaɓe kon fof ko ɓe darotoɓe flagramande wiyamo kanko allahu men sali ko waɗi allahu tabaraka wa taala wi wa rafa'na fawqakum tura خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا الله من بنتي غودو فلو يدومو ودي فندو النبي موسى عليه الصلاة والسلام أدنو بنديرو دفتر تدني التوراة أنا هوتي بنداري شريعة وندي درتوندي بوي موسى منن تيجي تيجي يوم واتا غولي تيردي دو شريعة فونان أرايدن دو نتيج الله سبحانه وتعالى بوري فلو غو درني غوي مابbe o wi jaɓon komi wiyon kon mami doƴƴa fello ngon e hoore mon lannon ɗo ɓe uggini ley ton ɓe ndaari fello ngon ɓe wi awa joni min jaɓi ɓe lanni jaɓude fello ngon cikkaka ngo woni ɗon ɓe dari ɓe wi sami'na men nani ko wowluɗa kon kono noon wa asayna men sali kadi min watta wowlanowo allahu tabaraka wa taala sifa ɗi kon guɗi sami'na men nani ko wowluɗa kon kono noon min hattali ɗon dey wa asayna men sali kadi min watta yawre ɓuray ɗum ɓe daroɓe ya annabi moussa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan menen min gomɗinta ko wolta kon ha min yi'a allahu e gite laaɓuɗe pos tawa koye kene pettan o suuɗaki men tayle ɗum ko kamɓe tigi ɗaɓɓuno hunde allahu o waɗani ɓene so cheikh mouhammad ibni jarir tabari ɓe maki ka tafsiru maɓɓe tedduɗo tafsiru tabari e wonde hooreɓe alyahudu ɓen ɓe arnoɓe tawi annabi moussa alayhi salatu wassalam hiɓe andi allahu tabaraka wa taala e annabi moussa ko yewtata ka fello ɓe dari ɓe wi joni noon e haray meɗen faala si en hewtoyi ton toranoɗa men allahu o yo accu men nana ko o wowlata ko nani annabi moussa maaki awa puisque tawi allahu tabaraka wa taala yamira annabi moussa yoɓe suɓu worɓe onno e nete capanɗe jeɗɗo jiyaɓe hooreɓe alyahudu ɓen ɓe yaha ɓe jeejoya allahu subhanahu wa taala sabu ko ɓe rewno ngaari ndin kon ɓen immi ɓe wi noon joni awa moussa haray ko men faala se yeyi toroɗamo yandi men nana ko wolta kon annabi moussa maaki awa ɓe immi ɓe yehi ha ɓe hewtoyi cuddi molanandi ari suddi fello ngol annabi moussa alayhi salatu wassalamu ɓe ari kamɓe tigi ɓe sori ka nder cuddi ley ton alyahudaɓɓen kadi ari sori ley ton ɓe nani ko allahu tabaraka wa taala yewtata annabi moussa kon ɓa cuddi ndi lanni yaade annabi moussa alayhi salatu wassalamu fewtiɓe ɓe dari ɓe wi lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra minen min gomɗinta wonde ko allahu woni wolde ɗum ɗo ha min yiyamo joni wona hito makko ngon min faala nande tawi noon yiwugol mo kanko tabaraka wa taala o wi'en la tudrikuhu l absar wa huwa yudriku l absar ka aduna ɗo gite hewtitatako mo dey ko kanko woni ko yi'ata yimɓe marɓe gite ɓen ko kanko yiyataɓe kamɓe ɓe wawatamo yiide waɗi annabi moussa alayhi salatu wassalam tawno ɓe fewtuno allahu ɓe maati rabbi arini anzur ilayka jomi hollin hoorema mi darama allahu ko wino ko lan tarani a wawata allah yiwde ka aduna ɗo dey kono o wi walakin inzur ila aljabali
فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى للجبل وجعله دكاء وخر موسى صعقا كان الله تبارك وتعالى وي موسى وتعالى يودكادنا له كن ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وي ندارو فلونغو موجا تتاوي فلونغو واوي وند كانغو وني دون أراي من كري أي لندن كن فلما تجلى للجبل كان الله تبارك وتعالى فيوندو فينيا نو فلونغو karmo koɓɓe maaki ko yeru ko anndanɗa hoore ma ko hewta cilatu woni ko o yaltiti ɗum kadi ko ndaygu makko ngu wona kanko tigi jalla wa ala ɓe mana ɓa o yaltitani ngo kunni fello ngo ngo munci kisan wa harra musa sa'iqa annabi musa waali kisan ɓe faɗɗa yo non ɓeɗo ɓe daro kamɓe ɓe no oye menen si mi yi'ali allahu tabaraka wa taala mi wata jaɓude ko wi ko hara men sali yewre molanade ɓelanni allahu subhanahu wa taala waɗani ɓe nemaji molanaɗe tawi ɓe remata ɓe yahata ngeegu hay e hunde ñaamete maɓɓe o yo ɓe jooɗo ɓe habbo allahu on addana ɓe ñaamete ko ɓe ñaama o addana ɓe njaram ɗam ɓe yarata wata ɓe hulu hay e hunde waɗi ko kanko wii wa dallalna alaykum alghamama wa anzalna alaykum almanna wassalwa o wii min ɗefti duule ɗen min waɗi ɗe sengo dow mon tawi si ɓe yalti jindugol ka tiihi ka ɓe wonno ɗo nange ngen hewtataɓe allahu tabaraka wa taala no waɗani ɓe duulere molanande dow no hani ɓe wasi tawi ko waado ɓe jogiti hiɓe jinda ɗon no ɓe faalira wa anzalna alaykum almanna wassalwa min jippini e hoore mo ñaameteji ɗuuɗuɗi hoɓe wi manna ko cobbe njuuri ono cheikh abdourahman nasiru saadi ka tafsiru maɓɓe tafsiru ono taysirul karim arrahman ɓe maaki wonde ko innete alman ɓe mana ko ñaameteji ɗi tata ko ɗuuɗuɗi allahu nojjitiri ɗi sabu on ɗon ɓe mana sabanede makko andanɗa hoore ma ko moƴƴere nde o moƴƴi e maɓɓe o wi min jippini e hoore mo moƴƴere molnande o wi wa salwa karmo koɓɓe maaki ko innete salwa ko tewu colli ɗi tawata ko colli ɗi tewu mum ngu juɗa tewu welngu moƴƴa allahu jippini ɗum ɗon e hoore maɓɓe tawi ko kulu min rizqillah ñaame immorde e arsike allahu tabaraka wa taala si ɓe ñaami ɓe lanni kadi ɓe daroɓe lanndo annabi moussa ɓe yatade toɓe ƴogoya allah wi wa id istasqa moussa liqawmihi faqulna adrib bi'asaka alhajara fanfajarat minhu isnata ashrata ayna qad alima kullu unasin mashrabahum o wi ɓe dari ɓe wi moussa o men ɗon ɗama min ñaami ha men haari kono joni koko min yara men faala annabi moussa tori allahu awa yimɓe amɓen ɗon ɗama allahu jalla wa ala wi moussa ƴettu tuggordu ma ndul lappa hayre nden annabi moussa lappi hayre nden ndiyan ɗan tubbiri ɓulli 12 e hayre nden tawi kamɓe bani israila en koɓɓen ko ɓe gori 12 gorol kala heɗi ka yarira tawa ɓe ɗiƴaki hay e hunde ɓe sonjaki nde allahu duumini oɗo nema e maɓɓe ɓe dari ɓe fewti annabi moussa ɓe wi onnenete lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu l ard ɓe wi hey kam moussa tigi tigi menen mi wata muñade o ñameteɗo tun nani an ñande finiyete ko ñamete goto ñamata ko jaram goto yarata wiw jomi ma joni yo accu men rema o addana men mbiya onno ñameteji yaltayɗi ɗin kaleedi ko ɗum woni komin faala joni noon sifa ɓeɗo e wurude kaleedi allahu subhanahu wa taala danndi ɓe ha moƴƴi immorde e fir'auna kañum ma yimɓe fir'auna ɓen waɗi kanko jalla wa ala ko kanko tigi woni ko wi'en wa id faraqna bikum albahra fa anjaynakum min ahli fir'auna o wi kanko allahu tabaraka wa taala andite tuma nde men seekanno on ngoɗo maayo min dandi on immorde e fir'auna kañum ma yimɓe makko ɓen tayle kadi ko yasumunakum su al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum kanko allah o wi ɓe hirsayno ɓiɓɓe mo worɓe ɓen ɓe daro ɓe acca ɓiɓɓe mo rewɓe ɓen ɗon ɓe salo hirsude ɓen ɗo tawi ɗum ɗo noon ko andanɗa hoore ma ko bala'um molanaɗo wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim o wi ɗum ɗo dey laatanike on immorde ka joomi mon ko jarrabuye molanaɗo ɓe mana imma ko o dandi on kon wona jarrabuye mo darata si o yetta e nemaji makko ɗi maɗum kanko allahu subhanahu wa taala o wurti firawna e hoore mon jarri bagol on o dara ko honno warruto kono nde kanko allahu jalla wa ala o danduno ɓeɗo ha o lanni o yamiri ɓe joni yoɓe immoɓe natuye palestine ɓe haɓoya yimɓe heferaɓe wonɓe ton ɓen ɓe hetta leydi ndin ɓe watta ndi leydi ndi andanɗa hoore ma ko leydi ndi islam woni ko ñawata e mum
annabi Musa alayhi salatu wassalam noddi ɓeeɗo ɓe maaki haray allahu subhanahu wa ta'ala wi'i koyen naatuɗo haɓoyen ɓeeɗo yimɓe ɓe dari ɓe wi Musa tigi tigi menen men ndaari men tawi inna fiha qawman jabbarun yimɓe no ɗo ko bandiɓe molnaɓe ni menen mi wata naatude nder ɗo joni noon fanni mangi ɓe nder ton menen men natta joni noon ko wiyaɓe yoɓe yoɓe naatoya ɓe haɓoya fiɓantugol dina allahu kan ɓe wiya fannin men ɗon no nder ton kamɓe ɓe wata naatude de tawi ko num ɓe faala hilnade koko firawna yimɓe mum ɓen halga ko ɓe acci jardin ji labaɗi e galleji labaɗi e nemaji ko ɗum ɓe faalano hilnade mum ɓe ronka yaade ka allahu yamiri ɓen kono ko ɓuri mettude kon fof wona ko ɓe fali ɓe wi ɓe yatako ɓe dari ɓe fewti annabi Musa alayhi salatu wassalam ɓe maki izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ɓe wi hey kam Musa yawiya jomima yo jippo o tawtama immoɗon onon ɗiɗo natoyon haɓoyon ɓeeɗo menen min ala yaade ko ɗo min jotto ha ɓe daroɓe wiya wiw jomima yo jippo ka wonton o tawtama onon ɗiɗo yahon ɓa onon ɗon mari doole menen min ala yaade ko bandiɓe on nder to min tindotako ɓeeɗo alyahud si tawi a ndaari sifa ɓeeɗo no ɓe wayrini ɓeeɗo e salanade allahu tabaraka wa taala allahu jalla wa ala landiɓe ha moƴƴi o wi joni si on naati ka nder saare on hewti nder ton wi on hittatun nagfir lakum hatayakum oɗo wi on sinnama heppa olamawɓe maaki hari on kalima ɗon noy wasi goɗɗo winni astahfirullah kamɓe kadi ko noon ɗum way koye ɓe arɓe naata e saare nden tawa noon no ɓe naatirta noon kadi ko sujjadan ɓe mana koye ɓe naayo ha moƴƴa ɓe naata e nder saare nden ɓe daro noon ɓe inna astahfirullah woni wiwgol maɓɓe hettatun allahu wi nagfir lakum hatayakum wa sanazidu lmuhsinin mi yafano on bakkatuji men ɗin min ɓeydana kadi baraji ɗin ɓe yimɓe ɓe tawata ko wonɓe wakkilade moƴƴina hono ma ɓe ari ɓe naati ɓe dari ɓe wi hintatun min sha'ira ɓe wi haray tigi tigi ko gawri e honno inete gabbe iwruɗe e gawri allahu no yiya ɓe wino astahfirullah naatugol maɓɓe oɗo wanti o inni fa baddala alladina zalamu qawlan gayra alladi qila lahum o wi ɓe dari toñuɓe maɓɓe ɓe wowli konngol ngol tawata wonangol ɓe wolana ono imamul boukhari ɓe filli ka sahi maɓɓe wonde ma kamɓe alyahudaɓɓen ɓe hewti e saare nden allahu wiɓe ɓe turo ɓe turaki dey ɓe fofor boɓi maɓɓe ɗin ha ɓe naati ka nder saare ɓe dari kadi wiwgol maɓɓe hittatun ɓe wi hintatun min sha'ira mana ɗum ɗo fof ko suɓalngol e yawre nde anndanɗen hoore men ɓeeɗo alyahudaɓe no jogitani allahu subhanahu wa taala immorde noon e daragol maɓɓe kadi ɓe wara annabaɓe allahu subhanahu wa taala dolle dolle wonno tabiti e hadis mo nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki alyahudaɓe ɓe mbimana bani israil ɓe waranno allahu tabaraka wa taala annabaɓe 300 e nder ñallal gotal annabaɓe 300 e nder ñallal gotal ɓen ɗon annabaɓe ɓaɓe wari ɓen ɗon yimɓe karamokoɓe dariɓe ɓen kadi fi noddugol e diina kan ɓe dari ɓe wari ɓen ɗon kadi ɓe accali hay e goto ɗum waɗi si tawi se ndaari fi ɓeɗo alyahudaɓe en ndaari no ɓe wahani allahu subhanahu wa taala noon ɓe lanni deftere teddunde nde allahu hokki ɓe nden ɓe tawi ɓe wawata nde accirde noon ko ma ɓe wayla nde ɗo ko ɗum waɗi si o inni yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi ko yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko wayli tayɓe konngol ngol ɓe canza maana maggol on ɓe wattanangol maana go kala ka allahu subhanahu wa taala janti finelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe sali ɗum ɗon ɓe bonniti kala ko andanɗa hoore ma no yewta fimo waɗi zina koyo rajme ɓe bonniti ɓe acci nder ton ko ɓe faala ko kala ko allahu jalla wa ala wowlitay ko faveur dina kan ɓe lanci ɗum ɗo ɓe itti nder ton fes wonadi oɗo karmokojo maɓɓe tedduɗo molanaɗo natunoɗo islam abdoullahi ibne salam ɓen ɗon kamɓe ɓa ɓe jangi tawrata ɓe faami fi nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓa nelama ɓe ari ɓe landi nelaɗo landi ndan landagol maɓɓe nelaɗo jaabiɗi ɓe maki wawata jabade ɗi landisina annabajo ɓe gomɗini ɗon ɓe jaɓi nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe tigi ɓe maki min gila min yi'uno oɗo annabajo min daarimo mi tawi vraiment oɗo yeeso makko ngon nanda e yeeso fenowo waɗi si allah wi alladina ataynahum alkitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum o wi ɓeɓe min okki defte woni alyahude e annasara si ɓe yi'i nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe anditiray nelaɗo on wona ɓe anditirta noon ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tawi faytanaki ɗi waɗi ɓe yewtufi makko ka defte maɓɓe haalaade on waɗi saydna oumar nde o aya jippi ɓe tawno abdoullahi ibne salam
emaki ene a ta'rifu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama ta'rifu abna'ak ila anditira nelaɗo wona anditirta ɓiɓɓe ma ɓen noon kamɓe Abdullah ibn Salam ɓe maki wallahi komi anditata nelaɗo on kon no ɓuri komi anditata ɓiɓɓe an ɓen ko ɓe maki ko waɗi noon al aminu fi samai anzala al wahya ila al amini fi l ard bimana hoolaɗo on ka asama woni jibrilu alayhi salatu wassalam o ɗetti wahyu mo Allah o jonni mo o jippini e hoore hoolaɗo woni muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki amma sonnajo an on imo wawi immade o yiidoya e gorko go o ɗetta reedu o ara o toñam mi oya ko min jeyi ɓiɗɗo on ta mi anda oɗo noon miɗo andi ko allahu tabaraka wa taala neno kamɓe Abdullah ibn Salam mbaɓe gomɗini ha moƴƴi on tuma ɓe makani nelaɗo on joni miɗo suuɗade ka curunɗa noddon ɓeɗo alyahudaɓe landoɗon ɓe ko honno min mi wayi ka maɓɓe to mbimana komi honɗum ka maɓɓe kamɓe Abdullah ibn Salam ɓe naati e curum ɓe suuɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam nelani alyahudaɓe ɓe maki ene Abdullah ibn Salam on ko neɗɗo hombo e mum kamɓe alyahudaɓe ɓe dari ɓe wi wallahi on ko neɗɗo tedduɗo ɓiɗɗo neɗɗo tedduɗo neɗɗo mo tata menen meɗen ɓantifi makko moƴƴa on tuma nelaɗo on ɓe maki alayhi salatu wassalam ene si on ɗon gomɗinilan o jaɓi komi addi kon ko on ɗum wiya ton ɓe dari ɓe inni hasha lillahi an yu'minu mana molare wodani allahu tabaraka wa taala nde oɗo Abdullah ibn Salam goto mo min andi nde o gomɗintama o atama gomɗinde nelaɗo on ɓe maki si o gomɗinigo e ɓeya wi o gomɗintama me wi Abdullah ibn Salam udditi bafum kum ɓe yalti ɓe maki wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah alyahuda ɓe ndaari Abdullah ibn Salam ɓe maki bal huwa sharruna wa ibnu sharrina ɓe wi o ko bonɗo amen ni ɓiɗɗo bonɗo amen o ala martaba ka amen minen o hikkaki ha e nokku ɓeɗo no woniri ni heno allahu tabaraka wa taala si en ndaari ko humpiti en fi maɓɓe kon kanko subhanahu wa taala o wi ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bilkitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna kanko tabaraka wa taala o wi wa idha khalaw e honnaynete wa idha khalaw addu alaykum al anamina min al ghaydi qul mutu bi ghaydikum kanko allahu subhanahu wa taala o wi ɓeɗo alyahudaɓe ɓe andan ɗon hoore mon onon yiɗo yiɗaɓe ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum onon yiɗo yiɗude ɓeɗo ɓe yiɗa on goy o wi wa tu'minuna bilkitabi kullihi onon yiɗon gomɗini ɓeɗo oɗon gomɗini deftere nden nde fo mayre hay pus on salaki kamɓe noon ɓe jaɓali gomɗinde nde ɗo deftere nde fo mayre o wi wa idha laqukum qalu amanna si ɓe fotti e mon ɓe daroto ɓe amen gomɗini ko enen fof woni gootu kono noon wa idha khalaw addu alaykum al anamila min al ghaydi o wi si tawi ɓe weddike kamɓe tum ɓe yehi ɓe daroto ɓe ƴetta kolli maɓɓe ɗin ɓe maɗɗoɗi ɓe tutta sabanede makko ɓe monani on kon allahu yaqul mutu bi ghaydikum mayde e monane mo monani ɗon men on allahu tabaraka wa taala ko ma o rena men menen mana ko aya hollowo wonde ɓeɗo ɓe yiɗa julɓe ɓen fes waɗi o wi en latajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu ko alyahudu walladina ashraku o wi si a yalti e ɗaɓɓitugol yimɓe ɓurɓe añude gomɗinɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ko yimɓe ɗiɗo o wi ko alyahuda ɓen kañum may yimɓe shirkeɓe ɓen ɓeɗo ɓe yiɗa neɗɗo gomɗinɗo feska hoore leydi si tawi noon an ko a immotoɗo ɗo dogana wiya oɗo ko Obama oɗo ko Messi oɗo ko kaarijo oɗo ko kaarijo lappanaɓe campagne yewta fi maɓɓe ha ɓe towa allahu wi ɓe yiɗama ɓe yiɗama wannon o wi ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikuna an yunazzala alaykum min rabbikum min khayrin min rabbikum o wi wonde ɓeɗo alyahudaɓe e ɓeɗo annasarankoɓe e ɓeɗo shirkayɓe kamɓe ɓe yiɗade nde moƴƴere jippinte e hoore mon immorde ka joni mo ko ɓe faalete ko kala ko innete bone ɗum ɗo yo wonu e hoore mo wona yo moƴƴere heɓu on onon julɓe ɓe daro nelaɗo o alayhi salatu wassalam ñande haybara hadis onno ko sahihu lbukhari ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo abu hurairata radiallahu anhu nelaɗo alayhi salatu wassalam no wondi e sahabaɓe maɓɓe ɓen sonnajo alyahudajo goto immi o ɗetti dammol o juɗingol haalanni o waɗi poson e maggol o waddani ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓa dammol ngol hewtiɓe kamɓe nelaɗo on ɓe andali ɓe ɗetti dammol ngol ɓe maɗɗi maɗɗagol maɓɓe ɓe humpita wonde dammol ngol no waɗa poson ɓe tuttitewu ngun
kono sabu poson mo ɓe maɗɗi on ka hunduko maɓɓe ɗum ɗon bonni ñiije maɓɓe ɗe bimana waɗi ella ka ñiije maɓɓe sahabajo mo tawata maɗɗinoke tewu dammol ngol ha o moɗi on ɗon maayi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamiri sahaba ɓen nangoye oɗo sonnajo waron mo wan noon se ndaari ko o faalano ko warugol nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi allahu wi wallahu yasimuka min annas kanko allahu o dandete bone ɓeɗo yimɓe ndaaren ɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam wurugol ka maɓɓe ka hoore leydi ɗo lanniɓe mettitude tawi nelaɗo on no marno paykun gotum gollowum alyahudahu ɗum paykun no banni tuma kala nde ɓe detti peeñe maɓɓe ɗen ɓe peeñi hoore maɓɓe nden ɓe peeñi waare maɓɓe nden paykun kun sorta leeɓi ɗin o yaha o jonnoya alyahudajo goto noyne labidu ibne l asam so naɓani on ɗon on ko mbilejo molanaɗo ko waɗi no jeeya e ɓurɓe forude e mbileyagal ka hoore leydi ɗo alyahuda ɓen o ƴetti gunɗon sukundu nelaɗo alayhi salatu wassalam o golliri ɓe ɗum ɗon o haɓɓi piɗi jeɗɗi o tutti e majji o mocci o ukkoyi e nder woyndu ndu tata ko luggundu moƴƴa yumma aishata radiallahu anha ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalam waalino lebbi nayi tawi kamɓe nelaɗon ɓe gaynata hay e hunde ɓe nawni ha leeɗi maɓɓe ɗi watti ɓorade ɗi samana hoore maɓɓe ma hoore majji kamɓe nelaɗon ɓe nawni ha ɓe waali allahu jippini malaikaɓe ɗiɗo malaikajo goo ardi ka hoore malaikajo goo ardi ka koyɗe kamɓe ɗiɗo ɓe yewta o yawi darta o ko fiɗaɗo kortewal ni on tuma o ya landi ko hombo fiɗi mo o wi ko alyahudajo goo fiɗi mo wiyeteɗo labid ibne l asam himo ƴetti ko fiɗirimo kon kadi o ukkoyi e nder woynu nokkel kaare nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe immini saydna aliya kañumma e oɗo sahabajo tedduɗo miqdad ibne l aswad ɓeɗo ɗiɗo immi ɓe yehi ɓe ƴogoye ndiyan ɗan ka woyndu ha ndiyan ɗan ɓeeɓi ɓe lanni ɓe ukki nder ton ɓe ƴawni piɓi ɗin ɓe ari ɓe jonniɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam allahu on jippinani ɓe onno e nette suratu falak ɓe jangi ngol tuma kala nde ɓe jangi aya piɓi ɗin firto haaɗi lanni firtade ɓe immi ɓe dari mubasharatan fil hal tawi ɓe lanni ndikkude ɓeɗo ko alyahuda ɓenni tawale ha hande o zaman mo wuruɗen ɗo alyahudu e annasara kamɓe ko ɓe yimɓe ɓe tata hay joni hiɓe desidi ko maɓe mula islam hiɓe desidi ha hande kaɓe woni ɗon ko anndanɗa hoorema ɓe wawata joɗade kamɓe islam wonirani oɗo waɗi jonde maɓɓe nde ɓe jooɗino nden ɓe yewti ɓe wi wonde nanzi'u ljilbaba an ilmar'ati lmuslima wa nuhammiruha bilqur'ani ɓe dari ɓe wi itte ngoɗo jilbabu e rewɓe gomɗinɓe ɓen ƴetten jilbabu o yehen hibbiren mo qur'ana on mbimana suddiren mo qur'ana on tawa hande kadi ɓe gollitirta qur'ana ɓe lanni ɓorade kadi ɗum ɓe jokki ndaaru couture ji aranayɗi ɓe sonnaɓe hande kala couture mo ndaaruɗa ko couture mo alyahud e annasara trafique maɓɓe kala ka yiwɗa jiwoy koye no ɓorni hande ko conci alyahud waɗi ɓe innete ko slim ma ɓe innama ko jennifer lopez ma ɓe innama ko neli e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ko ɗin couture ji e ɗin ɓornateriji ɓe woni ɓornade ndaara noon tawa ala wonɗo wadde ɗum ɗo sina mawɓe ɓen tigi fayda ko ɓuri heewude kon ko mawɓe ɓe woni jonnude jiwɓe maɓɓe ɓen ɗi mbuɗi ɓe soodoyan ɗiɗo conci ma ɗum mawɗo on tigi nanga jungo ɓiɗɗo makko on wonaba mo haka centre commercial o soodanamo ɗiɗo conci soɓuɗi ma jiwo o yalta jindida e worɓe ɓen worɓe soodanamo ɗin conci o ɓorno ɗi yeeso baba en makko o yalta wanno fanɗi hande jiwɓe ɓe andanɗa hoorema ɓornagol ɗin ko ɓawo ɓen maɓɓe ɓe ɓornotoɗi ɓurɓe heewde ɓen ko yeeso yumma maɓɓe yeeso baba en maɓɓe ɓe ɓornotoɓe immoɓe yalta waɗi ɓiɗɗo ma on si ɗetti tiggare wiya min wona ɗum tawruɗamen ɗo ɗum wawa gasude ɗo mene wona ɗum tawruɗamen o immo waɗa pantalon acca ɗum ɗon ɗon donc ko ɗum o tawri on to o immo waɗa sexi u zippu seekaku accidamo e ɗum o waɗa body u accidamo e ɗum o tokka mes ala probléme o tokka peɗa ala probléme o lanna o wujo produit ala probléme neɗɗanke mo andanɗa hoorema tuma kala nde mawɓen seenoto ka futuro ta e mo ɓaarodi e suka e motoru ka sera lawol ɗum ɗo fof wala probléme o jogitade deftere o yaka duɗe o ɓorno conci surrayɗi mo daroɗa wiya menen madrasa yagal ngal ɗum ceyimaka nder galle ɗo a tawral ɗum hay e goto ha wiya noon ko a jongalle mo allahu wino ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara o wi kono yo gomɗinɓe dande wonkiji mon ɗin e ɓen gureji mon ɗi yiite ayaɗa goɗɗo no ɗetti 150 000 jonna ɓiɗɗo mum o wiya ko 24 150 000 jonna mo wiya ko 31 jetta ɗo jum toso kunni ma fay ko mum toso kunni ɓe naaray ko kermes men mari o ɗetta 5 000 10 000 o jonna kun ɗon kun immo kun yaha
tawa oɗo noon ko neɗɗo mo anndanɗa hoore ma si arama ka juulirde ko fewjowo si yahama ka sadakaji ɗi ñaamete toon ko fewjowo kala ka yawara moƴƴi boni ko wa kunna nahuudu ma al kha'idin jumpayɓe ɓen ka yaari won menen ko ɗon men yarata tawa ɗum ɗo fof no waali e hoore ndi leydi yimɓe ɓen no darade wiya haray changement ala wadde honno changement warrata e sifa ndi leydi ɗo inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim o changata ko waɗi e yimɓe kon haa ɓe changea koni e maɓɓe kon siɗen faala en ɗetta e obama cikken mo ka pale ɗo billahi si wari ɗo allah o bonna mo haqqille ɗen o wawata gollude hara o hewtuɗum hannde o wawata gollude ndi leydi fi honnum ko enen tigi hoore men woni ko boni yimɓe ɓe waɗi bakkatu haa ɓe wonti bakkatu ɓe ala torade allahu tabaraka wa taala yo yaafo ɓe bakkatuji maɓɓe ni ɓe daro e innugol haray ɗum satti ɓe satta honno ɗum hoyirta kono sa naari ko yimɓe ɓe wonnewde ɓiɓɓe maɓɓe ɓen needi al yahuda ko waɗi ndaaru paykon ko gila ka ko woni fayko si tawi hewti ka kon holtine ko ɗettugol complet wal jiino o waɗa ko ɗetta ɗo mayowi messi o waɗa ko o ɗetta mayowi drogba o fo waɗana ko o ɗetta mayowi ibrahimovic o waɗana paykon kon kon immo kon jindiɗa e ɗum ɗo jin kon o ɗetta jean sal e zippum complet o waɗana kon ɗo o nanga juuɗengo e moya ha moɗi ko paykoye ni ɗum ala probléme o yaadira ni e paykon kon ha kon janɗa daro tawa kala manko o sodanta kon paykon ko sodoygol vestuwal waɗa cravate wanna kon suliye wiye e ndaaru ngaari an nin kala ka musique huɓɓina o kellana kon kon coɗa o jokkirani ha oɗo paykon makko ko yarani ha kon janɗa kunga wiyay kon ɓorno kaftane kon jaɓa ko fi honɗum yimɓe ɓen ala ñoande paykoye maɓɓe koye kaftane wiya ɓiɓɓe ma ɓen en galka juldere ɗo kaftane mi ñoanta conci komi sodantama fof ko kaftane ko honɗum añanɗen kaftane doganɗen chemise e pantalon doganɗen t-shirt e pantalon ko ɗo yiyata neɗɗo suka dariɗo ha timmi selli ken tawa si o daranike dina allahu kan o gayna e haaju si o noddani islam sawtay si o jiwgani sunna foolay ka yaari o daro ndaramo gila dow tawi mo fembi njubuwal molanangal o ɗetti keppiwi jani o hippika koyi makko o ɗetta ɓoyli molanangi o tufa ka hoore ka noppi ɗo o ɗetta seenwal molanangal o baffa e dande makko nden o ɓorno tisortwi ndi andanɗa hoore ma hingi ara ha ka koppileyga o waɗa pantalowal feekingal ngal budde ma pantalowal marngal jampi o wiyama ko jin sal o yuppangal haa ka gelenji makko leyga o ɓorno paɗi molanangi ngi tata sa walliningi e balance ngi peesa e sakum maako o yalta o daro o wiyama menen ko menen woni menen nanduɗamo o hala jikkaari woni bengan wiya min bengan wonno imamu kamen imamu Shafi'i de maki kala suka mo yiwɗa tawi ala ko o mantora siwana baba e makko a yii taafu ɓe wi laysa alfata alladi yaqulu kana abi walakinna alfata alladi yaqulu ha ana huwa ɓe maki wonali suka darotoɗo yamin ɓengan ɓe daruno building ɓengan wonno imam ɓengan ko waliyaɓe ɓe maki suka ko wiyowo e hinolam min mi gayna e haaji hayti ɓengan alaɗo mi lonto kono an kala faalaɗo hertinde baba e ma o wiya ko geɗal kaari en sabu no wawɗano ɗetti linetiwi ɓalewi foppi e gitele mo ɗo yiyata hande jiwal molnangal no dari tawa sa yingal ngal gaynata aaju hay e hunde sina ko ngal gaynata o ko majjingol yimɓe ɓe natoya islam ono ɗetti zip wi serungi no ɓorni ɗum no seeki ɗum ha dow ko allah wi yo suudu ko howi mo feññina e yaas ɗetta bo diwal lanca ɓawo ngon fus ala to ngoyna séri regarde mon dow ɗetta mukki molanangi aide mo a grandiri yo ƴawa e ɗum ɗetta mesje cukule luuɓuɗe produit je luuɓuɗe sa hokkoniri on e magbana tutay ha maya daro yalta e yaasi daro ƴetta veru puisque joni ko ɗo yiyata debbo kano ɗetti lineti yaye peeteji ɗiɗi o dardi ka guite bakko daro e makko ɗum ɗo yalti yiwɓen si tawi woniri ni immoɗa hanki kala yaltuɗo hanki o yii ko woni e kene on o tawino hulɓini puisque koko wiyete 24 si accident ji ɗi waɗi a taway ko julɓe ɓen tu woni maayde wona chrétien ɓe ɓen dey min gila mi poɗɗi nande accident 24 mi nanali chrétien jono maayi ko wiwɓe ɓen ko julɓe ko ɓen tu woni maayude ndara yalta tawa jiwɓe ɓen ɓe fof sa yehi ka makiji chrétien ɓe ɓen oya sa'a minen kamen wonno to e makirugo laɓe ɓe darino ɓe wi moodi 24 ari ɗo men heɓali komin yara julɓe ɓe yari beere amen ne fof ɗum hertinaki on julɓe tum ka place ji ko ɓiɓɓe julɓe ka boîte de nuit ji ko ɓiɓɓe julɓe kala ka yara ko ɓiɓɓe julɓe ko zina nini ko anini yimɓe ɓen si rendum heewi ñamete onno ennete rendum heewi ndiyam ko hikkitata noon ko zina ɗum wona ko ɗum ɓura jokkede ɗoyata jiwono mantora yemin ko kaari de vierge mi anga hersata yumma mariam
alayha salatu wassalam ñande allahu imminno jibrilu e maɓɓe jibrilu fewtiɓe ko wonnumɓe makuno inni audu birrahmani minka in kunta taqiya ɓe maki min miɗo molo allahu dey e feema si tawi ko hulowo allahu ta tawanɗo dey wonu ka wonɗa to jibrilu dari wi innama ana rasulu rabbiki min komi nelaɗo joomi mago mi ardali ɗo e mone allahu tigi mantiriɓe kamɓe oɗo honno innete yumma maryama o inni wa maryama bnata imrana allati ahsanat farjaha ɓe reenu farju maɓɓe on gorko jaɓali mew tede ɓe lanni anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar ko honno mi heɓirta ɗiɗɗo hara ha hande gorko mema allah annon worɓe ɓen puuliɓɓen heeɓi geɓale ma ɓaleɓe ɓen heeɓi geɓale ma porto heeɓi geɓale ma naare heeɓi geɓale ma a anda ha ittiri yimɓe ɓe huwodirɗa haaju daro yiya cukalal kam no hanki welno woƴa hanki mi hendino jiwuntay noon hari ko sorti disin puisque ko noon ɓe wolirta joni wenama ko sorti disin wenama ɓeeɗa ko taïwan ɓeeɗa ko chinois ɓennama ɗum ko original ɓe daro tawa ɓe ala golle hay hunde sina ko bonnugol jiwɓe tu bambe to ɗa mari goɗɗo amdallahi ɗa mari goɗɗo simanteri ɗa mari goɗɗo dar salam ɗa mari goɗɗo fayda hoɓɓe immoto ɗo hay koya leññanden donka miɗo jooɗi to miɗo nana sukaɓe no yewta o wi no mi invitete koya o wi yawte a invitilam toon ɗaɓɓitana en jiwo e ɓurkoye labede koye fo marana en nani an yiwoɗa gila konakiriya ha koya ɗaɓɓugol jiwɓe ndara noon ɓeɗo sukaɓe ta ɓe si daramin ko islam sawtay ka hoore leydi ɓe jiwɓe si darike ɓe wi ko islam sawtay ka leydi tawa ɓe no jooɗori ni mawɓe maɓɓe ɓen no renti ɗum ɗo hiɓe acciɓe ɗo enen en sikku kan ñande dargal en aray tum feƴƴin en sikku ñande dargal en hewtay tum feƴƴin kon ɗum ɓe mawɓe sikki kono ɓe mino tum ɓe nange yaltuge wo ko ngel lilante awata goto wino sattinani ɓa ko yalti ko sattere ga ta goto wowol dey wonen ka sattene ɗon fanke woko on laynete istislamul waqe bimana ko daragol kala ko yalti aduna on jaɓaɗon ɗo ita yacci ɓiɓɓe maɓen ɓe geri koɓe faala ɓe waɗi koɓe faala ñalande dargal allahu subhanahu wa taala ɗettete an o ɗettama an e ɓiɓɓe maɓen fof o meɗɗa o yiite jahannam waɗi ko ɗum ndaaru yimɓe ɓen han ndaara goɗɗo haɓɓitoɗo o brayo ɗetta ɗo tisiu pasa kum ha kum ɗaata ɗetta suliyewal waɗa ɗetta chemise um pasa kum ha kum ɗaata barayo ha lanna barayade haɓɓito ha ngera nges ɗetta cravate haɓɓa ɗo ta haysi o muri bombore ndiyam feƴƴata o daro yalta waɗa linetiu no comporte no jogii ɗo clinex um ka yaari wo si o wi tissio o wiya merde a wigol alhamdulillah o gaynta wiya tissio o wiya merde bandiwal goo sifa makko to kadi ngal kadi daro yahate suwe nelaɗo no makuno goɗɗo si iili yo wiw alhamdulillah si o lanni iilude o wiya alhamdulillah wonɗo takku makko o wiya mo yarhamukallah kono kanko o wiya tissio o wiya merde ndeɗa kadi daro wiya ate suwe ko hersini ɓuru ɗum julɓe yaha tawaɓe e restaurant tahi mo ñamira jungo makko nano ngon daro e namano kere ɗum kadi ko ella noon onon ko memmini wo ko haram ta ko nano makko ngon woni ñamirde nelanon ɓe maaki wonde ko iblisa ñamirta nano ko kanko yarirta nano kanko jonnirta nano kanko jaɗirta nano ɓe waɗi cheikh albani ka deftere maɓɓe e silsilatu sahiha ɓe waɗi toon damal fiitum ngal anndanɗa hoore ma ko yewtay ngal fii ɗum kala mo yiɗa no ñaamira nano anndu ko iblisa o nannintini kanko e iblisa kadi ɓe hawte eyi ɗo goɗɗo ɓikkum makko no ara ukkanano moyna ko bobo ni yo ñaam nelaɗo alayhi salatu wassalam ñande goo heɓe jooɗi ɓe habbi ñamete o joɗɗinama sahabaɓen no habbiɓe on tuma jiwngo iwi to to so kunni ko ukkinano ngon nelaɗo on nangi ngo suka goo kadi iwi to no o uwi o ukkinano ngon ɓe nangi ngo ɓe maaki nini ko juuɗe tati mi jogitiɗo miɗo tami jungo iblisa ngon miɗo tami jungo oɗo suka e jungo kunɗo jiw ɓe maaki ɓeɗo ko iblisa immini ɓe ɓe ukku nane maɓɓe ɗen fiyo wawu arde hawtiden e makko ñaame ɓe maaki kala e mon mbimana hay goto ta jaɓu goɗɗo ukka jungo nano ka o ñamata no anga ñamiray nano ɓiɓɓe ma ɓe ñamiray nano eyi o jogii biredu yingi ka nano mo jogii tasin kun ka yaynama yeyonti wata chandidirirde ɗum acca ɗon siko zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam andi oya suka mo ɓe makanno kul bi yaminika ñamir ñamuma ngon o wi ya rasulallahi lastata ɗum mi wawata ɗum ɓe maaki lastatata allahu wata waw ñamirden ñaamo ha maaya jungo makko ngo ngo paraliji ɗum angiɗa weede ñaame daroɗa wiya andi ka dina ɗo no woodi hunde watere nde famete si tawi weeti bimbi
an ko a jiwal ngal tawata ko haɓɓaygal mesje couleur ji ɗi fof violet no ton chocolat no ton rouge no ton jaune no ton immoɗa ƴawa hoore paɗi puisque ɓe mari paɗi haytude konki awdittata ɓe immoɓe yaltira noon no urri parfum ji no yaha ka yaari wo no famini hoore mum ko kañum an ko noon haɓɓortoɗa yalta salanoɗa allahu no woodi jiwɓe weetayɓe bimbi ɓe tawata wallahi ɓe wawata yaltude ɓe buuma ɓanndu maɓɓe noddu fo mayo hay feɗango si yalti tawa ɓe hirsi an siɗa sali ɓen no jaɗi an kadi suka si a yaltiɗa nekki sengle ton hiɗa acciti waare takana puisque bayego no woodi wonade ne laaɗo de tawa hiɗa ɓorni pantalowwal janal hiɗa yalta jinda e nder saare nden nde fof laawi ɗin fof hiɗa jinda e mum no woodi sukaɓe goo yuɓe waare maɓɓe nden si weeti bimbi kamɓe wona rasoir memata nde ko peeñe e nebbam ko peeñe ɓe peeñirta nde ha moƴƴa ɓe wujande nebban ha nde jalba ɓe watto kufune maɓɓe ɓe ɓorno coñci maɓɓe ɗin ha kanelaɗo on maati ɗon ɓe immoɓe fewta ka duɗal maɓɓe oɗo waɗi si allahu inni wa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirin o wi si ɓeɗo salike minen min jonni ɗum hoɓɓe goo ɓe salotako nani si tawi an hiɗa sali ko an sali hoɓɓe goo no woodi ko jaɓanɓe allahu subhanahu wa taala ɓe tawata ɓe suusatamo yeddude fes hay si ɓe yi bakkatuɗe diwnay ta ɓe hulimo an si tawi ko wonɗa dartade ko hoore ma idan arten yimɓe ɓe ndaara ɓornateriji maɓɓe ɗin ɓornoɗen coñci islam julɗo ko haani si a yiyama ka yaafi tum yo neɗɗo on haynoma to o wiya ko julɗo mi woni fottude kono a anda ko Paul wonɗa fottude ko Pierre ka ko Jean Pierre ka ko hombo wonɗa fottude e mum ko Bernard fuu sa sendidira ka ko Christine a yiyaymo a anda ko waɗi noon si a ndaarimo ko yaltaddi alyahudu tigi apparemment ko alyahudajo ka kene ala no sendidir hay si tawi julde ari a tawatamo feƴƴinde kala suka moyɗa no ɗetti jawele poore no hibbi e juuɗe mum nden no dari tawi so yewti e julde o ittata hay so hewti e julde o ittata landoɗa waynama ko enen julɓe ɓen ɗo enen ko enen heññemen nder toon taw o goto yaltintama goy kono noon si a jikkinike ko kaani tun a yalta ɗum na goto yaltinma ko a yaltini hoorema ko a woni yaltinde hoorema yo yimɓe ɓen artu ɓe jogito comportement islam ɓe fela comportement al yahudi ndaren nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe jaɓatano fepponirde al yahudi an nasara hay e hunde ta yimɓe no yalta ɗo waɗa 24 ɓe daroɓe na bonne fête ɓe ara ɗo 31 ɓe daroɓe na mes meilleurs vœux bonne et heureuse année 2012 kala mo wowlanɗa ɗum karmokoɓe ɓen ɓe maaki haray a naati e ka allahu tabaraka wa taala kambi ɗon o wi kala wowluɗo ɗum ɗon ko imma kanko neɗɗo o wona neɗɗo mo andanɗa hoorema ko yaltude islam ma neɗɗo mo andanɗa hoorema mo mari bakkatu molnaɗo ke kanko wiye ya ayyuha alladina amanu la tattahidu lyahuda wannasara awliya'a بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم كلا ما ولد دو ما دكو ما دي أجيها كلا ولد دو أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول ودني الله سبحانه وتعالى وكان فتو نيرتي غونغا نفريو دون كان الله سبحانه وتعالى امام غول مكو يرمند مكو يتسغول فياش مكو وذلك دفر مكو تجند ودو آية القرآن مجنب دندو اللذالي من دونت يمته يرلو تيغالي جمودum كوكم يتي دين الإسلام ودو إيمان بالله عز وجل tawi hiɓe yiɗi ɓe yimɓe feruɓe ari ka maɓɓe yani yimɓe ɗegguɓe e leydi muɗum jogi ko wiyete keferagu kon ari ka maɓɓe fiwanigo ɗo ɗo l'islam tawi fondoji maɓɓe ɗi ko laaɓuɗi ɓe heɓataka fondoji maɓɓe ɓittende e kon ɓen jawle ko ɓeni okkude ɓen jawle ɗe ɓeni defantude siɓe ɓurna musidɓe maɓɓe ɓen e hoore maɓɓe hay si tawi hiɓe wondi e sattende maɓɓe nden الله سبحانه وتعالى قال أولئك هم المفلحون يعني تيدو وكمتوني ملتيد وكمتوني فكاف ملل مردك الله سبحانه وتعالى آية القرآن نيوت في تيدو ينفي أهل المدينة ينفي مدينة المنورة وبأرضنا النوك الإسلام إتنا ريجي وقتنا ريجي باو بيدو صحابة بكرقل إيو مكة المكرمة على مدينة المنورة ابن كثير وماتي كثير قل مكة آية ولقد وجهاء آية دون الكتب كن الله صلى الله عليه وسلم ابن قدر بيتي قدر أريطا وجيجي تيكو بمرنوكم فوني أماما ملاد وكالي قلتم كالرسول كنفته بلندي صحابة مكة بين كهم بيرن تمي أودو فدو وتقول توني هندو هوي كمي جيسي فدو نلادون ويادي مكة كمكة كيف هم وادي النودون دو ونبي يقول هم ياجي رافيري ونبي يقول كان كتيجي ممرنو كوهير سورة كتب تيجي الإيمان كبر مكة جيجون قول الله سبحانه وتعالى ودني مكفون دو مكة سلم مجلد بين ɗum ɗon woodi mo ɗum ɗo weli mo fiyo taw hara ko kanko woni wernowo koɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sonno makko addi hiraande tawi ɓe luttino ñalorma ko yonata aadende gooto tawi o addi hirande gorko o ndaari o tawi ɗum ɗo wonaa ko yonata neɗɗo gooto o faami wonde koɗo makko on jaɓata kañum tun ñaama hara kanko jon suudu ɗum o ñaamaali si kanko jon suudu ɗum e koɗon ɓe hawti hay gooto maɓɓe anndata ko ñaami oɗole ko koɗo haanaaɗo teddineede sabu ko koɗo neɗɗo ɓurɗo teddude ko Allah tagi ko Muhammade sallllahu alayhi wa sallam ɗon on tuma Allah subhanahu wa ta'ala ino liiɗi ndarɗe makko ɗen ndarɗe makko yurmeende ɗum o ƴetti caméra makko e nder ɗum suudu teddu ndu koɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam werna e mum kono waɗi musidɓe julɓe oɗo sahabajo o ɓanni ñaamete on tawi o yiimo fanɗi o haldi e ɓewngu makko e gunde o sowndi ɓewngu makko aɗo ɓanna ñaamete on acca haami nodda koɗo an o lutta udditugol miran hunkun si heddike udditugol miran hunkun ɗannina mbeygu ngu wiyel lampon ɗanike inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kuwa yahima ndeygu yehi fiyo mi memminan ko ɗon ñaamete on mi ɓanndanamo o ñaama o sikka ko min ɗiɗo ko ɗon ñaamude yiri la ilaha illallah ko noon o dogitorno koɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓanni ñaamete on o memmina o puusa takku ko ɗon duuɗe maɓɓe ɗe memodire ka miran o yano sikkude ko ɓe fof woni ñaamude ayno niɓɓiti wayti ko ɗon ñaami haa o haari Allah subhanahu wa ta'ala e muyɗe makko o okki koɗon haarande timmude e kon ñaamete fanduɗo ɗon koɗon tigi wiimi haari min on yomi walla nam mi sooɗo wontuma jawma sun ɗum pooɗi sigiran on e ɓanni
o yeetiɓe wonde yani yoɓe huɓɓi ndeydi mum ka suudu maydi kanko e koɗo makkon ɓe waalito haa weeti ɓe yahi juulugol subaka o artire koɗo on ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hewti tun oɗo neɗɗo mo anndi gunndo mo waɗani on allah subhanahu wa ta'ala ko gunndo ɓurɗo mawnude gundeeji ko gollal ɓurgal mawnude golleeji o fuɗɗi wettagol ka ɓernde makko haa ɗum fuɗɗi yaltudugol e makko o moosa o jala yeeso nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on tuma nelaaɗo maake haysi a wowlaali allah subhanahu wa ta'ala humpitiran kon ɗum feƴƴi jemma ka suudu moɗon nelaaɗo jangi oɗo aya qur'an walladina tabawwa'u ddara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال نعم الله سبحانه وتعالى أوكي إيمان تو إيمان مكم فوسي ميئر ظلنيكم عند الله وجدتيكم مريكم ونمنته حيث تيهم إشتي تو هاجمكم على إمودهم tawa mo ɓurni siɗɗe makko julɓe ɓen e hoore makko kanko o faalanako moƴƴere ɓuri ko faalanako hoore makko kala mo allah gandi ko innete ko gudda wonki allah daali hara ɓen ɗum ɓe jeyama e malayke ɓe yawma alqiyama yo toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah wadde e maɓɓe yawma alqiyama ko ɓeɗo woni sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓeɗo wonno jangude e madrasatu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hanno hatta ɓe wa'ani neɗɗo woɓe on bi ma'ana himo sifitori kala ko wiyete kon jikku moɗɗo hatta ɓe wa'ani hatta ɓe waɗani hari karmakojo maɓɓe on komo allah subhanahu wa ta'ala daali fimu wa innaka la ala huluqin adim yimɓe ɓen fof no yeccade fi heɓugol jikku moɗɗo amma oɗo annabajo allah teddi ɗo o yaw ha o heɓi jikku moɗɗo o feƴƴi jikku makko moɗɗo on o wontiri dow allah daali wa innaka la ala an oɗo annabajo hiɗa e dow jikku mo yan a feƴƴitoynete ko jikku moɗɗo hatta taalibaɓe oɗo waɗani wa'ani hatta jannganakuɓe makko wa'ani hatta taalibaɓe makko wa'ani hari o jannaynoɓe ka nder juulirde o janna o ɓira imanu ka fondoji maɓɓe o ɓira koynete kon jiggol e nene goto yaagal e wotondira ko fondoji maɓɓe ha o matanaɓe kanko neraɗo sallllahu alayhi wa sallam la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi haddiɗo makuji naateno ka namɗi maɓɓe kamɓe sahabatum jemma e ñalorma ɗumɓe kiikiɗe hay goto wiyetake gomɗinɗo hay goto allah jaɓantamo gonɗinal makko ngal hay goto mayata yowno qiyama tawmo winda e nder gomɗinɓe allah ɓen ha tanga tawi imo yiɗani musidɗo makko julɗo ko yiɗani kon hoore makko ko ɗum ɗo wonno hotuba on ka juulirde ko ɗum ɗo wonno darto on ka juulirde ko ɗiɗo wonno waajuji ɗin ka juulirde waajuji ɗin ka juulirde hari koɗi duumino koɗi mahi ko faade e giggol faade e weldigal faade e nene gooto yaagal faade e yiɗindiral faade e suɓondiral nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaka almuslimu akhu lmuslim la yadlimhu wala yuslimhu wa man kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajatih wa man farraja an muminin kurbatan farraja allahu anhu kurbatan min kurbati yawmi alqiyama ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة كديرو ونو واجوجي كودو كرمكوجو تجدو دكتور جو مودو سنن جو مولا ناتو كديرو ونو نيكر دي كوميونيتي مكو كديرو ونو واجوجي دين كجوجي o jannaynoɓe o andinaɓe o ɓiraɗiɗo konguɗi ka fondoji maɓɓe o faminaɓe wonde kala ittanɗo julɗo sattele ka aduna يعني جل بين كبيرين غوتوب المسلم أخو المسلم عصبية على كالذين وهذا يكون يكون عصبية لكي ما قري ما فمي كان الإسلام وما كان يكون الله صلى الله عليه وسلم من مات على عصبية فقد مات على جاهلية كان ينجد ها أماي عند لكي فيقولون أماي عند المولون yo andu o maayi e nder majjere wala e nder l'islam ɓema tanayno ɓe la asubiyata fi ddin bal ilmuslimu akhu lmuslim nelaɗo matayno wonde julɗo bimana ko siɗɗo julɗo ɗimmo makko yo taw hara ton hiɓe tafi konngol la ilaha illa llah
si tawi woni ɓe kati ɗum ɗo hannde kadi ala e maɓɓe wiigol ko pullo ma ko sooso ma ko ɓanika ala wiigol hakkude maɓɓe ko ranejo ma ko danejo ala wiigol hakkude maɓɓe ko mo timmo ma ko mo laɓe ma ko mo tindi ala wiigol hakkude maɓɓe ko anglais jo ma ko américain jo bal yoɓe annduɓe fof maɓɓe koɓe finde wotere koɓe nene gooto almuslimu akul muslim sabu nelaɗo tawno ma ɓe rewira ni politique moolanaɗo fi moɓugol julɗo ɓe kadi l'islam woɓɓe goo no wiri makkatul mukarrama woɓɓe ko qouraish woɓɓe na qouraish woɓɓe no tawa madinatul munawwara woɓɓe no jeeya e aws woɓɓe no jeeya e hasrat woɓɓe goo bimana ko ƴiwɓe e leƴƴeli goo e arabuɓe ɓe jeyaka e ɓeeɗo nelaɗo ma so tawi ma o huɓat hakkude ɓeeɗo ɓoggol gootol ɓoggol la ilaha illa llah nelaɗo maki almuslimu akul muslim julɗo kala yowno siɗɗo julɗo ɗimmo makko siɗɗo yaagam araka nder dina ɓawa la ilaha illa llah almuslimu akul muslim la yadlimhu wala yuslimhu o toñata woɗa gooto toñi siɗɗo mum julɗo la yadlimhu bimana si goɗɗo woni julɗo o toñata siɗɗo makko julɗo ñande kala inniɗa dariɗa fi toñugol siɗɗo maɗa julɗo haray an on imanu o yaltiya maɗa taw tawno ɗum ha a julɗo a yaltani hoore ma ka nder daa'ira l'islam o toñatamo o lorratamo o yuwatamo o barmintamo o waɗatamo ko soñatamo e ko mettatamo so maki kala ittanɗo julɗo sattede ka aduna man nafasa an muminin kurbatan kala ittanɗo julɗo sattede ka aduna nafasa allahu anhu kurbatan min kurbati yawmi alqiyama allah subhanahu wa ta'ala ittanoyey on tigi sattede e nder sattedeji yawma alqiyama wakkilo tun eto ha heɓa julɗo mo ittanɗa sattede nde woni kala ittanɗo julɗo sattede ka aduna allah subhanahu wa ta'ala no foduma o ittante sattede yawma alqiyama ñande tawi wiite jahannama ɓannama ye uɓɓama leydi ndiɗi dabɓa hoore mum ndi changeama sammu ngungu dabɓa hoore mum ngu changeama biɗuwana sammu ɗunguma ngon changeama malaikaɓe allah subhanahu wa ta'ala tippinama ngeɗe nage woɗɗitade mayge nge tippinama pelle ɗen fooɗe lancama malaika no jogui ɓolɗe yiite ko leññande darotoɗa yeeso allah subhanahu wa ta'ala tawa ko naɓorɗa ko yonatama ko natira aljanna a wawata yirtitade ɓawo kadi ɗaɓɓa moƴƴere goo ko ɓeyditama ko leññande nenejo fottata e ɓiɗɗo o inna tarejo inna nam o inna anditiɗam ɓiɗɗon inna hi ko awwoni mene hen ko an fuɗiɗen o inna hiɗa andi mi rondinoma lebbi jeene mi ɓaali ko defanami taw ango woni otowal maɗa ma motoru ma puccuma tawi kala komi yahata ko ɗon waɗɗotoɗa yaha ɓerɗi an ɗin woni pompi mo yarata tuma faalaɗa wawde tawi to robine o yara mi ronjima e sattelle mi accituma e sattelle hiɗa andi ko komi waɗanma ɗo fof mi dartima ha mawnuɗa hiɗa mari hande moƴƴere wotere nde yoɓimi salat ɗum ɗon ƴettu moƴƴere wotere baraji gooti marjari wotiri e baraji ɗi manɗa ɗum fof gootum jonni talam place komi yanganinoma kon fof ka aduna hara nene yagal wi hakkude meɗen ɗiɗɗon illa nene sa wi anno yomi yomiron ɗo kello hande ko darɗo yawmal qiyama sabu ɗoftagol ma mi ndareno somi hunnanay nabugol tello on mi wawata ƴettude moƴƴere wotere moƴƴeri andi hande mi jom ɗum ɗori hakkude nene e ɗiɗɗo yawmal qiyama on mi wiɗa fi hakkude goɗɗo e goɗɗo allah taali fa ida nufika fi sur fala ansaba baynahum yawmaidin wala yatasaalun si tawi woni wuttama sa alaɓe yoɓe mawɓe ka gandal nden ñande haray ɗenɗan hawde ala hakkudeji maɓɓe har ɗo to landota ko goɗɗo no wiyete wala yatasaalun faman saqulat mawazinuhu fa ulaika hum lmuflihun kala nde ñande peesaɗo sikeli makko on teddi allah dali haray ko ɓe woni yimɓe marɓe ɓen malal ko ɓen heɓoyta malal ko ɓen natata janna amma ya ƴettu goɗɗum ngo watta e ko manɗa ko nottugo ala ɗum kayta ko leññande jiyaɗo daroto yeeso allah subhanahu wa ta'ala mo suti ko jogii ko yonatamo ko natira aljanna himo faala ɓeyditanede ɗon seeɗa woɓɓe ara daro natugol aljanna taw ko mankirɓe ko mbar jaari wotiri woɓɓe ara tawno mankirɓe ɗiɗoy woɓɓe tawno mankirɓe tatay woɓɓe tawno mankirɓe sappo ma ɗum nogay sako ko yona goɗɗum allah hino ƴewno malaikaji ɗin dow to huduhu fagulluhu summa jahima salluh ɗo malaika ɓe ƴawtawa hiɓe mari ande fewndo ɗon ɗa mari ande wota malaika tawi e junngo bugoma
bimana e woynu ndu anndanɗa hoore ma sa bugama e nder duuɓi capanɗe jeɗɗi haɗa wirude a hewtani ndele jahannama ndel wonto fokkituɗa una yato wonto fokkituɗa una kon nden ñande ko nden ñande fewtata allahu rabbu samawati wal ard inna allah mi tolikema allah wota accu malaika nanngam mi bugolanka nder yiite allah ittana nde sattende ɓeyɗitana moƴƴere wotere mankande nan ɗo mi timmina baraji ko mi natira aljanna ma allah ɓeyɗitana moƴƴereji ɗiɗi ma allah ɓeyɗitana moƴƴereji tati allah ko nden ñande jabotoma eɗa anndi jeyaɗo an kaarijo campunoɗo tondo maɗa ko landinoma ballal fiya wallumo ya ittamo sattende tawiɗo wawi mo ittande sattende hiɗa anndi a ittana noon jeyaɗo an sattende wiya hi allah mi waɗano ɗum hari ko deftere an allah innam mi wodiri mawgural am mi ittantamo sattende hande hay woɓɓe amma oɗo neɗɗo si tawi o laatino ko aduna makko o yattotono e ittangol yimɓe ɓen sattendeji tampereji ɗi tawata allah no waɗanimo feere ittangolɓe nde ñande nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki miskinajo fokkintinte naadede aljanna o fokkintini naadede aljanna o yaha ha hakkunde yiite aljanna o tawa neɗɗo gooto no haɓɓa taw ko mannoɗo feere ka aduna taw malaika no haɓɓimo gilata koyɗe haa ka hoore ko fof makko ko jolokooje allah daali summa fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an faslukuhu innahu kana la yuminu billahi l'azim wala yahuddu ala ta'ami lmiskin falaysa lahu alyawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la yakuluhu illa alkhati'un sinana ko ñallal sattende ngal allah ittanta sattende ɓen ittunoɓe sattende ka aduna oɗo miskinaɗo malaikaɓe ɓen no cortésimo ɓe naadudemo aljanna hiɓe teddinimo mo yawde hoore gaɓi kanji malaika o hayno neɗɗo goto no haɓɓa ha timmini o fof makko ko joletoje yiite jahannam si o hayni to miskinaɗo no teddina malaika no irtiri ɓawo makko hino salminamo hino towna fi makko neɗɗo haɓɓaɗo mo ndaara o miskinajo koyna kaarijo oya miskinajo yeɓɓitoyna naam koyna anditiɗan koyna mi anditalima koyna a yeggiti ñande goo a tawnonan kara suudu an wiiɗa yo mi okkore ndiya yara a yeggiti ɗum wona min naatuno nden ñande yattinan ma koyahu ma ɗum wiye glacehu ma ɗum goɓune ndiyam mi okkorma yatta a yeggiti ɗum miskinajo innan mi anditi ko waɗanno ɗaɗan kon a jarama ko a yernunonan ko aduna miskinajo mo fewta allah subhanahu wa ta'ala koyna allah mi torikema sabu ko o yarnunonan kon jara wotan ko aduna tawi ɗo ɗonɗa mi torikema allah firtumoy ngol kappol hokkamo aljanna allah wiya malaika ɗo firtoymo kanko miskinajo mbi naatide aljanna yani man nafasa an muminin kurbatan nafasa allahu anhu kurbatan min kurbati yawmi alqiyama sahaba ɓen ko ɗum ɗo ɓe jannano ɗum ɗo ɓe faami imana ko tawi ɗen jannga hannde qur'ana enen mananen hadiseje ko en gollirta kono waɗi si allah wulliti ka qur'ana o daali alam yani lilladina amanu an tahsha qulubuhum li dicri llahi wama nazala min alhaq kananaali ɓeɗo yimɓe wiide la ilaha illa llah muhammadan rasulullah kananaali ɓeɗo si alqur'ana janngama e maɓɓe maɗum mafuuji nelaɗo janngama e maɓɓe nde ɓe nafitorta ɗum ɓe mutora ɗum kitan hara ɓe satinani mo ittani goɗɗo sattende ko aduna allahu subhanahu wa ta'ala ittanemo sattende yawma alqiyama si tawi a surri neɗɗo julɗo ko aduna nelaɗo maake man satara muminan fi dunya satarahu llahu fi dunya wal akhira kala neɗɗo surruɗo siɗɗo makko julɗo ko aduna dari ko nelaɗo janayno sahaba kala surruɗo siɗɗo makko julɗo ko aduna iɗa andirimo ella iɗa andirimo ayiɗo iɗa andirimo faltere iɗa andirimo bone yani andiramo ɗum ɗo tawa an si a wawli o wirta ko tawa an si a wawli o hertari tawa an si a wawli o sunoto tawa an si a wawli o jaatoy ko an sulle andi inna kay ko min tun allah andi mi kiwo fiyake oɗo bonɗo mi ƴettani allah garanti mi surray o ha yawmal qiyama joddi oɗo ndin o dare to yeeso allahu subhanahu wa ta'ala o daro allah holla ko golleji makko moƴƴiɗin tawto yonata ko natira aljanna o landu allah ne allah holto golleji am bonɗiɗi woni allah noddamo sowndomo allah ene yiɗa andi a bonnanno ko aduna ene hihi allah allah ene ɗandi a wanno hina
Allah fontana mo wolana mo liyo e dasso e ka waɗɗo zinam on nani Allah na dan ya wujjuno sayi tareji ma a yarno beere ma waɗɗa ɗum ɗo andi a ñamuno riba ɗoyla Allah ɗi hara Allah no sownade mo Allah inna aw mi surrunoma ka aduna mi wirtalima mi foɗima hannde kadi mi surrete ha mi naati aljanna ka lamɗo fi bakkatudima o lamɗo Allah ni Allah ko honko meeɗi ɗin joddi ɗon pourquoi surrande Allah min hannde yowma qiyama Allah ni par ce que a surruno jiyaɗan goɗɗo e aybi makko manɗonaa tawi ko an tun anndi suuɗuɗa man safara muminan safarahu llahu fi dunia wal akhira ko ni sahabaɓe ɓen ko ni ɓe wuuri ɗo koɗo aqida koɗo iman koɗo tarbiya ndiɗo needi bimana wonno ko ɓe mari bonnelaɗo feɗɗanayno ɓe ɗo o jannate ha ñande goo o mataniɓe bimana la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi maɗumnelaɗo mata laysa bilmumin man bata shab'ana wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu bihi bimana jeyata hay goto gomɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala jeyata e gomɗinɓe Allah kala on neɗɗo waaliɗo ɗaani hara himo ñaami ha mo haari tawa kawtal makko ngal no weela wonɓe moggu makko ɓen tawa heɓe weela himo andi ɓen ɓe weela bimana taw mo andi fi maɓɓe ɓe weela o ñaama ha o haara o waalo o ɗaano hara o haajakati beni galanaki on na o gomɗinɗo Allah ɗum addi sahaba ridwanullahi alayhim manani ɓe sifitor ndiɗo neeɗi ɗoɓe sifitor ndiɗo jikku ɗoɓeno ɗo hadis mo imamu tirmisi filli imamu tirmisi o filli hadise o maati hadise nako sunan abi daoud o maati nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o maati ayyama muslimin kata musliman ala uryin katahu llahu min khudari ljannati yawma alqiyama wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu llahu min thimari aljanna wa ayyuma muslimin سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من رحيق المختوم كلا جلدو بمعنى قرن جلدو سيء مكو قرن كيري تعادنا دو كلا أفضل جلدو ذلك تعادنا جلدو دون الساتي مسكنا جل نوود تنفق ويلاد ما في كنيام كابه هاتم جل نيام جلدو ودقو شمسي لبا إذن يكون مسكين كما في مكو نياما taw so ɗa wiide kewi ñande yiiɗi o ko kawtal joma taw Allah no waɗanma feere soodu goɗɗo bate mo 700 000 500 000 ma 1 million e goɗɗum taw sa soodani ɗum hoore ma a heddore ko soodana kawtal ma kadi ma walla miskinajo mo wonduɗa inna inchallah hikka ɗiɗi ndin kaari ko dolete an momi soodi o juuli tawi kodi Allah na publicité waɗe place de kalawol machallah publicité ka juulirɗe ma ka ɗuma mi foti Allah subhanahu wa ta'ala hikka kaarijo ko dolete en fonnoto yahdugo ɗiɗi man kasa musliman ala amri kasahu llahu min khudari ljanna kala ɓurnuɗo julɗo ka aduna ɗo ɗen tawi ko fi Allah o ɓornirimo allahu subhanahu wa ta'ala ɓornoyoy on tigi conci aljanna yawma alqiyama milaɗo maki kala ñammiɗo julɗo ñamete ɗaɗi siqquma no weela ala ko ñaama Allah no waɗama ya akhi watadullu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kono wala tus'aluna yawmaidin anin na'im si Allah neminima wotawomo Allah neminani tawonu patron watta hoore ma miskinan ko ala a wullito ɗum iɗa mari jawdi ɗa maaliɓe heede e angal fotu taw Allah no waɗanma ko ɓornuɗa mo waɗanma ko ñamata watɗum Allah no yiɗi nde wiyata batte neno makko e jiɗiyadu makko mo artikineno tawat ɗum kono e nder ko marɗa kon kadi taw wuddiren ɗum miskinaɓe Allah ɓen kala ñamminɗo neɗɗo ka aduna ɗo e hoore heege taw mandi ono weela o ñamminamo Allah subhanahu wa ta'ala no ƴettanimo garanti wonde o ñammino yaymo dimɓe aljanna yawma alqiyama kala neɗɗo yarnuɗo neɗɗo ka aduna ɗo o yani kala yarnuɗo goɗɗo ndiyan ka aduna tawi ko fi Allah o yarnirimo Allah subhanahu wa ta'ala yarnoye on tigi weedu kawsara yawma alqiyama honno wi ɗon e neɗɗo wantitiɗo juddo ka aduna ko ɗaɓɓugol maatiti ko naatira aljanna men koɗen sahabaɓe ɓen kamɓe ɗiɗo darsuji e hewno ko salaji maɓɓe ko ndiɗo needi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam attiniwgol ɓe ko ndiɗo needi o andini ɓe ko ndiɗo needi bimana o jannunoɓe ha tawi hande kadi
ɓeeɗo fof mo kala no yiɗani siɗɗo mo ɓuri ko yiɗani hoore mum hande kay ton sahabaɓe ɓen ko ɗum waɗi ɓaynelaaɗo waɗi iha waɗi nene gooto yagal hakkundeji maɓɓe hakke ko ɓe wonɓe madina hakke ko ɓe faami kon o aya qur'ana arɗuɗanane hakke ko ɓe faami ɗeɗo hadiseje keɓe yewno ɓe lamdi nelaaɗo ɓenni nelaaɗo a senni hakkunde amen a waɗi nene gooto yagal hakkundeji amen woɓɓe ƴetti ɓe muli mum ɗe sendi eɓe tapiɗa ɓen nelaaɗo inna onon ɗo ɗiɗo woni nene gooto ɓe yahata suudu maɓɓe o yaltina ɓe nguli makko ɗin siko ɗiɗo siko tato siko nayo o inna allah waɗi e nene gooto kal islam ndaaru ɓe ɗo sonnaɓe an kala mo faalaɗa suɓo on ɗon mi accitay mo jomba mannoɓe 1 million taw budget maɓɓe ko 1 million ɓe yaaɓe wallinadi yeeso nene gooto maɓɓen ɓe ƴette ɗe tumbo ɓe nani an 500 000 min 500 000 nani ko ni won ɓe wuurete marnoɓe 2 chambre tawa ɓe loosiɗa hiɓe loosiɗa ɓengu gonoɗa ɓe yaltina ɓengude nen e chambre goo ɓe fof maɓɓe ɗon e chambre ɓe nan kadi woni e o chambre goo ndaare nene gooto yaada ko ñande ɗum majjino hakkundeji julɓe ɓen ko ndeññande l'islam on maani l'islam wona julɓe pottugol e juulirde hebbina wona porta l'islam wona yawgol makka hajja l'islam bimana ko nene gooto yaagan e jogodiran e yurmodiran ɗum ɗo nelaaɗo majji tan nelaaɗo may tawi ma o waɗa test ma o waɗana sahaba makko ɓen examen ko ndaara est ce que ɓe paasi e o trimestre ɗo ka ɓe paasani kono nelaaɗo waɗi sallllahu alih wa sallam ñande goo o neljaari moolanani tawi ko bimana ko moko ba tun neljete ndin ɗon moko ba noon kadi wo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko mawɗo gorol neldi ɗum ɓaynelaaɗo henndi ɓe neldaari ɗin ɓe ndaari ɓe tawi mawdi neldaari ko kellata ko hawandi ɗo kono tawi ɓe waɗi ɗiɗo ɓe mbiyana hiɓe janni ɗiɗo hadiseje ɗe ayde qur'an ɓe annati ɗum faamite nelaaɗo maaki ɓe ndaaresi ɓe sahaba maɓɓe faami ɓe ƴettindi ɗon neldaari ɓeyni naɓay donna noon nan ɗum aboubacre siddiq wiyon ko min mouhammadou rasulullahi neldi mo ɗum ɗo kanko jeyi aboubacre siddiq ɓaynaɓo ɗo neldaari ndi rewtirike ko sikki koko musidal ngal madina fof senda ko watti landade ene nelaaɗo wawatano sendande ɗum madina fof ko min ɓe jonnata ko senda ɗum nulaaɗo wi hey wona madina fof jeyi ɗum ko an tun nelaaɗo neldi ɓenni ko an jeyi onni allahu akbar nelaaɗo faytu siɓe ɗakkude makko ba haanuɓe hendade sifa ɗum ɗo ko saydna umaru namin aboubacar ƴettunaɓa jonnanalan umar abdul khattab radiallahu anu ko rendi neddanni o naɓe o jonnide umar abdul khattab ɓay o yii o ngarti oɗi ɗemba aboubacre siddique no maafi honno kanko annda neɗɗo mo haali neldude sifa ɗum ɗo si wona min umar hara ɓe no woodi makko baaɓe madina ɗo iwɓe makka ari ɗo marɓe tampere tatteneji ɓuri min umar ɓe ala hay ko ɓe ñaama ko ousmane haani henndade ɗum ɗo wona min aboubacre siddique wona min umar woni ƴettunaɓa jonnanalan ɗo seydna ousmana wiya ko min umaru neldimo ɗum ɗo ko kanko deyi seydna ousmane henndi ɓeyno ousmane henndike ko fodda e muɗum ko hannda e mum no woodi tampude ɓuriyal madina ɗo ali ibne abi talib ɓiɗɗo bappanelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o hana wonde madina tawa ala ko ñaama o ɓiɗɗo bappanelaaɗo naɓe ndinerdari jonnon ali ibne abi talib ali ibne abi talib henndi o inni ɗum ɗo noon ko nelaaɗo tun hanndi e ɗum ɗo o ƴetti ko ardana kon o rondani hoore makko o naɓi haa o jonni nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni nelaaɗo mi henndike neldaari nummorde ousmane o wi mo neldilan ɗum ɗo mi daari noon mi tawi ko an tun hannde ɗum ɗo nelaaɗo maaki nodde ousmane nodda o lannda ko hombo jonni mo wi ko umar nodda lannda o wi ko hombo tawi kombo jonni mo wi ko aboubacre siddiq nelaaɗo fuɗɗi lanndade aboubacre nelaaɗo ta waɗu tamaɗin siyasa nanndi ɗum ko tamaɗi a tawtima yettu allah annda sahabaɓe maɗa ɓen paasi e o composition ɗo o concours ɗo ɓe heeɓi gañte ko ni ɓe famirno bimana la yuminu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi homɓe men wayni hannde yani hannde ko hay ko marɗa kon hisa hakkude julɓe ɓen wona wi gode ko julɓe ɓen mari kon hiɗa mari priorité e muɗum koko marɗa kon an si a wonni e julɓe ɓen ka makiti ka atelier ji kane cuuɗi hay ko marɗa kon a hisa ɗum ɗon bimana ko ɓe ar ko mbanɗa kon ko ɗum ɗon bimana ɓe walanto ɓe ñaama ɓe bonna ɓe lanca ɓe jaccita e hoore maɗa
amma tawno sahabaɓe ɓen tawi kamɓe mo kala koko mari kon no makode muɗum fiyo ɗum hewtu sahabaɓe ɗi mawɗo makko ɓen yani famugo maɓɓe oɗo hadis e ɗi ɗo woni principe ji arani ine laaɗo mari sahabaɓe ɓen e hoore mum ngal ɗo woni gandal ngal ɗo ɓuraji ngal no acci jihad ngal no acci waɗugol jihadi fi sabilillah ƴettugol kaafa ya haɓa nelaaɗo no annduno ɗum waɗay ka l'islam kono ko ɗum ɗo ɓe attori par ce que l'islamu koko wiiɗen konko ma worɓe heko so l'islamu daro l'islamu ko mayɗo fanni ko worɓe mayɓe tambima ko maɓe ɓiɓɓe worɓe ɓe heɓo tamburayde ni l'islam taw so ɓe nani maatu o ɓiroto ka ɗeɓɓe maɓɓe o pengo kono so tawi woni filmuji ko filmuji ɗi anndanɗa hoore ma hay yibuli so ndaarataɓe ɗiɗi heewi ka nder ɓerɗe miijoji bonɗi jikkuli bonɗi faaleji bonɗi an a nder ma fof woni kalla barrana ala qulubihim ɗa sikka yaɓurana naatay ɗon kadi ɗi doneji ɗi bakkatuji ɗo ten e fajjuto ko ko harmi ko ndaareten ma ko ko harmi ko naneten ma ko ko harmi ko miijotoɗen fimuɗum ɗuɓɓinen ko ɗum wonta antibal alqur'an e hadis ɗum heewi e maɗa yehi ha protégima hande ka ayan qur'an al arngal wo naatata ngal arde ngal fonko ko antibal ngal yitto natta portuji ɗin fof ko permis a heewi tew bakkatu qur'ana naatitaka fondement si tawno naatani ya haqi a wawano waji tobbe ɗum ɗo arten nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bimana ɓeyno ɗo jikkuli ɗo neɗin sahabaɓe ni muɗum toroɗe yo allah subhanahu wa ta'ala ɓeyde yurmede makko nen e makko ñande tawno o andini en gamɗo gandal o famini en oɗo faamu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hanni joni o yalti e leydi goo o ari e leydi tawi mo suni fonno iriɗo makka ko ɗum waɗi ɓe garti ka yaltugol makko makka ara madinatul munawwara mana tawno duwa nelaɗo ɓurnuɗo tiiɗude ko nelaɗo sallllahu alih w sallam toro rayno allah ɓe ma kayno allahumma akhrajtani min ahabbi lbiladi ilayya fa askinni fi ahabbi lbiladi ileyk allah a yaltiniran e leydi ɓuray mbila welde mi toritema allah honnan e leydi ɓuray ndima welde an allahu subhanahu wa taala akhrajtani min ahabbi lbiladi ilayya ana saabu ñande ɓe yaltuno makka hare ɓe wullude hande nelaɗo yaltuno makka tan sikku ko sama kala yaltini nelaɗo makka nelaɗo ma kono lawna al hijra lama faraktuki ya makka si tawno noon ko allah farmi kon an waɗugol hijra fergol mi yaltutano e maɗa makka hayti mi maaya mi ireteno ɗo kono goɗɗo wawanona yaltinde makka ɓe yiɗino makka nelaɗo mi yiɗino makka nden ñannarde wullude e maki allahumma ko wayo allah a yaltininan e leydi ɓuraydina welde mi toritema allah naɓan honnani e leydi ɓuraydina welde an allahu subhanahu wa taala seydna omar ibne alkhatab radiallahu taala anhu wa ardah so nanino nelaɗo no duwo o duwa ɗo o maaliti o duwa ɗo kanko kadi sakkitorde gurdam makko tawi no ɗo duwa ko omar ibne alkhatab tororeno allahu subhanahu wa taala ɓaawo nanugol makko du'aji nelaɗo ko nelaɗo yewteno fi madina ɓe manta nelaɗo makayno makuji tedduɗi fi mantugol saare madinatul munawwara ɓe yiɗina yimɓe ɓe yawgol madina ɓe yiɗina yimɓe ɓe wuurugol madina ɓe maayigol madinatul munawwara nelaɗo makayno man istata'a an yamuta bilmadina falyamut biha fa inni akunu lahu shahidan aw shafi'an yawma alqiyama kala e moɗon wawɗo kala e moɗon wawɗo maayigol madinatul munawwara yo eto ha o maaya madinatul munawwara saabu kala maayiɗo madina mi wonanaymo seede yawma alqiyama ko julɗo ma ɗum mi tefanaymo e gakkatuji makko ɗi yeeso allahu subhanahu wa taala seydna oumar o mamitotono ɗiɗo makuji e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o makayno kanko kadi allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilik wa mawtan fi madinati rasulik allah mi tawitama arti kan gotel e piiji ɗiɗi allah mi tawitama arti kam maarigol tawmiɗo haɓande diine ma kan ka nder jihad ma ɗum artitala maarigol e leydi nelaɗo maɗam muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko madinatul munawwara allahumma inni as'aluka mawtan fi sabilik aw mawtan fi baladi rasulik imma mi maaya tawmiɗo wadde jihadi fi sabilillah ma ɗum mi maaya e nder ndiɗo leydi madinatul munawwara ko ɗum ɗo wonno du'a sayyidna omar ibne alkhattab allahu subhanahu wa taala arsiki ɗum umar ñande wonno jullude sahabaɓe ɓen subaka ɓayo ɓanti koni sami allahu liman hamida tawi neɗɗo goto malkisaɓe inneteɗo abou lu'lu'a
yani ne hertini kadi ngallande mi wolata inde Abu Lu'lu'a e nduɗo lewru teddude chahru ramadan sabu kanko tun ko malkitaɗo inde makko nen kadi ko malkitande gollal ngal o waɗi ngal ko malkitangal ha yawmal qiyama Allah huɗi gollal makko ngal ñande tawno ko suusireedu ha tawi bimana o ƴette laɓi waɗaki poton o yumɓa oɗo gorko wiyeteɗo Omar Abdul Khattab tawi ono jullude subaka nelaɗo ma kayno fi Umar e maka Umar wallahi la yabkiyanna al-islamu alayka ya ibna al-Khattab nelaɗo ma ko mi wondiri Allah oɗo l'islamu mo wuuruɗen e muɗum ñande Umar maayi l'islamu wullay Umar Abdul Khattab l'islamu wullay Abu Lu'lu'a al-Majusi ko kanko wari Sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah arsiki mo mayde makko len o maayi Madinatul Munawwara ka jaabingol du'a makko kanko sahabajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bimana fi hon ɗum kono Umaru reɗanno juulugol Madina e wolugol Madina e ñiiɓugol Madina e maayugol Madina o nanayno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maatayno salatun fi masjidi hada bi arfi talatin bima siwahu illa al-masjid al-haram juulugol waɗutu gooto ka juulirde an ɗo ɗum no mari baraji no ɓurde juulirɗe heddiɗe ɗen baraji wuluure si wona juulirde nde makka sa juuli waɗutu gooto ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Madinatul Munawwara goɗɗo juuli waɗutu gooto e nde juulirde nde wonɗen ɗo ma kala juulirde kaw juuli si wona makka ma ɗum Aqsa hara juuluɗo fana gooto ka Madinatul Munawwara humo ɓurduma baraji wuluure ka Allahu subhanahu wa ta'ala yani ɗum ɗo ɗiɗo baraji wuluure oɗo tono ko Allah oftiri ɗum ɗo juulirde nden ko teddingol oɗo annabajo makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi yiɗen nelaaɗo ɓettuɗen ha figgol o tabitema eto ha taw so fi o wowlama bimana taw si o wulli ko ma wulla taw si o weltike ko ma weltuɗa taw si o jali ko ma jala innaha al imanu billah ñande heɓuɗa ɗum a heeɓi iman eto ha yiɗa o etoɗa ha ko o mettaynomo ko mette etoɗa ha ko welayno o ko wele etoɗa ha bimana jikkinoɗa jikkuji o yaha yaadu o ɓornoɗa ɓorneteeri o miijoɗa miijoji ɗo ne leɗo meejetuno jokka mecce makko hon ɓurno mecce makko janngugol e noddangol Allahu subhanahu wa ta'ala etoɗa ha wahani taw ko ɗum ɗo woni bimana fonction maɗam ka aduna iɗen hannde Madinatul Munawwara no gasen ala yaltude e nder Madinatul Munawwara bimana sabu ɗen fokkiti laawol juutugol hewtugol e oɗo teere mononaɗo wiyeteɗo Badr ko honto Badri waɗi ko honto ndiɗo jihaadi Badri waɗi ko honɗum wonno sabu mayri ko honmo kooluno ko honɗum feƴƴuno ko honɗum e sattede julɓe ɓen heɓi ko honɗum e nafooreji julɓe ɓen heɓuno e nder Badr kono ɗo yen hewtu Badr yirtuɗen seeɗa ko piiji honɗi mana waɗuno e tergu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam piiji ɗi taw ko mi fuɗɗanino toon ɗi hanki e nder tergu ngun e wawa yaltingol toɓɓe ɗe darotoɗen e muɗum filen ɓeydo iman wiɗen ɗoɗo lekkol ɗe suumaye ka juulirde ɗo mana wona lekkol haala wil tun fiiɗo bayana waɗi ko lekkol ɗaɓɓitowo nokkeeli imanu billahi azza wa jalla ka neɗɗo daroto fiya tengo ko lekkol jannayɗo makko holno yiɗirta imanu billahi azza wa jalla ko honno tutorta l'islam ko honno yiɗirta l'islam ko honno golliranta l'islam suɗa faala gollande l'islam ko honno nafirta l'islam ndareɗo gorko goto wineteɗo Aba Salama tawi to ƴii Habasha o warti Makka ko nani wonde nelaɗo yaltinino defte wonde yo julɓe ɓen iwu Makka ɓe doga ɓe yaha Madinatul Munawwara sabu tampereji ɗin jeehi woɓɓe no nangede famde ha maaya woɓɓe no fiyede ha maaya woɓɓe no nangede taƴire huyre ha maaya woɓɓe no buusirede wanagde ma ɗum jammon nelaɗo tawi sappe leydi ndi deppiti kamɓe nelaɗo tigi ɓe yawde juulugol ka suudu Kaaba heɓeraɓɓe no darade wiya sa juuliɗo mi warete ɗi sifere goɗɗum ngoo Yasir Ammar ɗum Yasir e Sumayya ɓeɗo ɓiɗo hiɓe nangede ɓe wenge kamɓe yoɓe sahabaɓe goo ɓe wenge e nande Makka nangi nde anndanɗa hoore ma sa saggini wurere magge wurere men nde fatay sen manke ko nande wuli kon ɓeɗo no wengede gila bindi ha kiikiɗe fi hunde wotere yoɓe yenni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ɓe sigi ka pondoji maɓɓe lutti men maaya ɗo ha men ruka
kono wakkilaki yaltingol konngol gotol ka ɗengal amin tawto min wowningol ɗum ɗon mette nelaɗo wona fere men yenna ɗum nelaɗo ko wayno ɓenno ɗum haɓɓa makka ɓe wenga taw ko muusayno nelaɗo hara ɓe ala feere ittugol ɓe ka ɓe wona lerrere nelaɗo anda ko ɓe woni kon tankude fof ko fi maɓɓe kamɓe fi l'islam nelaɗo ɓe wulla nelaɗo maka sabran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna nelaɗo maka muñe joddi mon ndin so lutti e muɗum ko natal aljanna inchallah mana ɓay ɗum ɗo safti e nder makka nelaɗo inni hande kadi allah newnaniɓe e julɓuɓe mbiyu makka ɓe yaha madinati munawwara gorko artiɗo e nder Quraysh en fof ɓe fof artiɗo hokkitugol makka fi sutagol madinati munawwara ko roto ngeteɗo aba salama tawi o yalti kanko e ɓengu makko e ɓiɗɗo makko tawi ɓe mari ɓiɗɗo gooto ɓiɗɗo mum e salama kanko mo noddiri aba salama sonno makko no noddiri umu salama ndaare ɗo ko homboni gorko hombo l'islamu faala ko gorko hombo l'islamu faala wona gorko jottoɗo ɗo ndaara kanal ƴetta jikkuuji yimɓe ande huude allah faara wona gorko mannanɗa hoore ma ko fiirewɓe wendimo wona gorko mannanɗa hoore ma ko fiireɓe bireeji wendimo wona gorko mo anndanɗa hoore ma ko lorrugol wujja jatta na ɗum woni ko weldimo l'islam no hattindini e worɓe tawata ko weldiɓe kon islam aba salama taw yaltigi e ɓerngu makko nanama goɗɗo yalti tawi ko hombo yalti wiya ko kaari jeyaɗo e leñol kaari ɓettiraɓe makko ɓen ɓe formité tan commission ɓeni ɓe jokkite mo ha ka wendi ɗum mo wo jatton sonnajum e junngo makko e boobo on kanko tijoyan kono ɓiɗɗo amen ko yaltinta mawɗo musigal maɓɓe ngal waɗi on décret kañum kadi ɓe yaltiɓe groupe ɓe dogi ha ɓe ari tawi aba salama ko noon to mari mo fewniti ka hoɗo maɓɓe ɓe sakkimo ka hoɗo maɓɓe ɓe jatti ɓengu makko ɓe jatti ɓiɗɗo makko on ɓenni an tun jokku ko faalaɗa kon kono ɓiɗɗo amen e yahta sonnajum o wulli aba salama o hottiɓe jooɗigol o tawi ɓe sattinayi jonni teelam ɓengu an ɓe ɓiɗɗo an ko mi yaada e muɗum woton accan min ɗum laawol hakkude makka e madinatul munawwara no woɗɗi ala ko e taati tawi so riwaali ɗon ɓe wara e mo woni sahabajum fof ɗon no rol makko o landite ko wonɗum wonɗon yittande ɓe ɓaawan ɓeyni ko ɓayɗo hokkiti madina ɓaawo jokkugol mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o landi ɓe oyni somi yiltike voyage an ngol jonni teelam ɓengu an ɓeyni himo e sooke maɗa ta yiltike gorko on suka on o rutti miijitagol yomi yilto muñe ɓengu am min wonda o deɓɓanalam o huppanalam min ɓiga min jala min waalo ka ɗaati ka yomi yahu e feere oɗo annabajo teddude mouhammad o miijiti ha juuti tawi so noon tuma imanude maɓɓe ɗi mi mahori min ñowa ngal ɓiye on o soggi puttu makko ngon o yehi o haajata e ɓengu makko o haajata e ɓiɗɗo makko o haajata e jawɗiɗi o acci tawi ko haajata noon tuma ko wertingol allah subhanahu wa taala e nelaɗo makko sonnajo makko o lutti ɗon kanko kadi mana gorko on ɓay musidal makko ngal nani wonde ɓe sakkikamo ɓe jatti boobo on tawi ko gonga ɓe wawi jattugol ɓengu ɓiɗɗo makko yani ɓiɗɗo maɓɓe on ɗum ko ɓengu aɓa salama kono ɓe wawata jattugol boobo on ko goro ngol jeyi boobo on ɓen ɗon kay tarde tawi sonnajo no muyninde boobo on ɓe jatti boobo on junngo makko fami on non on immiɗaɓeni boobo on yahata ɓe nangi boobo on kum sonnajo no wullude nona jonni teelam boobo an on wota on warumo ɓe ɓoori boobo on kum ha ɗum ɗo fof heeɗi duɓe ɗen fof heeɗi yani mo kala minna ko kañum wondeto boobo sonnajo woni ɗon fammi makko on jogimo hitande ñande wo ñande o yalta o ndaarangol lawol o wulla ɗonna allah hiɗa anndi si tawno miɗo marno feere harene tawno ɗo mi hewtino e leydi ndi annabajo ma o faala woni mi hewtaali to mi ala feere namodi makko o faala ko hewtugol leydi ko allah enela kadi accitumo yaha hayɓe ñande o ñande ono yaltude o wulla moodi timmin hitande ɓe jogimo ɓe wawali mo convainco ɓe ɗacciti sonnajo o yaha musidal makko ngal wi wona enen ha ñande dangal andi woɓɓe ene jogiɗo ndino ha ñande musidal ngal ina sa waɗi ɗum na ene temmugol boobo ko balɗe jeeɗɗi woni ka sunna ko ɗum ɗon nelaɗo adduɗo diino waɗi ko ɗum woni diina inna ñintina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam musidal ngal wiya sa waɗi ɗum si wona jeetati ara en alda so wonɗo noon ceerno feese e ɗo gouvernement nelaɗo e gouvernement hooha musidal ma ngal ko ɗum suɓatuɗa ha joni min tawti musidal ngal min jebbilike ko hikma inchallahu ko hikma musidal ma ngal mi ñande ɓi maɗa jangga ɓurano are on serti ya ɓaynami mi haɗi ɓe bolon dawa tigi tigi on
goɗɗo accita ɓeygu muɗum laabi tati mi accitima lanni ñande ɓe wondi hannde kadi e dañci wo ko aljaniyatu walzani qur'ana wiɗo musigal ngal wiya sa acciti o si o yalti kama ɗo si o yalti ɗo hara e gayni anni to ɓeyni debbon ko fina musigal ngal wi so yalti aɗaɓe gayni o suɓoto yeddugol allah e nelaɗo makko ka o suɓoto yeddugol musigal ngal o suɓo yeddugol allah subhanahu wa taala e nelaɗo mo ɗofto musigal ngal kanko rewɓe wonda ɗon ɓe jiiɗuta ayi zina oɗo sonnajo kamɓe natuɗo no ka fondo maɓɓe siɓe jangguno aya qur'ana ko allah subhanahu wa taala daali taw ɓe janggani ɗe ayaje ɓe famaɗe hara ɓe hututaki ɗe allah dani qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يأتي بمحمد كتاب بعد هذا مقبل ما بيت مقبل ما صرنا بمقبل ما مسجد مقبل ما برم مقبل ما جول مقبل ما طول مقبل بوقت بفعلة وندي مودو كتاب كنتو نقول نبي الله إنلا بمقبل يبقى جود بيتون دو هانيا لنفسي الله تنتهي بدون يبقى سوبرون يبقى جودون لأن تنقى لنفسي الله بمجار بده وقتا سيد الله في قطر سيد الله فيها تدك عدنا سيد الله فيها يبين مؤثره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سيد الله نحن نمر جود وقال إيش جود ما كنا نجحت فين ما كنا بالله مسجل يوم كيف نجود منك تنجمني من قطر سين هو اللي راح يهرب يندا بيوصلنا كلامه تجارة نلامي كهول يوم دون andi boni di gare la mi ko boni ara boni ga boni woto do wodi sa faatu wad gol moddire ji hay mutti dal ni fami mu taw sa debbo non gottani be leydi don buji gara yo ngandani ko hatti wad gol moddire kam tengum iman wala ko dum wi dari tokki iman wala odo sonnajo taƴe tawi ma o yalta e jonni mo pucci ko yaltira ngeloɓe yaare sonnajo goto hakkude makka e madinatul munawwara combien de kilométre jemma e ñalorma yaadu ɗum sa hettini ko balɗi o ko balɗi a yaha e balɗe sappo sonnajo goto tawi mo wakkili himo suusi soggugol ngeloɓe makko yo makko yaha yo to madinatul munawwara yo allah warrata noon tawi o yalti allah hawrindi mo sika goto inneteɗo ousmane ibnu talha رضي الله عن عثمان بن طلحة والله هو من غرقه مو ورقه كيف سيموت سوى سيف مكة وأخاذ عثمان بن طلحة فكان كان مفكر يوم المدينة المنورة بيو سناجو كوني كنت ياكا سناجو من مفكر المدينة كوني أنتم سناجو من دون كوني أمري وارثا ما أتيتقول كما وندين هذا في المدينة المنورة كوني وندي قالوا magala wondigal ɓe ɓe wondigo e wondu wondigal iman na wondigal kuuli la ilaha illallah wondigal kam allah suwawi sifade fi maggal goɗɗo honta e debbo ɓe huma dewgal ɓe haɓɓa aya goɗɗo no darani wiɗɗo goɗɗo an ala kom nodduma ka anno piyamo ɗo e tarawoji ta fo taldama yo ajam mba o a ottaka o ataɗo allah wuɗumal hanno ara ɗum a fiya ha wara siga saje ɓorta liije je wallahi taw ko fi ko ɓiɗɗo debbo goɗɗo ha darnima ka o kas so musigal makko ngal yiren ɓe soggete ha ma ayi on ɓay kañum kadi barke ala fi fiyama hande ha turirama kinal ngal jankay ko ma yalta ɗumanno bonno kadi tekalimpe yalta barke ala alaati no yurmi yurmi wallah ndinan ka ko mum bonne valeur mum bonne watte kularu ma ɗum damnon ha no ɗofti ɗon taw ko ma ɗofto mi ala mutade muɗum ko suuma heni oɗo sahabajo o wondi e umu salama wi mi yi neɗɗo tedduɗo mi yali ha hande ousmane bin Talha min yahi e nder ko min yehi kon fof hayde wotere min e o min fondali
mi falama goɗɗum jippagol humta haaju an e nder balɗe sappo komi wondi sahabaji nelaɗon no ugginami o uggino ha mi jippo ka puccu si tawi mi fokkiti huntugol haaju o marto o yaha sera to sino yehi ha mi ronki o wiya nene kaari minna naa kale mo wakkinonan o duuɓi oyno ndaare ka belo ɗon ɗo ha bimbinan minna awa so mutirilan ɗo mi yiiti mo janngo tumanange ƴawi woɓɓe ne yaa ɗo bakkete e juuɗe ha foti sonnaɓe ɗi rewɓe yalta e jemma urgu profite ɗo woɗi ɗoy a ɓiyakajo ñallal ngal fof yiiɗaka jemma kay ɗum ɗiɗel fof martali rewtan dar tawi o yalta e urgo jemma simi majjodiri ɗon mi yiitidi wobbimi sahaba ɓen ƴettamo kadi gawmo kadi ɓe yaha ko noon ɓe yehi ha ɓe naati madinati munawwara koye sonna ɗum allah waɗi barke makko o yangi nde yangande ɗo allah wattitanmo ko ɓuri moƴƴude ko yangi ɗum e ko tampi ɗum janngo muɗum moodi makko wara tawi ko wawata jommode oɗo sunnajo ko ɓurɗo teddude kadi o fongo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam umu salama o jeyano e ɓewnguure nelaɗo nde nela sa sallam yewtiti muɗum idan ɓe ko toɓɓe so mi falete yiide seede muɗum no gatta somi neeɗi e majje mi ronka hewtude kam mi fokkiti ɗon ɗi mana saabu hippugol waɗutu on e temeɗen no jeeya e majje toɓɓe imanu billahi azza wa jalla ndaare oɗo suka inetenoɗo Suhaybu Rumi Suhayb hay ko suka wonno Suhayb ɓeni hakke ko tawno ko himo weddi hakke ko marno kon jawdi so yaltino Madinatu Munawwara ayayno yo yaltino Makka ayayno rewɓe ɓen no yalta limana haray ɓe sakkomo ɓe noddamo e wittol ɓawa makko ɓe jokka parcelle makko on tawi goɗɗo alaati fo makko Makka Suhayb tawi ɗum jaltu ko mari jawdi ñande o yaltuno Makka yawgol Madina ɓayɓe anndi ɗum bimana toyngo mawɓe ɗiitiri ɓawa makko ɓeni Suhaybu ko ɗo ari ko koɗo Makka o raɓɓi jawdi ha weɓi yo iwɗo o ya Madina o yaade jawdi ndi mi wakkilaki ɓe jokkiti suka on ɓe jokkimo ɓe yandimo mo haɓɓiti ɓe hewtititako mo ka puccu makko ɓe jokkimo ha ɓe tampinimo tawi ɓe sondimo o dari o koyti woni ene ko won ɗum jokkirɗolla o dogi ha e sello dari taƴano kay ɓoni ko won ɗum jokkirɗolla kono mi waɗi on kono mi yamani on ɓenno arnuɗo fa koɗo o yiɗo wittadi ari Makka a raɓɓi jawdi ha eɗi Makka ne wakkilaki yaltida e ndi jawdi yaha o yitini jonni on jawdi anni fof on yirtoto ɓewi ndaare suka tawi mo wakkili ƴettugol jawdi makko ndin fof o waɗana hon ɗum aduna fi o heddo diina makko tan o gaɗata Allahu subhanahu wa ta'ala jawdi makko ndin fof o ƴetti saabiji jawdi makko ndin fof o bugiiɗe saabiji magasin ji makko ndin fof bugiiɗe woni o annditiiɗe ɓenni woni yehe ton ƴetton kala ko faalata nder ton hakkitollam min Suhaybu e diina annda ton ɗon tuma tawi Allah no fikki kanal e maɓɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe Madinatul Munawwara ɓe tooli siɓe suti to ɗon tuma Suhaybu gollal ngal ɗo woni ngal wadde ɗon ɗo ko ɗum waɗi argol makko Madina o naati tun nelaaɗo maaki rabiha al bay'u ya aba yahya rabiha al bay'u nelaaɗo maaki ko ɗaɓɓaynoɗa kon e toon e heɓike moƴƴere nde ɗaɓɓaynoɗa min so Allah heɓike an lammi to noon tuma tawi jihaadi fuɗɗaaka jawdi makko min fof o okkili hen ko raɓɓe fi o heddor l'islam sukambo wakkiliji nan ɗo wakkili hannde ƴettugol kammum taho kammin tawde ɗon ko waɗande l'islam ƴettugol kammin waɗana l'islam ɗum no sappi e wawal ɗum ɗon ko ñande heɓuɗen jawdi ayɗo goɗɗo a wattilo janngade ɗiɗi kadi aade mi jottuɗo wargol brevé kalla waɗi tawi ɓe lanni brevé on ɗo aade débrouillé brevé o lanna 11e année taw mo waɗi taw so si tawi woni so lanni 11e année si waɗi 12e terminal ay mi wattilo janngane sik nan fe faarade ɗi bakko on ɓarata min waɗa e bakko ɗi bakko waɗi ko bakko unique inchallah si ade waɗi bakko ɗon janngay waɗa bakko heɓa naata université mbeɗen ta université si ade lanni ɗo janngay waɗa université lanna wattilo ɗum noon jagga a emploi on tigi tigi so tigi heɓi emploi ka golla jo so débrouillé seeɗa ɗumanno kay an gonne tuma gollanta dina ƴeya ha wona mawɓe tawa ande kadi e ɓiɗi ɓikkoye gelle fof ka yarti o ko ŋeŋe baaba ala tan an mbiya perdi diina ma tan an on diina a tiima aɗon kani l'islamu tan gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiiji kinum tun an ko ɗum tun
Allah haja kai Qur'ana haja kai hadisi a haja kai tauhid a haja kai fiqh an ha wonno jindugol organisation soji ɗum kermes ɗi ɗum organise loi boîte je oterji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bonnal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗan l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo leɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si Allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol mattiji kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay Qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhid a haja kay fiqh an ha wonno jindugol organisation soji ɗum kermes ɗi ɗum organise loi boîte je oterji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bonnal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗan l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo leɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si Allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol mattiji kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay Qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhid a haja kay fiqh an ha wonno jindugol organisation soji ɗum kermes ɗi ɗum organise loi boîte je oterji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bonnal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗan l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo leɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si Allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feɓɓino allah wonno kosugol mattiɗe kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhid a haja kay fiqh an ha wonno jindugol organisation soji ɗum kermes ɗi tun organise loi boîte je oterji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko fetti kono wakkilo gollana l'islam wakkilo tan l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyade ŋaade jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoyo o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feɓɓino Allah wonno kosugol mattiɗe kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhid a haja kay fiqh an ha wonno jindugol organisation soji ɗum kermes ɗi tun organise loi boîte je oterji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko fetti kono wakkilo gollana l'islam wakkilo tan l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyade ŋaade jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoyo o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feɓɓino Allah wonno kosugol mattiɗe kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhid a haja kay fiqh an ha wonno jindugol organisation soji ɗum kermes ɗi tun organise loi boîte je oterji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala
sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo gollana l'islam wattile ɓaga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon gaynoma maaki so allah kori goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaaɗo no maakati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiiji kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo gollana l'islam wattile ɓaga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon gaynoma maaki so allah kori goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaaɗo no maakati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiiji kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo gollana l'islam wattile ɓaga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon gaynoma maaki so allah kori goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaaɗo no maakati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiide kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu Allah wonno jindugol organisation soodi tun kermesɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiide kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu Allah wonno jindugol organisation soodi tun kermesɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiide kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu Allah wonno jindugol organisation soodi tun kermesɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi
kono wattilo gollanal islam wattile ɓangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗandal islam e ndi jawdi maɗa hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗon makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol martiji kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollanal islam wakkile ɓangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗandal islam e ndi jawdi maɗa hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗon makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol martiji kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollanal islam wakkile ɓangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗandal islam e ndi jawdi maɗa hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗon makati mo faala yo maayu
gurdam ma fof waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta feccere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiide kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo yeɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta feccere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiide kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo yeɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta feccere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiide kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala
sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo gollana l'islam wattilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon gaynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol mabtiide kiñum tun an ko ɗum tun an a haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an a wonno jindugol organisation soodi tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde toon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon gaynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol mabtiide kiñum tun an ko ɗum tun an a haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an a wonno jindugol organisation soodi tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde toon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon gaynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol martide kimin tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soodi ɗum kernesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɗe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no maakati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol martide kimin tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soodi ɗum kernesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɗe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no maakati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol martide kimin tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soodi ɗum kernesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala
sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo bollanal islam wattilo ɗangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗandal islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon gaynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji tedduɗo killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol martiji kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alanal islamu tan alanal islamu nafoore alanal islamu gollal hay hunde hon waɗangal islam mi yiɗi on waɗangal islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo bollanal islam wattilo ɗangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗandal islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon gaynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji tedduɗo killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol martiji kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alanal islamu tan alanal islamu nafoore alanal islamu gollal hay hunde hon waɗandal islam mi yiɗi on waɗandal islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo bollanal islam wattilo ɗangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗandal islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon gaynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗi kimin tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippana to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoyo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗi kimin tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippana to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoyo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗi kimin tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala
sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattile gollana l'islam wattile bana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo leɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol martiji kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu Allah wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattile gollana l'islam wattile bana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo leɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol martiji kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu Allah wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattile gollana l'islam wattile bana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo leɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo bollana l'islam wakkilo ɗan l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo ƴewra ɗo yaara sin yaara dubai jippana to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoyo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo bollana l'islam wakkilo ɗan l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo ƴewra ɗo yaara sin yaara dubai jippana to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoyo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi
kono wattilo gollanal islam wattile banal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yara Chine yara Dubai jippana to nder toon waɗanal islam e ndi jawdi ma hela walliyade ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feɓɓino anga wonno kosugol mattide kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yara Chine yara Dubai jippana to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattide kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yara Chine yara Dubai jippana to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol martide kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu allah wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maati so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol martide kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu allah wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maati so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol martide kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu allah wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi
kono wakkilo bollana l'islam wakkile ɓaga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta tekkere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye woɗɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde kon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo bollana l'islam wakkile ɓaga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta tekkere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye woɗɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde kon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo bollana l'islam wakkile ɓaga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwati oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi hon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawre jindugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi hon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawre jindugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi hon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi
kono wattilo gollana l'islam wattile ɓanga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo yettawra ɗo yara Chine yara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu an a wonno jindugol organisé soji ɗum kermesɗi ɗum organisé loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo gollana l'islam wattile ɓanga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo yettawra ɗo yara Chine yara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu an a wonno jindugol organisé soji ɗum kermesɗi ɗum organisé loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo gollana l'islam wattile ɓanga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo yettawra ɗo yara Chine yara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabajo teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiide kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu kanka wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabajo teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiide kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu kanka wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabajo teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiide kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu kanka wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo
gollana l'islam wattule bana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndugol ɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaaɗo no maakati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol makki rikkini tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɓana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndugol ɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaaɗo no maakati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol makki rikkini tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɓana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndugol ɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaaɗo no maakati mo faala yo maayu
gurdam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an a wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde kon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an a wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde kon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an a wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde kon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala
sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo bollana l'islam wattilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yara Chine yara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa faraki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol makkiide kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu an a wonno jindugol organisé soodi tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo bollana l'islam wattilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yara Chine yara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa faraki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol makkiide kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu an a wonno jindugol organisé soodi tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde toon waɗanda l'islam mi yiɗi toon waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo bollana l'islam wattilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yara Chine yara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa faraki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu anga wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa bara acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo toggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no maakati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu anga wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa bara acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo toggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no maakati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu anga wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala
sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo gollana l'islam wattile bana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yaara dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjoyo o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol mattiɗe kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikugu anga wonno jindugol organise soodi tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkile bana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yaara dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjoyo o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol mattiɗe kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikugu anga wonno jindugol organise soodi tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkile bana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yaara dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjoyo o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiɗe kiñum tum an ko ɗum tum Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu Allah wonno jindugol organisation soji tum kermes ɗi tum organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓante o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawre jindugol ɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah koni goɗɗo coggu ko hajjoyo o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no maakati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiɗe kiñum tum an ko ɗum tum Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu Allah wonno jindugol organisation soji tum kermes ɗi tum organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓante o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawre jindugol ɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah koni goɗɗo coggu ko hajjoyo o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no maakati mo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiɗe kiñum tum an ko ɗum tum Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide Allah wonno jindugol organisation soji tum kermes ɗi tum organise loi boîte ji hôtel ji ɗum tum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓante o montani kala ko feƴƴi
kono wattiɗo gollanal islam wattude ɓangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗandal islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maati so allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji tedduɓe killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feɓɓino allah wonno kosugol mattiɗe kimin tun an ko ɗum tun an a haja kay qur'ana a haja kay hadise a haja kay tawhide a haja kay fikugu an a wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɓangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗandal islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji tedduɓe killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feɓɓino allah wonno kosugol mattiɗe kimin tun an ko ɗum tun an a haja kay qur'ana a haja kay hadise a haja kay tawhide a haja kay fikugu an a wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɓangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗandal islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabajo tedduɗo filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol makki rikkiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɓana l'islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo leɗɗawra ɗo yaara sin yaara dubai jippora to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa faɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabajo tedduɗo filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol makki rikkiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɓana l'islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo leɗɗawra ɗo yaara sin yaara dubai jippora to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa faɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabajo tedduɗo filli o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol makki rikkiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala
sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo bollana l'islam wattile ɓaga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si allah kori ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗe kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo gollana l'islam wattile ɓaga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗe kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wattilo gollana l'islam wattile ɓaga l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhid a haja kay fiqh an ka wonno jindugol organisation soji tun kermes tun organise loi boîte hôtelji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗon l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah koni goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhid a haja kay fiqh an ka wonno jindugol organisation soji tun kermes tun organise loi boîte hôtelji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗon l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah koni goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lando mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhid a haja kay fiqh an ka wonno jindugol organisation soji tun kermes tun organise loi boîte hôtelji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗon l'islam tan
siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an ha wonno jindugol organisé soji ɗum kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heeɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓante o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an ha wonno jindugol organisé soji tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heeɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓante o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol martiji kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno dindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bonnal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol martiji kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno dindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bonnal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol martiji kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno dindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bonnal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi
kono wattilo gollanal islam wattile ɓangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗandal islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol martide kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu anga wonno jindugol organisé soodi tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tun woni golle ma an alanal islamu tan alanal islamu nafoore alanal islamu bonnal hay hunde hon waɗandal islam mi yiɗi on waɗandal islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollanal islam wakkile ɓangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗandal islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno anga wonno kosugol martide kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu anga wonno jindugol organisé soodi tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tun woni golle ma an alanal islamu tan alanal islamu nafoore alanal islamu bonnal hay hunde hon waɗandal islam mi yiɗi on waɗandal islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollanal islam wakkile ɓangal islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗandal islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gurdam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo leƴƴawra ɗo yaara sin yaara dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo toggu ko hajjoyo o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo leƴƴawra ɗo yaara sin yaara dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo toggu ko hajjoyo o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala
sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko fetti kono wattilo gollana l'islam wattilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no maakati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiide kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko fetti kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no maakati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiide kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa anndi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko fetti kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jinndu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no maakati mo faala yo maayu
gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabajo teddude filli ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye woɗɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay figudu allah wonno jindugol organisé soji tun kermes ɗi tun organisé loi boîte hôtel ji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippana to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa bara acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo toggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabajo teddude ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye woɗɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu allah wonno jindugol organisé soji tun kermes ɗi tun organisé loi boîte hôtel ji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippana to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa bara acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo toggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabajo teddude filli ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye woɗɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol mattiɗi kiñum tun kanko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu allah wonno jindugol organisé soji tun kermes ɗi tun organisé loi boîte hôtel ji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka
tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗanda l'islam ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon tawnoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol martide kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu Allah wonno jindugol organisé soodi tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗanda l'islam ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon tawnoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol martide kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu Allah wonno jindugol organisé soodi tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗanda l'islam ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon tawnoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi
ko maaki wonde sewoni darama ka darngal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiɗe kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu Allah wonno jindugol organisé soji tun kermesɗi tun organisé loi boîte je hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗon al islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka darngal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiɗe kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu Allah wonno jindugol organisé soji tun kermesɗi tun organisé loi boîte je hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗon al islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka darngal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol makkiɗe kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu Allah wonno jindugol organisé soji tun kermesɗi tun organisé loi boîte je hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗon al islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka
tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yara Chine yara Dubai jippata to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an a wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi hon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yara Chine yara Dubai jippata to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an a wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi hon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yara Chine yara Dubai jippata to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis
moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu an a wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa faraki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu an a wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa faraki ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy a ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino allah wonno kosugol martide kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu an a wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan
siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol makkiɗe kiñum tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an a wonno jindugol organise soji tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ko waɗi oɗo hadis mawɗo sahabaji teddude killi o maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol makkiɗe kiñum tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an a wonno jindugol organise soji tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo toggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof
ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto softinta teftere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feɓɓino Allah wonno kosugol martide kimin tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu Allah wonno jindugol organisation soji ɗum kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto softinta teftere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feɓɓino Allah wonno kosugol martide kimin tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu Allah wonno jindugol organisation soji ɗum kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto softinta teftere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feɓɓino Allah wonno kosugol martide kimin tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu Allah wonno jindugol organisation soji ɗum kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan
siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon tawnoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol martide kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu Allah wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon tawnoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno Allah wonno kosugol martide kiñum tun kanko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu Allah wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo tawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon tawnoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof
ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabajo teddude filli o maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol matti rikkimin tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗon l'islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka tawre jindugol ɗo ƴewra ɗo yaara sin yaara dubai jippana to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoyo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabajo teddude filli o maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol matti rikkimin tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗon l'islam tan siko jawdi heɓɗa e suka a suka tawre jindugol ɗo ƴewra ɗo yaara sin yaara dubai jippana to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyade ŋaade jiɓɓe yehi hajjoyi ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so allah kori goɗɗo coggu ko hajjoyo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabajo teddude filli o maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol matti rikkimin tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗon l'islam tan
siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippana to nder kon waɗanda l'islam ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon ɗaynoman maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol mattiiji kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhide a haja kay fiqhu an ka wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte hôtel ji ɗum du woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗan l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippana to nder kon waɗanda l'islam ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon ɗaynoman maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol mattiiji kiñum tun an ko ɗum tun Allah haja kay qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhide a haja kay fiqhu an ka wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte hôtel ji ɗum du woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗan l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippana to nder kon waɗanda l'islam ndi jawdi ma ala walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon ɗaynoman maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof
ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an a wonno jindugol organisé soji tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an a wonno jindugol organisé soji tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay figudu an a wonno jindugol organisé soji tun kermesɗi tun organisé loi boîte de hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan
siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam ndi jawdi ma hela walliyade ŋaade jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol makkiɗi kiñum tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu an a wonno jindugol organisé soodi ɗum kermesɗi ɗum organisé loi boîte de hôtelji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkile ɗon al islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam ndi jawdi ma hela walliyade ŋaade jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ko waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol makkiɗi kiñum tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fikudu an a wonno jindugol organisé soodi ɗum kermesɗi ɗum organisé loi boîte de hôtelji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkile ɗon al islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder toon waɗanda l'islam ndi jawdi ma hela walliyade ŋaade jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof
ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaade ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teftere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiɗi kiñum tun an ko ɗum tun anga haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtel ji ɗum tun woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu biye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan
siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder kon waɗanda l'islam ndi jawdi ma hela walliyade ŋaade jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol mattiide kiñi tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ka wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder kon waɗanda l'islam ndi jawdi ma hela walliyade ŋaade jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ɗum waɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde so woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi mi jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol mattiide kiñi tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ka wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo ƴewra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder kon waɗanda l'islam ndi jawdi ma hela walliyade ŋaade jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu
gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol makki rikkimin tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yeɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela way walliyade ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon gaynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol makki rikkimin tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yeɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela way walliyade ŋaaɓe jiɓɓe yeehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon gaynoma maaki si allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gundam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye honɗum ngal feƴƴuno allah wonno kosugol makki rikkimin tun an ko ɗum tun allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte ji hôtel ji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam miɗi toon waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan
siko jawdi heɓuɗa e suka tawno jinndugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji tedduɓe killi o maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye woɗɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka tawno jinndugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji tedduɓe killi o maaki wonde so woni darama ka dargal yowmal qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye woɗɗum ngal feƴƴino Allah wonno kosugol makkiiji kiñum tun an ko ɗum tun Allah haaja kay qur'ana haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu an ha wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte je hôtelji ɗum ɗum woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu bollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka tawno jinndugol ɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder toon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma hela walliyaɓe ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗa acci ɗon taynoma maaki si Allah kori goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gurdam ma fof
ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiji kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa fala acci ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiji kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yettawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippora to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi maɗa hela walliyade ngaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa fala acci ɗon taynoma maaki so allah koni goɗɗo coggu ko hajjoy o ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde sewoni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tew ha allah lando mo piiji nayyi mo jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol mattiji kiñum tun kanko ɗum tun anga haaja kay qur'ana a haaja kay hadise a haaja kay tawhide a haaja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermes ɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkile tuuba allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko allah subhanahu wa taala sa tuubi hannde o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkile gollana l'islam wakkile ɗana l'islam tan
siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yeɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu ala walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu tawanne kadi e ɓiɗi ɓikkoye gelle fof gayarti o ko ŋeŋe baaba ala tan an wiyate diɗinama tan an kon diine a tiima haɗon kani l'islamu tan gondam ma fof ruwaɗi oɗo hadis moɗo sahabaji teddude killi ko maaki wonde se woni darama ka dargal yoman qiyama neɗɗo hay goto sottinta teppere makko tin ha Allah lande mo piiji nayyi no jeeya e makki suka yaagal maɗa ngal koye wonɗum ngal feƴƴino anga wonno kosugol makki rikkini tun an ko ɗum tun anga haja kay qur'ana haja kay hadise a haja kay tawhide a haja kay fiqhu anga wonno jindugol organisation soji tun kermesɗi tun organise loi boîte hôtelji ɗum tu woni golle ma an alana l'islamu tan alana l'islamu nafoore alana l'islamu gollal hay hunde hon waɗanda l'islam mi yiɗi on waɗanda l'islam gasa andi a heɓi oɗo defet wakkilo tuuba Allah ko yaajuɗo juuɗe ko yaajuɗo tuubu wiye ko yaajuɗo kanko Allah subhanahu wa taala sa tuubi hande o jaɓanto o montani kala ko feƴƴi kono wakkilo gollana l'islam wakkilo ɗana l'islam tan siko jawdi heɓuɗa e suka a suka tawno jindu goɗɗo yeɗɗawra ɗo yaara Chine yaara Dubai jippata to nder kon waɗanda l'islam e ndi jawdi ma ala walliyaɓe ŋaaɓe jiɓɓe yehi hajjoji ɗum kadi ko buyi ɗum na buyi noon hajjo ko farilla sa mbaɗaki ɗon taynoma maaki so Allah kori goɗɗo coggu ko hajjo yo ronki hajjoyde mi nani nelaɗo no makati mo faala yo maayu ara croix on naka dande makko ma ara ko juif yo yahudajo ma ko shirkano Allah o wattindine e ganam Allah haja kay diine makko mo heɓi feere hajjoygol o ronki yawde o hajjoya mo faala yo maayu ko juif jo makko chrétien makko shirko Allah haja kay diine makko hacci ɗon ta hajjoyde ko mbañi amoɓi jawdi ko haccire amoɓi jawdi ko obligatoire a hajjayi 20 millions yahay ko obligatoire sa waɗaki ɗon so tawi kadi a yeyɗo a hajjani a waɗani l'islamu ɗum a nardigo l'islam waɗanɗa ko hoore ma ko obligatoire e maɗa ko farida hajju ko farilla walillahi ala nnas hijjul bayt liman istata ilayhi sabila bimana ko Allah farli e dow yimɓe ɓen hajjoygol ka suudu makko wonande kala heɓuɗo feere yawgol ko farilla e makko ndaaru toon waɗanda l'islam so hay bo oɗo nelaɗo maaki aw fof ko waɗanta ɗo l'islamu ɗum ɗo yonima ɗum ko waɗan ko l'islam no mawni taa no mawni na seeɗo waɗi on gaɗi exemple ka ɓiɓɓe worɓe ega sonnaɓe ega sukaɓe ndaranena moɗo goto kamini sino Amru ibnu Jamoo oɗo Amru ko mawɗo kiikalajo kendejo wonnoɗo Madinatul Munawwara Amru ko kiikalajo hari kanani no kiikala Madina ko ɓen kiikala Madinatul Munawwara tayti woni l'islam fuɗɗi natugol Madina moɗon hari o wawata moƴƴa cellal ɗuɗa duuɓi towi kono ka waali ɗon kañum kadi haaldi annabi Ibrahima nde weno yo sunne kalmugoɓe fillotoɓe ƴettaji men ɓe wi nde nanoyo fof teenu neɗɗo ko annabi Ibrahima sunnire a yawde yandego mo fiɗa celle ka ɓurure o tawi yumbiran ko wawata yogol no feyna leɗɗe no haɓɓa o landu wenene gonno wattonde leɗɗe ɗoɓire ɓeni a Ibrahima no sunnede ɓeni mo kala nago dongal leɗɗe min kay ɓayna mi lutti sasen go o annabi Ibrahima no wona sunnede nabi Ibrahima ndaari o ni moodi yumbira o ala ko waɗiɗa
o teɗanimo lette yettiɗe o haɓɓi o rondanimo nabe ha kawnama to ɗon walli ay ta oɗo kigalaɗo te o warno faydo gon faydo makko ko yeyatano e nder jiifa anndin woɗi fayɓe ɓe yeyata e nder jiifa ta hakkili ka gauche ɗo anndi hunir ka gauche a yahay ko yaari ka droite on botte ton jafala wiigol ƴawre wiiɓawa jolde nayi koye nawa yo yaw ƴawra on botte to ton yaw ƴawra on botte toon faykoye makko koye tawi ko faykoye kalabante ta so fi kala kalabante ne kalabante anndi faykoye koye ɗon koye tarɗay fayti woni diine islam fuɗɗi naatude mawɗum humbiɗo min noon miɗo nani goɗɗum ɗo mi wawata tu woni si wonaade mi yiɗayno jon ɗum mereji kono onon ɓikko mofɓe ngure makko ɗum woni kala mo mi nani no haala ɗo inde to ndete l'islamu goɗɗum ha ɗo ko yettie l'islamu kala mo mi naniri ɗum nden ñande o haalata ɗo mi waɗaymo kay ko fof pilloto mawɗon kambi ñande o wurno ɗum ɗon faykoy koye kon mbaboni haalde fini sina ko fiɗirta ɗande an fii ɗum ɗin ɗo ganda fii ɗum fayde kono yo ɗandi ko ɗum waɗi a kala e goɗɗo reno e bone ngo politique ko hakki tawolanmo fii bone haɗmo fin sengo go tawon tawini ta waɗi ɗum ɗo nani ko humpete jooɗi o ino waɗe annabi yusuf baba gotol makko ɓen nde garnoɓe wañide makko to inni baba accime yaade yusuf annabi ako ɓayni inni la yahzununi yani wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafiluna ka la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu moatinalan no suminalande yaade ton ɗi makko komin settata kon no sunnina mbiɗa woni kadi so yeeso wota boneji ɗum ñammo ka ɓurure paygo ɗo ko yeeton ko ɗon ko yeeka koye ɗangimo ko yurtumo ka nder ko lori ɗin konɗum no wiye ken baba so yeeyi ɗumi ɓe haɓe andi ko ɓe maɓɓe wino kon no woni ɓe mayine mbawa boɗo mi ñamimo o wurno kon paygo so fuɗɗi wadde enquête madinatu munawwara ɗaɓɓita toon to ko wiyete l'islam ko woni moɓe woɓenene ɗon ɗon l'islam toon nango wooma tawde ko yeeya ko yiide sahabaru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi min kay ko yalti ko formugol yimɓe sahabajo joɓɓini kay koye ɗon e ɗon koye jaɓi l'islam kono e baba anda goɗɗum e anda ko yiyete l'islam mbeɗen ɓe jaɓi l'islam koye haddi koye fotti koye natti jandi ko yiɗi hayte ma e joɓte nani ñawa ko ɗum fayti heɓata décision ma wigol ɓe mum men takakay ɗo si allah gati billahi wallahi sunna sun ɗum ɗo aɗa yaasi wallu mawɓe ma ɗum fi diina no martirata mum ta wallu mawɓe ma fi sakajugol ko maɓɓe i taw o yifata ko tafata oɗo gata hay ndiyan ko yare ka tuum hay wurgo heewi o ganata yahango ɗo an beldiɓe wadda ko wurgo décardine golle makko piigol fay ko jilo kunte bireeɗi teddina hurgoji wallahi nafoore makko ne fof ko ɗo hartu sa ina fekkata goɗo nafoore a tawa wala fof ko wi he jokke ha l'islam daro ko galle nen maygenangi mawɗon maygo kondire mawɗon no marno sana muɗum ɓe ari to faygol gol kon ɗum waɗi o yetti mawɗon to mawɗon to nana le baba wata allah naɗangel l'islamu ɗo nani allah ka goɗɗo adduɗo l'islamu naɗa kamɓe ɓe andi ɓe naatino par ce que joni l'islamu naatino allah ka l'islamu naatuɗo hande kay mawɗo naamina ko ɗum go wolon koye faykoy no wondirade moɗon haaju makko gasata fayko go ɗon no ɗuma tawi koye sensibilise de nene jon koye convaincant manno wimo kelɗuɗe ne ɓeno ɗum haala hay ɗum kelɗu ɗum ɗum wiidedir makkum ɗum yewta nene ko andi o l'islam ko ko baban haalde timum ɗo andi baba hakkille ɗen joni piine ko ɓe nawnimoɓe ɓe annda goɗɗum ko ɗum haasade ma so ɓe acceni halle koni l'islam ko haala fay koy directement koye yeehi koye jangi moɗon ineno goto yaggodaga nder suudu fay ko yaa koye takkito ɓeñoya goto ɓena yew janggana e juuɗo sahabaɓe nelaɗo ɗum ko juuliti ɗum ɗo ko yaa jangga qurana ɓaɓaɓano ɗo kone iɓeɗen ɗo sa ko ɓini gokkum ko yaa jangga ɗum ɗon ko yaa ko jangga ko ara gaɗo a jangi ne ko ɗum jannguɗa ɗum kay naata wona kadi piineteɓe kadi kawsara yontere ara wawa yewgo ƴetta ɗon wawata wara o piina ɗon ɗum ɗon ara ɗum piina heddiɓe ɓe ɓe jannga ɓe wawa ɓe noddi nenejo ñande go ɓe jooɗi ɓe jowti nenejo on nenejo min ni fof fof ɗum haata fof mi yiiɗo min ɗum fay ko min nene hattini jangale ɓurana nenejo min ñaɓa
fay ko waɗi sifa ko moƴi ali waɗi gonɗo joni hanjo waɗɗo ko goɗɗo sikka waɗa ga fay ko mini suratul fatiha taw ko wallini sonna joni oɗo musique no laga fay ko nene na musique ko ɗum wiyete qouran ko ɗum ɗo wiyete qouran nene jowi ko qur'ana ni so wini kuma kadi ni nene a sini kam mi jangade konngol kullo kay ko latti kala de ɓul walla goto ngo kay jangi konngol fay ɗo koye hannde kadi koye kolveki nenejo ine woni goto nani ko ndandi ɓen mon no nga ini acce ɗon e mawɗo e mawɗo nen fay ɗo koye famodire nenejo woni juɓɓe fof gande suuri sona kikalato ñande waɗa tahdi o yewta yo kamma fay koye nawa ko jaɓu goto ko maɓɓe sonna jana toon jaɓani ko ɓen o wimon kon ɗo no ene men jaɓi mawɗo duumi noon wakkili noon hannde kay rewgol sanam addi sanam wi jani o naate ka galle fay koye hanki e nene si babaɗani te signalamin nani jonna to mawla mawɗo gawoɗano watta hirgol ɓeeto fay koye no ɓen mon ɗanike gara koye rollo sanam wi jiika hoore makko koye yalla ko yaha ha ka ɓuri woɗɗitade koye ligo yangit ɗon ko liga yiga ɓawa suudu ma nokkugo donka parti mawɗo ɗum mo jemma rewgol sanam ronkayde sanam honto sanam mawrudu o greva jetto fof walla mo ɗakkitugol hara no yennano ɗumanno fay ko nandi kankoye waɗi ko walla ɓe maga ɗakkitugol yaha go tugale ne baba ɗumay ndi ko waɗi to min woccin billahi ɓe attani tawa mawɗo wina he yijinnaji waɗɗila jamtade ayi par ce que sala jongude mawɗon leeso woni noon 2 fois 3 fois ƴettude yiɗi hay mawɗon tawi en ɗo ɗakki tan yi ha o lakke wala o yaltini kaaka makko kan wajji takko tana mo yimɓe woni hey to an mi yangiɓe tima ha mi ronti eyno ɗo kaaka kan kala luttuɗalan ɓawo kala luttuɗalan yani so'o ƴettu kaaka kan warama nani an kadi ka goɗɗo o wengi kaaka kan o waali o ɗami ɓaygo ko ɓayi ɗum taari ɓe rondi kana mo yimɓi ɓe ƴetti kaaka kan ɓe tawi ɓe hay jinndi kana muytumi kaaka haray ɓe teddini kana mo yimɓi ɓe jindi ha ɓeeɗi bareeru mayndi ɓe addi ɓe haɓɓi ɓe kana mo yimɓi ɓe watti ɗon kaaka kan ɓe bugi e nder poloji mawɗo weeti jindi o ɗaɓɓiti ha oron to hiyaay nde wotere tawi ko woni goɗɗum no luuɓalanka poloji ɗo ɓeɓe ndaari ɓeni babare ndaaro ettena kana muɗum on ɗum ni mawɗo ndaari tawi kana min jino haɓɓide e bare ñolɗi oɗon nini he an kadi ɗo na Allah nani en newiɗodire kono an kadi na Allah kadi mawɗo wiɗi yani an kadi wona Allah wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wasata bi'rin fi qaran mawɗo ndaari ɗiɗi mawɗi ɗi tawno an kadi ko Allah hanne dubareru mon ɗo watano walade nokku ngoto hay ka falan jonɗum ma mawɗon ndeñan nde nene fof ɗum watta tawi ko koyni baba so ke l'islam kadi ndaare nani moɗon ini fof no l'islam heɓorton sollaji mini koye bayko no wawma janggande ɗum acci koye jangga ɗumɗo bay ɗum janggi mawɗon beɗi no weɗi nani ɗumɗo kadi janggi mawɗon mini ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah mawɗon naati l'islam hay ɓiɗɗo goɗɗo ɓiɗɗo suka ko ni hani fiddirgol suka koyo fiddu ɗiyo l'islam moko ka nder galle to wonu ko an yahta adda dorogo ko galle ɓenga to wonu ko an yahta adda roɓe jananɓe waɗa dinake galle ɓenma ɓenma yangite darni ɓe darnini ko dagi tawɗo wawi addude debbo janano o yawta ɗon tekkere makko o naata nder ton lullondiron ɗum no ñiddanma ceerno kono andi mo anda ko ñiddi anda ko ñiddi ɗuɓatako ta anda ko ñiddi ñiddetama han kadi ta bonnu kamon daro wiya ɓe ɗo bandiraɓe maɗa gorko yaata naɓa ɓe waaloda e maɓɓe ka makko weeta bindi kaaro ɗon ɓe neeta o woni ɓiɗɗo gorko ko ɗum woni gorko eyi ko onon baba no ɗo so ɓe waalike ɓe daanike onon goɗo waate en fof goɗo wawi moltade kala mo mii ka yaati mi kala e koyngal makko ma décision ɓen ɓiɓɓe no wooti koye pay koye no wooti tawno mari jaagilaje kakkalaje kono billahi si ɓeɗon koye ɓe ɗumta hay si ɓe moltoto ɓe ɗumanno ko ndaaresi mamadou no ɗon ay ko koye pay koye nataɓe ko huɗa ɗum tawiɗa mon ɗo saftinana yimɓe hay koye no anndi koye joɓata an kadi waɗira noon wiya ɗo ko galle baba ɗo dorogu nattaɗo ɗo ko galle baba ɗo mo mees naatata ɗo mbeɗe marno kolori mamum tawi ɓeɓata ɓe arayno ƴoogugol ɓe jalayno nattongol
Sare ni go kame no miti jiwele de pantolo jeduma mi jetti de kala ardu do mo pantolo ma mesh ona tan dato ko tan gal fulla ngoda ni yara do de cala no taw ni nana ta do de hay hobe woni wallahi atti ko tayande kadi aro wada jolti motti finata ni nani sara ma ti ko no mesh ma dum pantolo naka ko ya wandi ko mo ben to na awala tasab adda fayri bandi kamu wada kere to pira majna semma jiro ma taw ben wadi polisi ara hontana on baate yakina neno ma no baneno na komteria fi bonneri ma ɗa bonnuɗa kayat tawɓe anda awa alini waɗa wa'a wona sukaɓe wo Mu'az ibnu Amir wona sukaɓe wo Abdullah ibne Zubayr wona sukaɓe wo Ali ibne Abi Talib komi suka waat wiya ɗo ɗo parat nda take ɗo nani partir de l'instant parat ndaɗe take ɗo music ala ka nder galle ɗo ukko yiite tawoni ɓe ɗumano to ukko yiite yaha ɓe accante par ce que ko mere ɓe jogi oɗoni ɓiɗɗo suka ɗum piigino sakkoɗa kala ko bonnata l'islam kamoɗo ko yiɗe ɗo sukaɓe ɓe fesariri oɗo mawɗo e o mawɗo no jiyano e mawɓe maminoɓe hokka aljanna tawi no wuuri tawi o mawɗo wakkilani l'islam tawi yonti ka jihadi nelaɗo formi kono maɓɓe mum ko yatata jihad oɗo dari mawɗo min kadi mi yaha jihadi tawi ɗo makko ko ini baaba min yettanima garanti si min yahi min luttay ka jihadi komin natirta kon aljanna kon passeport naati ka aljanna par ce que allah no suuɗiya nawni tawi mawɗon ko boyɗoy o wawata moƴƴa mawɗo min yene on jantingolan ha mi naati l'islamu on janfotakolan ha naton aljanna cummi en naatide aljanna mi yaha mawɗo tawi koye ɓe rondo mo tawi wata yewde ɓe rondi mawɗon fayda nani mo haka feere jihaade o fewtuna ɗo enenelaɗo simi maayi ɗo mi yiya miɗo boyga mi naata ka nder aljanna taw miɗo boyga nelaɗo naati ka naati aljanna a yiye yaha nder toon taw koye maɗe fof ɗi hay goto boyi ɓoltuma nen ɗon o immi o naati ka nder feeren jihaadi ni waɗa o sahindina nder toon radiallahu anhu warda wedde makko ndi woni naatal aljanna donc ko ni neɗɗo si allah yiɗi neɗɗo allah moƴƴine wondiɓe makko ɗum si allah yiɗi neɗɗo allah moƴƴine wondiɓe makko ɗum madinatul munawwara ko ni mokko baatu ɓen an ɓurnoɓe añugol l'islam ko ni ɓe jaɓiri l'islam woɓɓe ɓen ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen naaji ɓe l'islam ɓaynum woni ɗum ɗo yahi makka humpiti wonde a nelaɓe sahaba ɓen ɗuuɗi to dey alyahuda ɓen ɓe yiye joni pouvoir o madina ko nelaɗo ni dirisude hande kadi leeter mo mi wino on no adda hanki fay o firtama ɓe jooɗi ɓe waɗi assemblée général kala waɗi ambassadeur muɗum nabi ɓe jooɗi ɓe alditi wargol nelaɗo allah humpiti nelaɗo a caali nelaɗo yehi ka ɓe mboɓiɗon o fotti tawi ɓe lancadi nelaɗo maki daremi halno goɗɗum ɓe dari nelaɗo maki enen ɗo e woni ɓe wuure woten yimɓe an ɓen ko ɓiɓɓe mum e nane gotoɓe mum e siɓɓe mum son sikki on haɓayla min to on sikki fenande ɓayno wakkili mayirgol goto ha ɓe lanna simin mi hewte wota on tawtu goɗɗo goo e waru e haɓugol lan nani miɗo ari ɗo probléme fof sala hakkude min nelaɗo convinci ɓe o motivi ɓe ɓeyni e nele ko goonga e nele ko googa mo kala wi min ɗo wakkilaki makka e wakkilano hoore mum mbeɗen madina gam e wakkilaki ɗum faami woɓɓe goo démission ɓeni mene men tawaka e haɓugol mouhammad woɓɓe goo no naati ɗiɓe won abdoullahi bne ubay bne saloul kanko o continue ɓayne laaɗo yii position makko on ɗon tawi ko makko baajo so wi hopnaat madina hopnaat so wi madina fof yalta o woni noon gaño principal to añugol nelaaɗo sallllahu alih wa sallam nelaaɗo daari ɓe tawi ko ma ɓe waɗa nder o e nder couloir tawana yo yalta o déborde wuri tawi hannde kadi ñande o ñande mo yalta ɗo waɗa campagne madina o yaha o yiɗe alyahuda ɓen o formaɓe o yiɗe heseraɓe madina o formaɓe nelaaɗo ɓay ɓe humpitike ɗum ɗo nelaaɗo annde kadi e ma kamɓe kay ɓe rewa naami ɓe humpiti e nder ɗum makka ga ko makka addi letron ɓe anndi ɓe jogii makka ɓe ari madina kono makka yettaki ɓaawo maɓɓe ɓe anndi makka no ɗeɓɓindaade fi argol naatugol madina haɗo madinatul munawwara sabu nelaaɗo annde kay tamaɓe waɗa plan ko holno ɓe wawata sakkorde ɗiɗoɗe laayi ɗi piiji ɗiɗi goto holno ɓe sakkorta madina si makka ari taw makka wata naatugol madina ma walla si makka ari ɓe affronti kono makka mum taw madina iwrata ɓaawo haɓate
nelaaɗo waɗi politique ɓurɗo mawnude nelaaɗo no mbaɗa hakkille kono no waɗi nelaaɗo hannde kadi ɓe ɓeyni ɗoɓe commission ji ɓeyna onon ɗo e jinde yahu onon ɗo mimini on e leñol kaari on onon ɗo mimini on leñol kadi village ji wonti ɗin sera madina o fof nelaaɗo immino mo ko baɓe huleteɓe naatuɓe l'islam e nder madina ɗo wono sadbun mo asin wayteɓe maɓɓe nelaaɗo ma ka yahe onon e ɓeeɗo haldum ɓuttu hakkundeji moɗon yahe potton e hoore ɓuttu haldon hay goto haɓata goɗɗo woto ɓe haɓu mouhammadou haɓataɓe nani woto ɓe wallu goɗɗo e mouhammadou wallata goɗɗo e maɓɓe nelaaɗo yehi wani ɗaɓɓinene goto yagal e leƴƴi ɗin sera madina ɗon fof ɓe halɗi ɓe windi kayjeji ɓe siini hay goto haɓata goɗɗo nelaaɗo yetti ka nden kaari madina ɓe yiidi toon e leƴƴi alyahuda ɗin fof nelaaɗo nandi ko ayɓe l'islam wanne ñande ko faccinoyeɓe kono rewtani nelaaɗo mbi onon on ariɓe e gottuɗo o andi nawno e madina nawno je madina ɓenni ni nelaaɗo on andi sino ɓatti ƴeygol madina ko min sabu komi arabejo ɓenni nelaaɗo ma kew ko watti woton agré tan mi agré tan o yewti madina andi alyahudaɓe no hulli ko ɓay o yewtiɓe fiyoɓe fattu ɓe jaƴƴi par ce que kamɓe ɓurnomo hulde nelaaɗo tawi ko fala kono jiwgeɓe fewde on fi yahuda debbo nelaaɗo hannde kadi siɓe habbiti makka ko ɗum makka watta kono tawi oɗa Ubay bun Salul oɗa naafiqijo mo naaduɗo poson hakkude ko yaade o ƴura alyahudaɓe e nelaaɗo kono ɓe yawortamo ƴeyaweɓi clan molanaɓe nder madina clan molanaɓe tawi noon ko dariɓe littugol contre nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi hannde kadi nelaaɗo fuɗɗino yoɓugol tuutere ɗiɗi hannde kadi fuɗɗino yowagol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder ɗum ko watta kon ɗon ngeloba nelaaɗo man mba yalti ɗon mba yahi few mba majji way mba majji inna noon hannde kadi ɗe ngeloba nelaaɗo majji imayi ɗaɓɓiten ngeloba man naafiji gooto no ɗon mi jollayon inde makko inchallahu taala kanko o wiɗi ɓeynamo Zayd ibnu Lays o wiɗi Mouhammadou yaali en kanko e Allah ɓe humpondirata kambu si tawi mo anndi wonde Allah wonɗon ko kambu no humpitamo yo Allah yeetamo on to ngeloba ɓori ɓuttina noon en omo yaade ɗaɓɓitana mo ngeloba min ɗo waɗi ɗum o boykoti ɓay ɗum hewti nelaaɗo satti e nelaaɗo maaki min ko min neɗɗo no wonirɗon ni yimɓe mi anndata hay hunde sowona ko Allah subhanahu wa taala anndinii awale tewno ɗo ni Allah anndiniila wonde ngeloba am ban himba e hoore selle nokkel kaari o haɗi mba arta mba falli e leggal yahe tawon ɗon woɓɓe miɗo mbi kamɓe dogiɓe yahe kawre fello ɓe tawi ngelom man no taari e leggal ɓe darti ngelom man ɓe acci ani tawi hannde kay ko question réponse tawi joni kala ko ɓe addi nelaaɗo natten kala ko ɓe addi nelaaɗo natten kala ko ɓe addi nelaaɗo natten e nder ɗum ɗon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yani ɓe humpiti wonde makka no yaltudude e jowle jelowɗi wuɗure jelowɗi ɗin ko protégé ɗi ko ayne ɗi ko wonɓe cappannayi ɓe immini ko ayna ɗi ɗin noon jelowɗi si yaray ɓe fottitiigol makka ɓe yaha Cham siɓe aray to ma ɓe rewa madinatul munawwara siɓe hewtoya Cham nelaaɗo ɓayɓe humpiti ka fii ɗum ɗon ɓe woni e formugol sahaba ɓen ɓe woni e sensibilisugol ɗon ɓe informe ɓe forme ɓe kadi fii kono ɓe dartota jihaadi ni e nder ɗum haa période kadi a feƴƴanoɗon ɗi feƴƴi nelaaɗo anndani Allah suuɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo maaki mi nanii wonde makka no yaltitude e jawle maɓɓe gelooɗi wuluure tawi ɓe yaltinin e cuuɗi men ɓe jatti jawle men fo ɗum watte sahaba ɓe ni nelaaɗo mayn bloqué ɓe boyen jatten gelooɗi wuluure ɗin jeynoren hoore meɗen nange wonɓe maɓɓe ɓe waɗe prisonnier ɓe men nelaaɗo maaki en fotti ɓe ni nelaaɗo yaltide 150 personnes ɓe yalti fiyawgol sakkooɓe hewtugol maɓɓe nelaaɗo yi batte defɓe ɗen e ɓuccude maɓɓe ɗe nenagaki trop tard namaaki ɓe feƴƴi personne autrement julɓe ɓen ɓe armaki fi guerre l'islam agressali ha hannde l'islam ha hannde yawtali frontiére yewi goɗɗo piini abadan nelaaɗo ko yaltuno ko ɓay ɓe jatta makka kamɓe kadi ɓe jatti ɗon mi feƴƴi ɗon naatoni ga donc ɓay ɓe yahi hewtugol maɓɓe tawi ɓe a feƴƴi tawi nde ñande ko jogino drapeau l'islam mum ko Hamza ibnu Abdul Muttalib nelaaɗo maaki en feeli nde yaltande men ɗon wawaade gassude nelaaɗo maaki jooni gooten nde ɓe artoya ɓeppane ɗum hara ɓe feƴƴali ka artugol ɓe yehi kaali kono retour hattoɗen ɓe nelaaɗo arti wonti madinatu munawwara e nder lebbi seeɗaaji ɓe nanoy wonde ɓe to Cham seno calcule mo nelaaɗo waɗi on
calcul mo ɓe waɗi on ɓe yehi toon soodugol makiti wona toon ɗumanno ɗi mana ko balɗe jelɓe wonata e lebbi jelɓe wonata ko wonno ɗuma ɓe wawata argol ɓe hewta makka nelaɗo ko mathématicien jo molanaɗo mamina physicien jo molanaɗo o calcul o waɗi na wawi tippe makko few c'est à dire allah no acciduno nelaɗo ɗin fihon ɗum allah dali walaw sha allahu dalika walaw sha allahu lantasara minhum walakin liyabluwa badukum bi bad si allah no falano o wallayno nelaɗo ɗum gata kono allah dali mi acca ɗo fiyo hakkude moɗon fiyo mi tardi ko hakkude ɗum dara kono waɗo ɗum est ce que annabajo no mari expérience ha kawo ɗo aduna an ɗon fof nelaɗo waɗi calcul ɓe maki igay ɓe yeehi hande ɓe yeeyoyi ɓe soodi so ɓe wawa hewtitugol ɗo ko jour tel yani lewru tel lewre tel nelaɗo calcul ɓe hooti ɓayti woni ha ɗum ɓattike nelaɗo andi wonde ɓeyano arde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe noddide sahaba ɓen ɓe maaki ko yaltanno ɗen kon oya saaki geloɗe wulure tawi geloɗe wulure hiɗi rondi ko yaata bimana dirhamo e kañe ko yaata garamuji guɗuje kadi nelaɗo andi ɗo o ɗum ɗo so ɓe réussisi a oɗo ɗum mission maɓɓe hay sahabaɓe maɓɓe ɓe yalti e tampere sahabaɓe jogunoɓe gaari simma wulure si ɓe waɗi ɗon geloɗe wulure e kañe e kaalisi e jawɗe e ñameteji est ce que ɓe yaltali e tampere ɓe yalti tawi hande kadi ko maɓe rewa ko maɓe ɗaɓɓa solution ko holno ɓe wawata jattirde ɗeɗo jawɗe nelaɗo noddi sahabaɓe ɓen nelaɗo maaki ko honno ɓenni nelaɗo iɗen fottani fi hendegol ndeɗo jawɗe nelaɗo maaki préparé iɗen fokkiti badri ɗi dargol no nanguiren jawdi aba sofiane kono tawi ko gellal fokkitani tariɓe bami andi monsieur tari no joɗi gaa oui wiyete tari no joɗi kono tara e gellal rowodiren tawi ko gellal fokkitani tariɓe mi feƴƴanta on ɗon ha janggo inchallahu taala ka darsu men ko honno ɓeɗo ɗen ɗiɗo ɓe hollidirta tiktak ji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e waɗo aba sofiane ko honno hakkude maɓɓe andi nelaɗo yartiɗo naati gere yarti kono nde wattande maɓɓe ɗo ko nde ɗo memmine ko jeehaɗi nin toon en janggo inchallahu taala ka ɓawo fana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار أرى كتيجي وانا وريدين أرى سيدي يدي طاعة لمخلوق في معصية الخالق نيتو قوم إن الله هذا ستاكو تجاني الله في يده الله تقدمون تختار من كل وانا إنما الطاعة في المعروف تقول قطو وانا تقول جوكو متكم إذا سكا الواردو لأننا نفعل جنوب القرآن من مكسد كتولي سكا بنكوري لندو بياندي ورد كتول الله مركز التحفيظ أريد مفعلة هنجاد القرآن كونكو مسور فيها كمكو هرب مكو عندالي ورد سكا نوطن دي علي بن أبي طالب مفعلة جنوب القرآن بمكو عندي من يعني بما عنده وتجنن عندي من جنوب القرآن بجواتها ووضع لندن يدون يا أخي هاجوني بما كجلو كاجلو هاجوني كبما سورة أجند القرآن إيمان جميل كيف علي بن أبي طالب لجنة يكون تكون التقوى وما كيكون تقوى كل الله في جنيه وخوف من الجليل وهنقول أولو الله تبدو تولو كلهم توسفي الله يوتاما ننظر وأنا ما هنك دي وتتي وني ko inde yimɓe wowla ma ko inde piiji ɗi annduɗa fi mum wowla hulu allah mami fi allah kono waɗi no woodi woɓɓe goo hulunoɓe allah ha sabu kulol allah ngol waɗi ɓe no woodi hunaka man yusamma bi qatil alquran ɗoɗi ko alqur'ana waɗi noɗi nanenoɓe ayo alqur'ana ɓe nawna ko yaata lebbi sayyidna umar abdul khattab radiallahu taala anhu wa ardah wonani goɗɗo goo no janga watturi wa kitabin mastur هكذا الله سبحانه وتعالى قال إن عذاب ربك لواقع لك جوم ماذا دنتيني وماذا ينا سيدنا عمر بن الخطاب والي لبدي كسود مكة بأنداكم من موسى يمو نوم فايتو ndiki bawo lebbi be landimo wonni mi do fekkata nder sare madinatu munawwara minani goddo no janga watturi wa kitabin mastur minan mo inna azaba rabbika lawaqi lekki alla den da yanay sida mari imanu dum wodo so tun gowa fika wuri do yani تقوى خوف من الجليل وعمل بالتنزيل كون سيكون الله ولي فراك دي جيبيكم ولا ولي سرو كو جيبنا كون الله سبحانه وتعالى جيبني كون تديكم ولي فراك تيبي كوتا كون
taw ko mahi ɗum e hoore wahayu immode ka Allah subhanahu wa taala sona ɗum wawataki wiyete ko a taqi sabu sa suufi Allah ha kiko Allah addi ko nga jokki goɗɗum ngo hara ngon kulol wiye maɗa ɗum ko cuusarredu molnagal mi yeeso ɓeɓe yimɓe ɓe wiyata no naada bid'aji kal islam yo yimɓe ɓe wiyata no naada piiji fuɗɗitade ka nder diina ala suusuɗo Allah ha heeti ɓen ɓe detorno diine kam ɓe waɗa piiji yandanɗa hoore ma ko changaɗi ka nder diine ɓe yalta ɓe waɗana ɗum kadi campagne ɓe nodda yimɓe ɓen e muɗum taw sa landike ɓe yoɓe addane dalil goto ka qur'an ma hadis nelaɗo ɓe anda kono ɓe jokkiti waɗgol campagne ko cuusarredu noon sa wona neɗɗo taqiyi neɗɗo kulo Allah a wona gollitirowo ko Allah subhanahu wa taala tippini amalum bitanqid wa qana'atun bil qalil si tawi woni kulol Allah joli e neɗɗo o wona e yondinorɗo seeɗa taw neɗɗo mo jaɓi yondinorgol seeɗa taw seeɗa yonete qana'atun bil qalil sabu sa woni neɗɗo de reere ɗuɗo hande kadi ko yiiɗa woyɗa faala a tefa si tawi woni no harmi ma sino dagi amma sa woni neɗɗo yondiniɗo tawɗo ko seeɗa woni ko faala e gurdam makko ɗan hande kadi hay yiiɗa ko dagi kon hareɗa hulimemugol wata ɗum hawru e ko tawta koko harmi hay annduɗa koko tagi hare ƴettugol makko tagi kon no hulɓinanima ko ɗum ɗo innete qana'atun bil qalil onane to reere ɗuɗo kañum ɗum ɗo inama ko riba jooɗe ɗon wiigol riba o ganda kon no goɗɗo hurata hande ko laabi yimɓe reere ɗuɓe si ñaami aduna fof harata sa ƴetti aduna fof saddini wurere ha ɓendi a jonniɓe ɓe ñaama ha ɓe lanna ɓe lanndo kay tawi woodi ko lutti ko yiwo ñaamal Allah yo dago Allah yo harmo yiwo ñaamal sa nani min hande kulalanni kam en fuuta ɗum hulɓinaake ɗum no hulɓini ka par ce que e fof min hiɗen anndi wonde ɗum ɗon ko hunde harminade honne tuma kulalannata fuuta ko hunde yimɓe ɓen sa reere ɗi a ñaamay ko woni o a ñaamalay kadi wonɗo o ɗoɗi ɗo kadi yimɓe sambiɓe diina ha yiida e marɗo gonɗo tawa mo mari kono ko julorta kon koko harmi jonɗo yowiti maɓɓe 500 000 1 million 2 million wiigol ɗin ɗo ko muuɗi harmude mi gaspataɗi gollitirgol sabu piwata mi bonnu diinan ɗum walla naaɓe toygol annda timuɗum ɓayna kañum ɗaɓɓi si hokkama jabayi oɗo kay ko ndeereraku kadi mam tawi koynete kon kulol Allah so neɗɗo woni reere ɗuɗo kulol Allah tabitata e makko tugal Allah e ɓangal e tugale yani tugale taqwa ko istidadul li yawmi rahim wona neɗɗo yeɓɓidotoɗo kadi fiingal ɗo ñallal ngal fokkitiɗa rokkidade ka Allahu subhanahu wa taala anda hiɗa mari ñallal ngal rottotoɗa ka Allah ngal ɗo ñallal hay goto wawama sakkade fiwota woto ko Allah subhanahu wa taala sa fokkiti kadi koko marɗa ko woni ko yoɓorta a yata toon tawa hay hunde ko ɓeyditorta ko ɗum Allah daali wa tazawwadu fa inna hayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab Allah daali yooɓe e njooɓa ɗaɓɓu njooɓa ko yooɓoɗa ɗaɓɓu e jawle maɗa ɗen ko yooɓora ka Allah subhanahu wa taala ma ɗaɓɓa e gandal ngal wonɗa ngal janngude ko yooɓora ka Allah ma ka tagi e maɗa ɗaɓɓu ko yooɓora ka Allah subhanahu wa taala ɗum oduno yimɓe moƴƴinoɓe gollaynoɓe atelier mi mana hiɓe annduno wonde koko ɓe ɗaɓɓi kon ɗon ko ɗum ɓe tawoyta ka Allah wona ɗo yimɓe ɓen aruɓe bolle ko yimɓe ɓen kon ka atelier maɓɓe ɓe moƴƴinayno piiji ɓe yandanɗa hoore ma ko waɗa bi tasaddukun fi sabilillah sadaka hayeno goɗɗo no yeeyo boutique sa ari no lannogol mo fii ko sooda o wiya ɗum ɗo koko mi yeeya ɗum ɗo ko fi miskinaɓe Allah ɓen est ce que ɓe yimɓe ɗaɓɓano fi lahara ɓe ɗaɓɓuno kono amma hannde neɗɗon koye nder ko julorta kon tigi ko ɗon woni yeegude diine makko kan sabu sa tawi woni an a yeebi diine ma ha a wakkilike ñammigol yimɓe ɓen poson ma a wakkilike ñammigol yimɓe ɓen ko anndanɗa hoore ma dagaki tawi an ɗa suusi ɗum ɗon an yan kadi ngewngu maɗa ngo wittima e nder kulol l'islam ngol hannde kadi a jeyaka e nder almuttaqin a jeyaka e nder hulɓe Allahu subhanahu wa taala idan haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗiɗo nayti ɗiɗo tabiti e neɗɗo haray o heeɓi koynete kon kulol Allahu subhanahu wa taala ko ɗum waɗi kalma koyɗon o maaki annafsu tabki ala dunia wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بغير تاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها وانكي هنولا فيه أدنى وانكي هنولي فيه أدنى هبالي يعني درنالي سودالي أوتو ودالي أندو النفس تبكي على الدنيا وقد علمت هي وانكي جيدي عندي أن السلامة فيها ترك ما فيها
ko wiyete husugol ngol ko aduna ko tettogol isteji wonɗi aduna yandanɗa hoorema ko pooɗen saade e halakuye kala ko annduɗa pooɗe saade e halkare ko Allah woɗɗit e muɗum ceerno wota inno a jokkay ɗum ɗo ha e saayi a tuuboyey ko waɗi galle alana neɗɗo ɓaawo mayde makko nen ɗi o hoɗoyta si wona ɗen galle ɗo hoɗuno ado mayde makko nen galle ɗe o darnuno ado mayde makko nen koko galle ɗe mawɗa ɗen kala hara ko ɗen galle hoɗoyta timuɗum sa wuuri ko aduna ɗo an amara hay hunde ko wonɗa wadde fiila hara an haala hay hunde ko wonɗa préparude hoore maɗa pijarngal so woni mi maayi holde mi wonata kono mi hittiroyta kono mi naatita aljanna kono mi gollani Allah fiyo mi naatoy aljanna honɗum waɗa honɗum waɗalla lis. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. القائل في حديثه الشريف إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت الله سبحانه وتعالى الله جوميرا تدد جوم تجيفوج تقول تندان القوة كو دو إلي حقود ko sutiɗon e koyen sutaaki ko annduɗen fiimum e koyen annda o tagi ɗum ɗo fuu o hikki e fii ɗum ɗo kadi o toppitii ɗum o ɗankitii ɗum o fewji fii ɗum o seeraaɗi himo fewjude haa fiimum lanna hewtita kadi ka makko o rowa kanko joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala jaaluɗo ka nder deftere makko qur'an wondema nante ɗen e geeɗe ɗen e berɗe ɗen ɗiɗo fuu ko landiteteeɗi fii muɗum yeeso makko subhanahu wa ta'ala ñalaande darngal ɓe allah hisin en deññande Allah newnen en yooɓoɗen ko hisirten ɗon nden ñande iɗen du'ano nelaaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam torano ɗen ɓe manɗoore Allah ɓe teddungal Allah ɓe kisiye Allah ɓe maɓɓe kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama maakuɓe e hadise maɓɓe tedduɗo mo ceerno min on maaki jooni firo mum wonde allahu ndaarata ɓalli mon ɗin o ndaarata kadi mbaaɗiiji mon ɗin ko o ndaarata ko ɓerɗe mon ɗen e golleeji mon ɗin allah ɓeydi yurmide o annabijo sallllahu alayhi wa sallama neliraaɗo sabu yurmingol tagooje ɗen wono qur'ana weeri non wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki innama ana rahmatun muhda allah daali min neliraaɗi masina yurmingol tagooje ɗen fof nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ande min komi yurmeede allaha nde nelda ɗon haray jaɓe yurmeede allah nden jaɓe neldaade makko ndin yo allah waɗen jaɓuɓe si feƴƴi ɗum musidɓe julɓe tedduɓe haray no ceerno en maakiri ɗo ni hiɗen andintinde
e moƴƴere Allah nde o moƴƴiri e men o moƴƴiri e Fuuta o yewtay diina o andintinay woni fii yo heyditu tutinake wuuriino layiino yondiino jama o eɗen tori Allah e ɗum hetto yo taɓutu wata ɗum re'u wata ɗum lannu ka bange andintingol ko ɓureten findintinde ɗo ko wonde yewtugol meɗen fiinde toɓɓere ɗo alhaaliji bernde nden moƴƴugol mayre e ɓenugol mayre ko fiyoen andu no jankitoren ɓe sukaaɓe ɓe no ne'iren ɓe ko ɗum woni faandaare mawne nden ɓayti enen en ne'iranooma yo Allah a tabintin en aɗay musidɓe julɓe tedduɓe no wiirɗen ni Allah subhanahu wa ta'ala o tagi neɗɗanke o waɗimo tere ɗuuɗuɗe e o defindiri o fawindiri ɗeɗo tere fof o tagiraɗe si wona tigi yeɗe waɗanmo dewal e ɗoftare kanko Allah subhanahu wa ta'ala tawi ka ñanƴal Allah e ka hikma makko o waɗi teral laamotongal ɗeɗo tere fotto ɗoyngal ɗeɗo ñaɓengal ɗeɗo e kañum teral ngal ko ngal faala ko ndeɗo ɓernde ndeɗo no waawi tereɗen wono lamɓe waawiri jiyaade ndeɗo ɓernde ko ndeɗo ɗowayde tun nafayde tun ka kayre nde faala ɗon Allah hara ko moƴƴere nde faala ɗum arrisala num makino rahimahullahu ta'ala Abu Zayd ibn al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala o maki wa arja al-qulubi lil khayri ma lam yasbiqi sharru ilayhi ko ɓura jottanede moƴƴere e ɓerɗe ɗen fof ko ɓernde hende ɓura jottanede moƴƴere ko ndende bone adi taakilooweede e muɗum jottanede ɓernde nden moƴƴere ɗo no ƴetti toɓɓe ɗiɗi wonde moƴƴere no heɓoro nde ɗo ɓernde nde nafa nde walla e wonde nde ɓernde ɗo kayde heɓoyay moƴƴere ka Allah ɗum ɗo fof ko si tawi nde loowama moƴƴere haa tawi nde ɗo ɓernde ko moƴƴere nden nde yiɗi ko ɗum defaadete ko ɗum newaniinde ko ɗum wonaniinde jippo haray Allah subhanahu wa ta'ala o wajjitiri en taho finde ɗo garde ayeji ɗuuɗuɗe ko ɗum waɗi so jangi si Allah addi o aya mo janguɗen naani inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula nante ɗe e giide ɗe e ɓernde ɗe
ibadaaji ɗi no hetti ɗi no mawni ɗi ko neema ɗi ko moƴƴere haa tawi fii ɗi ko beelandita ye yeeso Allah ñalaande darngal nante ɗen e jiiɗa ɗen o ɗiɗoɗi ɗuni laawi loomorɗi moƴƴere nden ka ɓernde o ɗi kadi woni laawi hewtirɗi bone on ka ɓernde aɗa yawnaaki si Allah tumbindiri ɗiɗo tati o yettiten ɗiɗo landitoyde fii mum ko ɓurimi hawrude haa yaw koko Allah jippini ɗiɗo manzilatal ukala kullu ulaika o darali kullu tilka toɓɓerde joɗitoyende ceerno en ɗo no gasa hara ko sabu himmude majji e hippude majji andinde en nde ɗino hitti so noon ɗum Allah no ono darde kullu tilka kono o daari kullu ulaika ko sapporante jooma haqqille en ibnu adama en ɗi no hitti ɗi no mawni ɗi fiimu mbeelanditaye ko hon ɗum ɗi gollitirano ko hon ɗum ɗi hutorano no annda ko ɓural wi'ino koko yiitere yi'i ɓernde hananto ɓernde hananta ko ha hande sina ko yitere yi'i no gasa kadi hara koko nowru nani koko nanɗe ɗen nani ko ɗum ɓernde nden hananto kadi ko waɗi reway kon tun jooɗoyo ka ɓernde hewtoye tan ɓeeɗo tere tati hiɗe hitti ɓee ɗiɗi ko hittiri ko sabu kala ko naatata ka ɓernde koye reeɗo woni rewde jiiɗe ɗen e nanɗe ɗen kono ɓernde nden ko ɓuri hittirde ɗiɗo fuu ko sabu ko nde jeytere luttuɗɗen fof ko nde gurkataɗe ko nde ɓeltataɗe ko nde ɗowataɗe ko nde faala fuu ko ɗum ɗiɗnewani ɗeɗo tere ko ɗum waɗi tawi no jeeyaka hikma Allah kanko kadi ko nde ɓernde ɗo o suti e ibnu adama ko nde haaji makko woni e mum nde ɗo ɓernde Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko nde ɗo woni sinde moƴƴi ala inna fil jasadi mudwa hadise mo ɓe jangani wonnade firum ala inna fil jasadi mudwa إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسد سائر الجسد ألا وهي القلب إذا ما كمد يتادعو شيء مد يتادعو هويري تمتين مقن دي ووتر هجي يغندك أجاكي هويري ووتر إذا يدر بندو إذا وينجي ka hakkude becce ɗo no wengi ɗo pokkuy koye Allah subhanahu wa taala tagi wengirinde ɗo huyre hinde ka nder ɓanndu sinde moƴƴi ɓanndu ndu fof moƴƴay sinde ɓonay ɓanndu ndu fof bonay nden adu sallallahu alih wa sallam maaki ko nden kadi le woni honɗum ɓernde nden nde yeetadem ko ɓernde nden no eno fawni haa ɓe yii metterde ɓe yehi haa ɓe tawi yiitan ɓanndu ndun fuu ko ɗon woni hewtude hiɗan tuuni kan iwa ɗon hiɗan laaɓi kan hewta ɗon hiɗan tuuni foofaango yaha laɓɓina ɗan tan feɗɗa kadi e jere ɗen gundono e ɗum ɗo hakkunde ɓanndu e tere hakkunde ɓernde e tere heddiide ɗen isan haray maakugol nelaaɗo Allah sallallahu alih wa sallam ɗum ɗo wonde huyre no ka nder ɓanndu sine moƴƴi ɓanndu ɗum moƴƴi sine boni ɓanndu ɗum boni tindini jolɗon ko nde ɗo huyre o haali dankitaade
ko nde o haani toppitaade ko nde o haani loowude ko moƴƴintande hara loowaade mayre ko bonnata nde ko ɗum si o ceerno gando mo annduɗaa ko pelle limanu e gandal baketeeɗo ibnul qayyimi rahimahullahu ta'ala o maaki nde ɓernde no jeeya e konngudi ɗi o maaki wonde nde ɗo ɓernde ko ɗo woni nokku limanu ngu limanu ngu ko ɗo wonata ko ɓuri hettide gonka Allah fof limanu ngu in awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imanihi ko ɗum jollakdari makanen rahimahullahu ta'ala ko ɗo kadi allahu andete gal andugol Allah ko gollehol ɗum ɓerde de wono woni non ko andete o huɗati ko golle mayre Allah harako ko moƴƴi ko wona andede goto kala yo jangu ko jangata o anda ko andata o finana ko finanta o laaminana laamuji ɗi o faala kono ko sikki kon ka Allah ko andugol mo kadintinal iman si tawi min miɗo andi tarih oɗa no andi politique oɗa no andi géographie oɗa no andi e naamuji leydi ndi oɗa no andi remru oɗa no andi gaynako oɗa no andi bindol oɗa no andi ɗum no andi ɗum gasi kono yo taw ko adora kon enen kon fof yo taw ko adorɗen kon koko Allah kon ko Allah andi kon si andama haray woni gandam si andaka ko nawɗa andugol Allah yo taw julɗo no jodani ɗum julɗo no finani ɗum julɗo no andani ɗum julɗo no andani ɗum kadi julɗo no toppiti ɗum mo heydintinde ɗum li anna al imana yatajaddad yazidu wa yanqus limanu heydito limanu ɓeydoto limanu ɗoydoto si jommu heydintini ɓeydoto so nder fi haa ɗiɗɗi ɓeydoto haysi mo annduɗo itan ko andete kon fof yo ande kono fodde limanu ngu heɓaaki fodde andugol Allah ngol heɓaaki haray andaka taho Allah irritaki andugol ɗum ɗon ko ɗum waɗi nde o adduno seediji ɓen e hoore goonga kanko ɗum rewete ko tato wiwno شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم تاتو كانكو الله كو سيدي وند كانكو تقلمته وكفيدتاكي يهودي همبو كدي ملائكة جدين كو إسيدي ونيديدو سفت إبادو همبو noone tata bo wa ulul ilmi jomiraɓe gandal diina kan gandal tawhid o gandal finde limanu nden ɓe kadi ko seede ɓe kadi ko seede wonde alaaraɓe teeɗo si wona Allah be ande si wone seede goɗɗo seeditoɗako ko anda ɗa goto seedata koko anda yanaɓe ɗum kam ware dagal wona seede na sama kala ko sama kala wiyan ko sama kala yongande mi fuuta koye mbi gandal koye mbi qur'ana Allah ye woni ɗum kadi e woni ɗi ɗum Allah yo tawrata enen kadi koyen ɗum yibbowo hikma o wi sagata wona wiyayɗo hade ɓen an ko hunde gaari ka ko wiyayɗo e hinolam on ko sagata en woni ɗi ɗum Allah hara kadi ko en ɗum hon ɗum gandal diina
wonti jangatawol taw haray mo mari gandal diina ko ɗum tawde ko ɗum ne ƴiiƴanne ko ɗum muñude ko ɗum ne naamude Allah wata bonu fewdoɓe Allah hara ko yangalteɗen ko fof ko gandal diina ɓuri teddungal min ngal tabitay ngal sollitay annora on waɗay mbirum on waɗay en fewje si wopi ɗum kara han si wopi ɗum ko kara han ɗum noon kadi ko golle ɓernde nden ni andugol yiɗugol Allah ko golle mayre mawningol ko kayɗe waawi ɗum nde mawniramo haa kereten fottoya e ɗaata jortagolmo famagol e makko hara ka jaari jorto ɓoggol ngol no ɗon hakkude mum koye jooma makko hay so heɓaali ko ñaama ko nimandi jooma makko no ɗon imo reenimo kadi o accirtamo kadi hoore makko jortoomo resgugol yiɗa moƴƴereeji makko ɗin ko golle ɓernde ɗen hurugolmo hula leste makko ɗin ko golle ɓernde ɗen innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama innama yakhsha allaha ko mawninta allah ko hulata allah mawninamo allah mawnata ɓernde allah mawnama onti hula allah haɗaɗi ko al ulama e nder jiyaɓe makko ɓe fof ko anduɓe mo ɓen ko ɓernde nden andata allah ko nden kadi mawninta allah haade hula allah haade hula allah ko nde ɓernde ndeɗo ɓernde inde mari golleeji no ceerno e makirini yaare ɓuri tene heddiɓe fof baltoode ko kayre mari golle sabu ɗiɗo wonaaji fama kala ko nde faabinoto e allah ko nde molorta allah ko nde fattoto e allah ko nde toroto allah ko nde toroto allah ɗon andi ko ɓernde nde toroto ko no ɓuri ko ɗengal ngal toroto ko neɗɗo no waɗa du'a hara ɓernde nde ngalaa ɗon ɗengal ngal no lallitaade e du'aaji ayeje ko nandi e ɗum kono ɓernde nden ngal miijooji aduna koye ɗum ñaawore oɗo ñaawore makko ni ko koniraaɗo sallallahu alih w sallam waafi ko allahu jaɓanta du'a allahu jaɓata du'a ƴewɗo e ɓernde ressindiinde jommum no toraade ɓernde nde ngalaa ɗo elaɓagamaki allah jaɓata allah ko ɓernde nden gollidata ko nden woni haaju makko ko ɓernde nden woni nokku anni e o goɗɗo huwata dewal ngal fella e ɓaawo annuye waɗɗinala hakke miiɗa yewtude hara ko mintu mbiɗen goɗɗo o huwata dewal ngal fella e ɓaawo annuye ko ɓen an ɗon tigi anniro annuye ko golle on nu ko ɓernde ko ɓernde hay sewti tariki no wii allahumma inni nawaytu an usalliya al isaa yawma alhamisi ko joma kala woni ajarlanayi mi wiyana tum ɓernde nden anniro juulugol farilla fewndi ɗon wona golle dengal anniye hokkata ɓernde ɗum ɗo fof ko ɓernde nden jeyi jekkuuji ɗin fof no ɗi didori ko golle on ɗum ko ɓernde ko nde yankinoto ko nde newoto ko nde hentoto ko nde ɗaatata ko nde moomata ko nde yiɗanta tagore allah nden ko yiɗani kon hoore mum to nde ɗo ɓerɗe jeyi kala jikkuuji ɗin fof ko golle ɓernde ni ko ɓe nde dankite ko ɓe nde toppite ko ɓe
heeɗo reenede ayne nde ɓernde ko nde yondinoto ko nde yondinoto nde hawka ndereraako iɗan haray o maaki ko nde ɓernde woni ka yewtidetene nden won muhatab ko nde ɓernde woni yewtidetene nden ko nde wona yewtude ɗo hara yo naatere luttuɗɗe wona yewtede ko ɓerde de ko nde wona yewtidede ɓa ko nde famata ko nde andata ko nde miijitoto ko nde eɓɓanta ko nde woni yewtideten nden ceerno maaki kala nelaaɓe ɓe allahu neli ɓen fof ɓoye ɓerɗe ɗen o neli ɓe ko ɓerɗe ɗen ɓe yewtidata ko ɓerɗe ɗen nelaaɓe allah ɓen woni yewtudude wadde ko ɗe ɗo haqqilta ko ɗe ɗo famata idan tere luttuɗɗe fof woni jokkude tani ko ɗum waɗi no hawni ha ceerno maaki ko kaawe allah waylitowo ɓerɗe o waylita ɓe no nelaaɗo allah sallallahu alih w sallam maakiri ni allah no waylita ɓerɗe ɗen hakkude kolli ɗiɗi e kolli makko so yiilirinde ɗo nde annda allah nde hooro allah nde yiɗa allah nde heɓa doole diina doole limanu jommum yiɗa diina kan o wele ka so yiltori ndera nde nanga sikkitade nde lo'a ñiɓɓitana nde ama tere ɗen ama ko ɗum siniraɓen daiman ɓe duwotono tuma woɓe maaka allahumma ya muqalliba alqulub sabbit qalbi ala ta'atika ko an yo jooma waylitowo ɓerɗe mi torkema tabintinanan ɓernde an nden e ɗoftaji ma e ɗoftare ma nden e ɗoftare ma nden julɗo wo julɗo baka ñallol feƴƴo du'aki ɗum ɗo allahumma ya muqalliba alqulubi sabbit qalbi ala ta'atika ko an yo jooma waylitowo ɓerɗe yiirade yiltidira tabintinanan ɓernde an nden e ɗoftare ma nden ko ɓuri hewde e ko nelaaɓe wondirayno ko ɓe maaka laa wa muqallibi alqulub ɓoɓɓooye mi wodiri o waylitowo ɓerɗe kawe allah kanko woni heedowo hakkunde neɗɗo e ɓernde mum nden o heeɗa so heedi hakkunde maɓɓe ɓernde nden jaɓata hankadi o hiɓɓatande hankadi si neɗɗo o dersi haa o waɗi dersere nden gomdi makko e naamu makko ko sakkitoroyta ko allah heeɗa hakkunde makko e ɓernde makko nden tawa o waawatande nde hujja ɗon tika eta wo o hujjanay diina kam ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه هيك الله يقول به نوتي الله نوتي فنلا نمطو سبين الديوم يقولنا تاونكو باتا نني غرندان كدينا سدينا على غرندان على كلا نتو سدينا بوتيكي بوتيكي ما او بوتيكي دا haray gurdam e wiye juuɗe makko ko fure woni haylaade e fof eɗen anndi allah ko nandini hefere ɓen ka ɓurano fopp ko maayuɓe ɓen afaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha yetolin on maynoɗo hari wimano alaka ɓernde min wurnitirimo limanu ngu min waɗanimo annore ngari ngu
ko ɗum o woni yaarude himo sikki kam woni yaade ɗon kuuɗe diina makko fof himo faami himo selli himo andi no selliri himo andi no yarata ka Allah o no waɗi womo misal mum sifa mum tawata koye nder niɓe ɗen o lutti hettanaki mo niɓe majjere niɓe keferaku niɓe fasikaku niɓe bonkiiki niɓe naasikaku o yaltata e majje e Allah haɗani ɓeydiɗo no fota ɓeydiɗo fotata itan ɓernde nde ko nde ɗo woni ko Allah noddi ko ɗum ceerno maki kawe Allah noddi waɗi ɓerde waɗi yaaɓe makko ɓe o yiɗi ɓen fof kala mo Allah yiɗi o nodda ɓernde makko nden ɗo inne hey kayo ɓernde fewtuke e am min taguɗoma on ɓernde nde nooto nde yacco nde fewtita Allah nde jaɓa Allah nde yankino nde jaɓa diina nde weele diina ayɓe makko ɓe wonno o waɗi o wi ɓerɗe maɓɓe ɗen aame jooɗe e fe jooɗiɓe terti diina jokki aduna mi yiɗa yo jokku diina taw jokku ɓen ɗon kadi hocci few ɓerɗe ɗen hocci few ɗe sikkiti few ko neɓuɗa yewtude o naatata ceerno e ma konnaane Allah nota ɓerɗe ɗen o udda ɗe o udda ka moƴƴere nde naatirta ɗon ɓe hitto ɓe bawlita ha neɓata ɓe hippo ɗe waylito weni si weni boni hande kay jaɓata few Allah adande on alhaali bonɗo alhaali malkiso ko ni ceerno yewtiri ha o yahi o wi neɗɗo fof neɗɗo no wondi e ɗiɗo neɗɗo fof no wondi e malaikajo imo wondi kadi e saytaniru ɓeeɗo ɗiɗo kala no mari saa'i nde memata ɓernde makko nde ara fopponde si malaikajo memide o nodda nde iman e diina nde hento nde yaaja nde jaɓa limanu ngu ngaygana nde nde heɓa doole diina jommum jaɓa nde newo nde ɗaata nde heɓa jikkuji ɗin fof jikkuji ɗappa ɗin fof nde heɓa nde yankino nde yiɗa Allah nde jorto Allah nde fawo e Allah nde yiɗa jiyaɓe Allah moƴƴuɓe Allah oɗo wonay ɗum ɗo ceerno maaki hara oɗo luttuno e o alhaali ɗo o wuuray no nguure welɗo nguure newiɗo nguure dakmuɗo nguure laamuɗo nguure moƴƴuɗo o wonay malore ko aduna taw hara koko laasira kon ɓuri o wi kono seytaniru nun kadi aroye nun kadi fopponde ndu mema nde ndu ñirtina nde ndu sikkintina nde nde sikkito gonga ñiɓɓitana nde nde ɓitta nde nanga soñjade nde hucca diina nde fewtita aduna faaleji aduna e himmeji aduna e andeji aduna heewa e mayre nde soñjo jikkuji bonɗiɗi ngara watta ɗon ngañaneeɗi onnaagu ɗownitaare yawagol jiyaaɓe Allah e bonkihoy e jamfahoy e hoɗo e ko nandete ɗum ɗo ɓe yahoya haa si jommum heɓɓitaaki hoore mum si Allah heɓɓitaaki mo si yurneede Allah araale makko o yahoya haa o accitira diina seeɗa seeɗa neɓata o wadda wiide no waɗi o
o wi'i dow ɗum nder o wonata yeeso julɓe ɓen waɗa ɓe hibbumo no wattayde no waɗi wo hara boni yo Allah kamɓe sakkitora wirtere e malkiso o wi ni o yewtiri o ceerno yewtiri inde ɓernde ha ɓernde ɗen koɗe tati ɓernde sellude keñ hisude few ɗeɗo ɗe jaɓay diina tun ko yeeso tun nde yarata ko nde ɓeydotode tun ko jommum wuuri wono moƴƴani ɗum yimɓe weetoɗo o himo ɓurti no heɓirta duuɓi noon o ɓurtata daygirde ka diina o ɓurtata heɓirde doole diina o ɓurtata wonirde aaden Allah ɓernde ɗin mere nden ko ɓernde nawnude ma yaani kono sella ɗo jilli kenenti yiɗay diina kam kenenti kadi yiɗa aduna o kenenti fewtita limanu ngun heewa kenenti kadi niɓɓita annoraw iwa kenenti nde fawɗo kenenti nde soñjo si jommum heɓɓitaaki si o tinnaaki hara en hulɓinanimo watande hewte alhaali tataɓo bonɗo on wiyete alhaali maayugol si maayi hara hibbete maayey ɗum ko on ɗum warata ɗum koko nelaaɗo Allah makon sallallahu alih w sallam si neɗɗo sutti ɗum waɗugol bakkatu sutti ɗum bakkatu sutti ɗum bakkatu ɗum wonay toɓɓe ɓaleeje ka ɓernde ɓe maaki si juɗɗo waɗi bakkatu wonay toɓɓere ɓaleere ka ɓernde kono so ni si o tuuɓi o insinike ɓernde nden looto nde laaɓa pos nde hento kono si wonti luttiti ɗum o waɗi cikadi bakkatu toɓɓe ɗe ɓeydoto haa heewa ɓernde nden neɓata sudda nde si nde suttike nde hippoto nde note nelaaɗo en maaki ko o woni ran mo Allah hadaali fi mum on ka qur'an kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun e gorni rana tuuni lootaka ha korni si korni budde ɗen fof udday si uddi lanni hippoto woni uddo mana soko idan haray ɗum ɗo fof koye ɗum faande ɗen koyen andu ko adi kon ɓerɗe ɗen ɗeɗo ko immade newo ɗe hento ɗe moƴƴa ɗe dayga ɗe heɓa diina maɗum ɗe yoora ɗe satta ɗe ɓiɗo ɗe ɓitto niɓɓitana ɗen ɓe maki ɗum ɗo fof no mari sababuji ɗin noon ko jommum kadi fakkitotoɗi ko moƴƴinta kon ɓerna ɗen ko jommum fakkitoto ko wonnatande kon kadi ko jommum fakkitoto e hino golleji kuuɗe si jommum fakkitite ɗeɗo ɓerne nden moƴƴi e hino kuuɗe so fakkitite ɗe ɓerne nden boni fof koye jommum yurata Allah hawrindine Allah tan nden wookude ceerno ɓen no yewti koye golleji henɗi moƴƴinta ɓernde hiɓe yewti kadi ko golleji henɗi bonnata ɓernde golle moƴƴinayde nder ɓernde aliide ɓe koko winoten kon naane cergol heɓa limanu selluɗo heɓo ɗo gangal bindi ara nananaɗo tun kawore ɗatal o heɓode maajoji selluɗi jooɗanaɗi jenta ande koye no hulɓini kamen woni toro ɓen waajino caako waajete lanni ɓen tawi yomin terto ka sakkitoro simen waɗade juulirde ko adi kon ɗo on fof a yiyata hay gooto ka waajeteɓe jooɗotoɗo a yiyata ɗon gooto ko sa ndaari yeeso to ya o yano waalori to
mbaarori to o yaha no soppindori to ɓe yaɗiɗo no yewtira to ɓowɗa ɗon haa juɓoɗa kon mbo waaja ko weeyo ngon min toyi hulbinani kene gonɗo e hulbinagol ngol diina kam taari ma jon kanko tigi teddintaka so wooli kaka woni o e noone no woniri hay aray ka o yari ka so yarike diina kan kanko e Allah ɓe haɓay yewto yimɓe si tawi no himɓe on ɓaɗodiron sutodiron ɓaa ko si on sutodiri ɓerde ɗen wona ɗon sina ɗum ɓerde koko neɗɗo jogi gonde sugi itan ko ɓe wonata toon ɓe jentoro toon ɓe hocca toon gotum e ɗiɗo ɓe sikka ɓe andi diina hara ko gandal non wallahi na gandal gandal andetengal ngal andinowo ɓe andinteɗen ɓe ɓaɗodiray ɓe sewtodira ɓe sutodira ko ɗon ngingol si tawi ɗum ala yo andinowo fowto hawtuma ɗum heeɓi idan tawi hoccito limanu en hoccit gandal limanu joyre tawi hoccito fof koye noni hoccitagol wona kasera to nana koya worata kon gotum e ɗiɗi inna heɓay ɗon yaha ko jogiiɗo diina mo ala karama ko mana ɗum faala hollude kon julɓe ɗum no jarribona ɗum jooni no haɓɓi jogoto diina e ɓaawo karama ko ɗum ɗon noon wawata sellude idan ko be tungodire no nulaaɗo Allah jangiri noon e junngo malaikajo on Jibril no jangiri noon sahabaɓe ɓen ko noon jangirte haa ñalande darngal siko bindi ɗin sappa siko yewtere nden waɗa wona tolorɗen ɗo ni a gooto jaɓu hoccitaare gandal diina ko adorte moƴƴineede ɓernde nden ko ɓadagol ka andete on anda hara no faandi kadi andude ko ɓen Qur'ana wi wa ulul ilmi ɗum heɓata ko sinaade ɗum ɗo waɗi taho on tigi heɓa limanu ngu ngu wara ngu tabita ka ɓernde ko go'o ko ngoron ndu ko ɗiɗo ngol fii moƴƴugol ɓernde nden limanu ngun taw karama koɓe fof maki ɓe maaki al aqidatu awwalan al aqidatu law kanu ya'lamun mana finde limanu nden taw hara julɓe ɓen andayno ko fuɗɗorte o ko finde limanu nden taw hara julɓe ɓen andayno haa ande ko hanno Allah wotindinirte musidɓe julɓe ko jelo woni juuloɓe ɓe tertaki sirku ko jelo woni juuloɓe ɓe tertaki mbile yaagal ko jelo woni juuloɓe coorotoɓe ɓe juulay ɓe cooroto ko jelo woni juuloɓe ɓe fottayi peɓule ɓe dilɗo ko ko jelo woni juuloɓe ɓe yira yilɗe bar guttode ko jelo woni juuloɓe ɓe asay kabaruji ɓe yaltina ɓe jilla ɓe piiji njelo kamin wonto neɓaɓe ka sonnaɓe ɗiɗo nanga e joni yahugol irta gabaruji ka nder terɗe ɓe nangete jemma e goɗɗo no wuli e nokkure na ko faala ko woni ɗon ka ko faala ko si tawi ɗon tun woni o yarnoto o yaha ɓe nanga eɓe irta gabaruji fii siina yaagal ko honko immini ɓe wallahi ko juuloɓe immini ɓe yoɓe yaha ɓe arta julde ɓaawo limanu
ko limanu gun taw ɓernde moƴƴa baɓawo limanu hay so ndefuyaji hay so yeeyaji defata ko foɗɗora kon ko limanu ngu awwalu ma yaji ndaare ceerno no laaɓani en awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani ko ɗo ɗoya si wonti ettike fi limanu ngu o tabinti yittuɗade limanu ɗe o andino sirku pottitorɗe o andino allah wotin ɗiwirte o anda farillaji ɗin ko honno ɗi julɗo ko bee na o rondike inde wiyetenden julɗo o sifitori sifa wiyeteɗon limanu gomɓinɗo ko bee o andano traitirta farillaji makko ɗum wiyen traitugo wano docteur traitirta nawoɗo o anda kono honno traitirta farillaji makko ɗin soko julɗenen o anda ko wayonde sollita fof sartiji mayre fof farillaji mayre fof yiɗaɗi mayre fof añaaji bonnayɗi fof sinde aro bonirde ni ko honno weɓɓitorɗe ko farilla e julɗo yo andu ko ɗum waɗidira si kanko riwiji kay mo mari miijoji ko ko tata simu teguɗo mo wi ko ɗum tagirimo ɓe taw o anday ɗi farillaji makko o defay ɗi wala wi ko tum fimi ɗo moƴƴi hollugol allah miɗo moƴƴira ko gafata si ɗum waɗaji julɗo mo duuɓi capanɗe so ekkiti ha o bonni julde tawi o andano o wattira nde mo duuɓi capanɗe koye l'islam o jibina ko ka l'islam o wuuri ko hakkude julɗo ren o wuuri ka jangete ɗum o wuuri tawi nden koyo bonnitinde o fuɗɗito hay no hulɓinanimo yeeso allah to hulɓini minen ton julɓe ɓen jarribama ha goɗɗo téléphone goɗɗo o dekkuro saw ina miɗo juulude himo ka nder julde o kuɓa o jokka ɗon julde makko o ala o mabaaki ko singe boni ko ɓuri e fanɗude ko wetake fuɗɗite joni ko onnone gon kadi fewndi adde ko ñeñingol ko dina ñeñinaka joni ha ton ala ka jangede ko ñeñingol ɓuri ko fewndi ko sitataki mo sifike jintiɓe sikkay ko ngayngu sifatowɗo woni wolirde hara wallahi ko ande julɗo wuura duuɓi capanɗe tawa wandano traitirta julde makko nde ema waɗa wonde bonde haray probléme naati tawtiri o andano o surti tortade so tawi juulede wanga ɗum kadi maatinamo hayno hulɓini o ƴetta ko landete kon fii dewle fof o tuma probléme on waɗi o soti tawa alano o sottora goɗɗo o garata ko karama goɓɓe ɓe bijaɓe no walla konno mi hettorta e mum ko ɓe mi hetto e mum o waddilandal sokkingal ala wona jahoroɗa fi on ɗum haji goto ala e janngugol no dewgal sellirta eno wondirte e dewgal eno jargal sellirta ko onno accitirte ɗum fuu jon noon si feƴƴi limanugum koye julɗo on andu kala ko far o anda fari ko honno ɗum traitirte ha yeɗɗa ɓa julɗo wo julɗo tugale limanuɗe nayyi julde gorka zakka e hajji so fewtike hajjeyde andugol ɗi ko honno ɗi sellirta si boni ko honno heɓɓitorte no waɗɗimo so resi andugol no dewgal sellirta eno cergal sellirta no waɗɗimo no ɓeygure jogorte no waɗɗimo siko remowo andugol ñawore dewal no waɗɗimo siko tafowo andugol ñawore tafugol no waɗɗimo o ukki sokeji e muɗum o andugol ñawoje wonde no waɗɗimo ko ɗum wotagira wala yamalu amalan hatta yalama hukma allahi fihi en hadde ko laftari wowli laftari ko deftere fuuta inde barkide ha harande no andano julde gonat har bonirte no aaden fuuta si julde goniri aaden fuuta laftari no hakkunde nden nde wimbi on no watta yeeso allah nde wiwata goto mimo gollal wo gollal ha wanda ñawore allah nde tawa e maggal tawre yeeki en isan
kawi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ya jiku ko anda fimu koni joganta anda yawore jogal wondure fanta anda yawore jorgal holno accitirta har an yallow haɓaani anda yawore wondi kal ono wondirta e ɗum goɗon haro haɓaani anda yawore jamal ono renirta anda yawore jingu ko onno yeeyirta wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sama walbasara walfuada kullu ulaika kana anhu mas'ula o jokkodiri ɗon no idan si feƴƴirimani anno anda yawore jamal ono renirta ɗum moƴƴinta ɓernde nden kadi angal anda holɗum ko bonni e ɓernde goɗɗo moƴƴata ko moƴƴata e ɓaawo gandal nelaɗo sallallahu alih wa sallam ko maaki annasu ma'adinu khiyaruhum fi ljahiliyati khiyaruhum fi lislami ida faquhu yimɓe ɓen ko ɓoɗirɗe ko ɓe wasiliji fortuɗi soɓaɓe maɓɓe jawɗo majjere mum ado l'islamu arde si ɓen naati ka l'islamu haray goɗɗen gonta ɓen suɓaɓe maɓɓe ɓe suɓaɓe maɓɓe ɓen ka majjere ko ɓe suɓaɓe maɓɓe ka l'islamu kono nelaɗen waɗi sarti ida faquhu sarti si ɓe faami dina gande ala no goɗɗo moƴƴira o faamani dina so faalama moƴƴire ko taw faala moƴƴire ɗon o ɓernata ka o faama angal faamol no wurɓini be ardinen ɗum ɗon fiyo ɓernde nde mulɗo fiyuti e ɗon ɗo janngugol qur'ana o no jeeya e ko moƴƴinta ɓernde nden jannga ɗuɗɗina janga e to no faamira janga e to no taskora janga e to no waajitora heewi ayeji qur'ana yewtude en qur'ana wi fadakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id waajor qur'ana hunoɓen kambaan ɓe ganduɗa no maaki fiidi kambaji ɗemi kamɓe waajorɓe qur'ana hollede ko onno ɓe ardora ka an ɓe hisa qur'ana ko ni hiiri inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid woni e ko ngol suratol wiyete ngon aafu yewtereji waajuji mawɗi woni e ɗum waaju wonande kala marɗo ɓernde wonde ko marɗo ɓernde waajitoto ko ɗosi qur'ana wiyaɓe qawmin yaqiluna wonande yimɓe hakkiloɓe ɓe qawmin yatafakkaruna wonande yimɓe miijitotoɓe ɓe qawmin yafhamuna wonande yimɓe faamoɓe na golle ɓernde ni idan qur'ana wi ko ngol suratol woodi ko waajunoyi ɗum kono ko wonande marɗo ɓernde wurude nden faangaɗo ɓello wurnani ɓernde men nde ɓe maaki aw alqa sam'a ma o huggi nanɗe ɗen ka waajorteɗo o bugoriɗe ɗon o waɗde fof ɗon wa huwa shahid tawahimo ɗon kadi ɓernde nden no ɗon hinde faamude harahimo ɗon wa huwa shahid ko ɗon simi yetten misal ngal naane nde tawi simi waaji kisay nafaani ko tawhimo ɗon e tawhimo ɗon itan ɗum holli be qur'ana jange koni ayeje ɗen qur'ana wi alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min alhaqqi wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun feloɗe allah waɗani ɗum gomɗimɓe ɓen ko hulɓenin minon ɗum ko fewde zamanu ɓurgo moƴƴude ngon kadi nde feloɗe ari ɓe hewtanaali noon gomniɓe ɓen ɓe haananaali ɓe noon isayi on hewtaali nde ɓerde maɓɓe ɗen yankinotode wula allah sabu ko qur'ana jangiteko qur'an ɗum ko fewde zamanu ɓurgo qur'ana hekkinɗina ɓe ɓerde qur'ana henkina ɓe ɓerde hewtanaali ɓe ɗum koni wata ɓe wa'u waɓeya okkanoɓe defte aɗaade ɗe alyahudi annasara hakkunde maɓɓe annabaɓe woɗɗi tun ɓe terti deftere jippinde ɓe joggi aduna o ɓerɗe ɗe yoori
ta ko ɗon hikkotoɗo fakasat qulubuhum si ɓerɗe yoori koyno hikkotoɗo o kasiru minhum fasikun ko yaltugol e doftare wonete hande kadi Allah tan de idan qur'ana jangete e hoore miijitagol e hoore taftagol seyyoɗe neɓin ɓerɗe ɗe law anzalna hada alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah eye allahu no yeetoye wonde nde qur'anare haa koye fellode jippinano ayi hingo huuli yankini hingo seeko kadi ko wata tabtude sabu kulol allah waajuji ko koye qur'ana hejjata e makko kambaji ɗin hejjata e makko allahu akbar yimɓe no waajorede qur'ana ley e dow nano e ñaamu ala natude ala wadde batte ala ittitode kaɓe woni aga wisi koye fello ɗum heƴata ka weede ɓerɗe ila ɗum ɗo fof koye faamu wonde jande qur'ana nden no jeeyaɗe ko moƴƴinta ɓerɗe ɗen wallahi fuuta a weede ɓerɗe ciɓe julɓe nde tote ɗen ɗoytino fuuta wallahi fuuta waylino hakkunde men e allah en wi'e fuuta hande fuuta hanki ko gootum wallahi na gootum en wiyata ko gootum sabu on fotta ko gooto ɓet duɗe ɗen maayi fesɓe wara fes ayɓe men ɓe jokki en duuɓi hewɗi ɓe wari mawɓe meɗen duuɓi hewɗi wiyode maayo e ronkimayde ha e fewɗo men allahu akbar kala ko wiɗa no tummodira fi mum ko fi aduna a ƴeewen no tummodira ɓenna ko wi'e ko fi diina kono andare tawa ko fi aduna yiya wakkilaare yimɓe juulirde wuttitete ko fi diina nene ko fi diina o yiya ono ɓurti wakkilade fi fendo no fakkaji ɗin e werno hoɓɓe ɓen no tampude anda no tampude tampa ha ɓiira laccere tampa ha ɗo lokkaji ɗin fof loppo wiya hegge mum dow yuppitotako baako diina kono ko fi ñaagi e fi fanda e fi berle e fi teppule e fi inde kono no suddira wonde ko diina o waddi ha hara ko fiitina e hoore haqiqa daara yi'a andoto haalide ala ittitode kadi no suddi ronka nande qur'an no sawta jemma ɓawa futro ha ganda hedde ga alhamdulillah enen ɗo ko yahi ɓako goto hawgolete pularma wi ko ene sorrito kono sorritande ko nafata ha nafata wallahi a yaha ya ƴettitoɗa ha ko ɗoli ɗin feƴƴaji feƴƴitoɗa anan tawi to ɓuran si satti hanano yaha hoɗo woto ko saba haw a yana seeɗa wawa tawtine hara drogue no fimede wowoto roɓɓe katane koɓe moni hakkinde drogue joni awdi allah ni ɓiɓɓe ɓen anani ɓiɗɗo ko nema ɗum ni radina ɗum ni radina inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhu no yoga e sonnaɓe mum e yoga e ɓiɓɓe mum ko ayri mo non e maɓɓe ɓiɗɗo nihiɗaka diina o woni kaño ko ɗum waɗi ari hewtani honto ka tawata en susata ɓiɓɓe men ɓe menen ɗo joni ɗo min susataɓe mi yi vidéo ko ɗumanna ɗon goloɓe woori sala acca ha ko woori nambara makko o fuɗɗini hewtude ɓe
wiya noon joni koye gerano kon iwra ha jihaadi ko haɗo ɗum goloɓe wo jokkunoɓe woɓɓe maɓɓe yenna ko fi hon ɗum accama ha joni ko naatata ɗon kon sortino haaji dewolji sortinino droga haaji dewolji onon joni koye ɗum ɓoya nde tawi addi joni o naati allah ko manam bara muɗum dewtine joni ko ɓe ɓore yo naati allah ɗum siko fi allah ɗum ne jaɓatano wuura kono joni diina allah kam boni ɗon ha joni nampara o dewtine mi yitoni koye ɓore te allah kadi min fof min suudino haɓe yattiyami min fof min suudino mi anduno. Vous écoutez la radio Fouta Djalo International. Yon heɗitade radio Fouta Djalo International. Taalibaɗo ide wiye nokkure yimɓe hono mo andi ko taalibaɗo ɓe rewa reweteɗen fof fi taw feddu ha diina kan wuura ɗon ha gandal qur'ana ngal wuura ɗon taw siko ɗum fewndi ɗon noon allah no feetanin lowre se renide ko lutti komo fawtanto en se sikki ƴeere feƴƴinayi aray no maafini moƴƴa no jeeya ko moƴƴinta berde ɗen hon ɗum jande qur'ana nde hande ni en naati e probléme ji ngani simi wonino taw sikku ko onon ɗon min faandi onon ɗo alhamdulillah kono alhukmu lil aghlab koko jaali kon ñaawete kono ko yaltintan ñum probléme woɓɓoti to ɗe huɓɓiti allah newnayi no ɗe huɓɓitira ko newɗen noon to aade kadi ko sen himmaniki ko ɓe ɗe huɓɓita si ɗe huɓɓitaani wallahi ɓiɓɓe men ɓe raɗotayi ɓe raɗota en fof ɓenen min maatino ha ɓeytuma faaɓe waɗi grève ɓe rontino konte immora ɓe wii ɓe mawɓe ka joolirde ko du'aji maɓɓe ɗi hadi waawen o o hande ari min maatike min koreja yeetimi ɗum du'aji moƴƴi ɗi ronkinine mi sikki hari maafini de hari maafini allah hawri ndini itan no jeeya ko moƴƴinta ɓerɗe ɗen janngugol qur'an o no jeeya ko moƴƴintade kadi anndutugol mayde yejjutugol mayde no bonani neɗɗo tenkini cuuɗo mo yejjitiiɗo mo rewa feƴƴa wonde wona dakolɗe toode sakka wona hoɗo o aani siiɗo o waatike siiɗo o haɗidama siiɗo aduna ɗo aduna nde mawɓe mum sifino mawɓe men fof ko ɓe innatano aduna ɓe adda ɗon ɓenna adunaaru jeyndu ɓe seerani ɓe yewtayin ɗum ɓe naninayin adunaaru jeyndu haaju maɓɓe wonaale e aduna ko waɗi noon qur'an ɓe faamu ɗum won sifa oɗo aya kullu nafsin dha'iqatul maut mo faami ɗum ɗo o waɗay ɓey e fi aduna wonki fof neeɗay mayde woni farilla mo allah tagi golliɗi tultata mo anndi mayde ittay mo ɗo o heɓay toyi o waɗay haqqille fii ɗo ɓaanoji mani no waɗi ka luttoyta si moƴƴi fes si boni fes haray o hande kadi o yangoto no ton moƴƴira kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama innama min adawati alhasr ande ka daraɗal ko laafira to o waɗana to woɓɓe yoɓede golle mon ɗen o endagol debti woni ton mana arano heɓɓitore ton allah mi telfono to haɓɓa mi heɓɓitoga ɗum no woni ton ala wa innama tuwaffawna ujurakum ko on yoɓete woni ha timma kadi ko ɗon tumwone ton kadi fajjitagol ko woni to ko ɗo ɗo fajjitete ɗon huude ala sina yoɓeede faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faz kala tawɗo ton o pottinama nge yiide o naaɗama aljanna haray o mali yo allah hamalnoyi qur'ana noon ko aya noon kono sakkitori omal hayatu dunia illa mata'ul ghurur ɗan gurdan aduna ɗo wonaali sina nafahum hoɗayku
ɗaynayi ɗum ko hakkirde ngurnan aduna ni entere koye ɗaynayi koye walla tan nden ɗaynitorde aduna jon diina jon l'islam hana ɗaynitorde aduna ko ɗum siniraɓe maake hadis goo zuru qubura fa innaha tudakkirkum l akhira juure ɗaɓruji ɗin ɗi andintinayi on l akhira juure berɗe ɗen juure kabaruji ɗin juure oɗon faajid ɗen andintinayi on koni ko lahira suti ɗon koni ala hay joorede sakka waade ko yahugol wona ko yurmi kon ko aña yimɓe no jetti hande fure jehi ka berɗe e fure on no wattine ka gaburu jooɗiɓɓe ka ngeru no dewinde jite mum ɗen gaburuji ɗin foppa naɓi tonin to ɗaya cenɗe to ye no suuduɗa ko hongo darni ɗo ɗum ko suudude fure on no wattinede daskagol ɗon anda ko ɗo feewi neɓata kadi ɗum ala ɗon o dara no suudu ha o hana nondu o sona nondu ɓoya kadi darraɗa ɓoya kadi darraɗa ɓe immoɗon no ɓe arti noon ɓe hotira non tawa argol ka berɗe ɓeydali ɓe e hunde ko ɗum yimɓe ɗon tawa téléphone ji woɓɓe yehi ma pade woɓɓe yehi eno hulɓini koy ko ɗum siniraɓe maaki aksiru min zicri haadini labat kon ɗuɗɗinore anditugol nde yerbinayde dakammeji bonnitayde dakamme weli foti aduna nde mayde yeno wawi bonnitude ɗum ma namnori aduna ha mayde ari o ni say haybere ko welnorno kon o tawa kadi ari welaaji bonnitayde dakammeji ɗuɗɗine anditugol ndee waɗay ha waɗon doy waɗay ha yondinoron ko tagi kon waɗay ha wonkikin iwa e nde reraɗo waɗay ha rerɗon kasuti ɗon ton baabe yahon ton moƴƴere nden no ton on defay fii ton on ande fii ton on heɓilanto ton on yoɓoto e pular winomo no yaade ka artata kono yaade ka artata wallahi ko misal mawgal ni mono yaade ka artata yo yooɓo ko lannata e ɗum ɗo hani miijitade ɗum mono yaade ka artata yo yooɓo ko lannata legganore anditugol nde yirpinede dakammeji kamo koɓe maaki masiboji aduna ɗin fopp ko ɓuri mawrude ko kaaɗeki mayde sortugol wonki e ɓanndu no muusi ɓuri soppande kaafa no muusi ɓuri kaɓitugol kadi ɗin kono ɓe maaki nambaraji wontirɗi yeeso ɗon ɗin fopp ko ɓuri hayfude konko nde mayde kadi nambaraji ɓurna ɗin fopp ko ɓuri mawnude o nde mayde ɗuɗɗo heɓani masibo hefti mayde ko ɗum si ɓurana wi musibatul mawti ɓurana wi masibo mayde kono ɓe wi dendanagal nambaraji wontirɗi gila ka ɗamru nattiri yeeso ton ko ɓuri hayfude kadi ko nde mayde yalla tan dendi allah hara ko e malaika yurmede weltinta fewndo mayde neɗɗo yo annatu mayde o jooɗo o miijito fi mayde idan ko ɗum seere ono aya inna alladina la yarduna liqa'ana ورضوا في الحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فهذا بتجات من تنبوديروي من جوما مكو يا مكو بتجات كبرنا مكو بأنا بقولاتهم كدي وان دي أريك من تنبوديري في حسب قول ما يومه بيلتي بيلتو نقول نغادنا يبقى يبقى ɓerneden deeƴaniɗan ɗo ɓe watti ɗon wettidagol e aayeji amen yewtayde fii amen yewta fii laahira
ɓe itti hakkille maɓɓe e ɗen ɗon allah yi ɗen ɗon femporde maɓɓe ko yiide sabu noon kuuɗe ɗe ɓe faggitiɗen yo allah hadanɓe ko woni neɗɗo ko annduɗo ka fokkiti ɗum ko himmirɗo battene mum ɗen ko woni jon diina itan no ƴeewaari ko ɓuri mawnude e ko watta haa ɓerde ɗen newooɗe ɗaata ɓe moƴƴa anndutugol tastagol ko qur'ana ƴissanto en kon e fii moftaaji feƴƴuɗi no ɓen yeddiri allah no ɓe ndundar kori e no ɓe sakkitori e yirbugol e halakoye e leɗɗe mana si yimɓe ñinnaali diina allah kan si yimɓe ñinnaali diina allah kan e ɗakino ka tabitira ka galleji ka nokkeeri bonkiji ɗin kokkiti ko ɓuri hewde kon o adda hersa e maɓɓe siko hersa to ngari haray koko ɓe waajitora allah gandu hala ko yeyarde ayde qur'ana no yewten ɗum ɗo wurenga ala nebude mum en janggata qur'ana ka woɗɗi sina qissa aray holluɗo fii feƴƴunoɓe aadinkoɓe yawno haa ɓe wi ko hombo ɓuri men doore ɓe mawnintini ɓe landi hombo ɓuri ɓe doore allah wi ene on yiyaali allah wontirɗo dow mon on taguɗon on mo ɓuri on doore ɓe yeddi allah halkiɓe allah wi hadiya on ka leydi yi'on galleji ɓen eno feƴƴiri heɓon ɓerɗe hakkilayde e nanɗe nanayde allah wi wona ɗe gite wumata goy na ɗeɗo wumata ɗeɗo wumata jommum lorrogoy ko wumata ko jiiɗe ɓernde wonɗe ɗen hakkunde becce ɗen ga si ɗeɗo wumino haray googa accama faamede yo allah dangan ɗe wumude fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ɗeɗo ɗen ɓerɗe wonɗe ka nder becce ko ɗe wumata jommum halko o yeebo allah ganden ɓerɗe ɗen wumude itan musidɓe julɓe tedduɓe haray no jeeya ha joni e ko moƴƴinta ɓernde nden zicrullahi o jantagol inɗe allah ɗen e anditugol allah ngol kadi neɗɗo on andi tan allah ka wonkimo kala ko o nangi tawa o andi tawi allah allah mawnoy ka ɓernde makko o tefa si tawi koko haani nangeede e ko honno nangirde si o naatana kadi ɗenngal makko ngal wellitoto e jantagol allah ngal wellitoto e jantagol allah ko ɗum woni ko ayete so wi innama almuminuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum ɗen ɓe woni jollimaɗo en ko ɓen tawayɓe si inde allah jantama sifaji makko jantama kaaleji makko jantama ɓerɗe maɓɓe ɗen hulay tawa waɗay batte ɓerɗe ɗen ɗe hula si ɗum ala ton haray no hulɓini wallahi goɗɗo no waajo ka juulirde ka makiti mahu o waɗi misal ngal wallahi ko daayinay ngal ɓalli kono ngal wontani yimɓe ɓen jaleeɗe o wii ande diina ko jippoli ko sabu piiji tati koko laaɓire e bakkatu e ko andire ko jokkete e ko andire gañumu o wii kala naatuɗo ka diina bakkatu ko wonduno fof allah laɓɓini kala naatuɗo ka diina haray allah laɓɓinimo e bakkatu kala ko wonduno o wii mo naati ka diina koyo tefuno yarata ka allah ɓaawa ko ton o saki diina kam hollaymo o wi mo naati ka diina yo andu ko homboni gaño makko seytane wonki makko kin e jokkuɓe mo ɓen waɗɗa o jokku diina o gira haw andate o reeno e ɓe o wi mi yeeto mo
ɗakkitike dey bakkatu o tuubaali o heɓi ka Allah ko yiite ngel dey lootata ko yiite ngel lootata o waɗi misal o wii kala adduɗo kanŋe gasiyaake dow o huɓɓanayde jooni yiide si nge ooyi o huɓɓayde mo landike mo ko hen o hokkaniɗe ka nder yiite on nati ɓe duuni o rootayde woni o wiyamo yaade bakkatu kadi ka Allah ko yiite ngel lootata o siɓɓe julɓe ɗum ɗo wullina wallahi ɗum no wullini jama wi kan jaɗede allahu akbar naataari woni naataari si ɓernde wersindike no hulɓini sina ɗum ko misal wullinay ngal ni wullinay ngal ɓa pelletle si bakkati yehi kalakira pellet si tawi wonamo Allah haforta haare ko yiite ngel lottamo yo Allah hatande idan haray ko woni gonɗinta ɓen ko ɓen tawayɓe inde Allah jantama no mawniri eno sifoyi kaaweji makko e ayeje makko e kambaji makko tawa ɓerɗe ɗen huray mawɗo si jantama tawi ɓernde hulata ko hen ɗum luttani nde haray koye jommum tuubu yo tuubu hara hewti nokkugo Allah hadani alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub de gonɗinɓe ɓe tawata ɓerde mum no deejira sabu jantede Allah e sabu ko ɓe jantoto Allah Allah wi ko jantagol Allah toon ɓerde ɓe laaɓirta taqdimul jari wal majrur yufidu alhasra ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ko jantagol Allah gol ɗum ɓerɗe ɗen woodi ko ittata sonja e majje neɗɗo e sonja ɓernde yo daɗu ɗum yo hinno jatga pottitomo yo ɓernde nden waalo yo nde deeƴu yo nde welto zicrullahi o wajjidata zicrullahi ka wonki e zicrullahi ka ɗengal e zicrullahi ka golle ɗiɗo tati noon ɗi sendetake koyi ɗi sendetake o andi noddanoɓe tariɗaji ɗi siɓe haari ko ɓe yetton fof ko zicrullahi ko wirtagol inde Allah ko ɗengal ngal tum ɓe faandi kono ɗi tati sendetake onon si o yaara wi waskur rabbaka fi nafsika jantu inde joomama nden ka nder wonkima ka wonkima andutu Allah andutu o mawniri andutu o holɓinori andutu ko kanko jeyi ndetagoje fof andutu ɗe fof koye programme makko woni andutu koye ɗe jeyaɗa ka wonkima nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam maaki kala lesdiɗo anditi Allah ha gonɗi yalti ka gite Allah ha on lettata ɗen gite ka yiite ñalade darngal idan haray on tigi ko ɗum ko watta ko ɗum si ɓurana wi wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta Allah wi tawi ko ayo julɗo jolliman kala mo tawɗa min itti ɓernde makko nden e anditugol min ɗum ko anditugol Allah tawi haqqille makko yarata ton ta tan ko hoodey mo tawi fimum woni leskidare ko faale wonki tun o jokki ta tan ko oɗon ta jokkomo de ta ɗoftomo na ɗum o naɓete kaw sotti ton ɓay kaw sotti ton no jene idan haray si feƴƴi ɗum ɗo no jeeya e ko ɓurata moƴƴinde ɓerɗe ɗen jaɓugol jamiroje Allah ɗen pottito ko haɗi ko ayeji ɗuɗɗe no yewten fi ɗum noon kadi musidɓe julɓe tedduɓe no haray en adday tun ayeji yewtude fi sadi ɓen qur'ana wi wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ɓeɗen waylita wa nuqallibu ɓeɗen waylita ɓerɗe maɓɓe ɗen en wino nane allahu no waylita ɓernde so waylitiɗo o huccinide limanugo nde jaɓata ɓeɗen waylita ɓerɗe maɓɓe ɗen min waylita kadi jiiɗe maɓɓe ɗen wono ɓe salori noon gonɗinde
ka fuɗɗode no fiilima no wullirte noon ɓe kano ko ni adi taha min waylita gerte ɗen min waylita gite ɗen tawande kay ɓe jaɓata diina min acca ɓe ɗon e pewre maɓɓe nden hiɓe wembi ɗon e annda ko jokkete koko fendi o koɓe yiiri gite ɗen o ɓe jokka ɗon ha ɗum dollanna ko ari o kadi ɓe jokka yamauna ɓe annda honɓe jokkete koye ɗum jokkante waya aya ka suratu safi wi falamma zaahu azaga allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin ɓatum ɓe oñike ɓe suɓike oñaare nden allah oñi ɓe ɓerɗe ɗen leyde fewata allah noon daali ko ɓaɓe woni fasikiɓe yaltuɓe ɗoftare allah yo fewnata yimɓe yaltuɓe ɗoftare ko ɗum waɗi mo hulanaali hoore mum kara ha o jogorta diina o tawi anama faaki kara ha o jogorta diina labudda tawa on dina hulani hoore mum imo aani imo maafi o eɓɓitano kadi eɓɓita gongol ko argol ka heɓoto ɗon ko ɗaɓɓa o heɓa 24 heures musidɓe julɓe no ɗuuɗani julɗo ka tawata o arata o helta koppi makko ɗin fii diina makko kan kadi miiji to ɗen ɗum 24 heures ɗum noon yaha ñallal yaha yontere yaha rewru yaha yetade yaha ɗuuɓi sara ɗum ala ka waɗede waɗana to wona cippirede o haɓɓa o ñeeñinayi ɗon diina kam ñeeñingol idan no jeeya ha joni eko moƴƴinta ɓerɗe ɗen ɓa haray ko to ɓooɗike miijitagol alhaaliji yimɓe tampuɓe ɓen wono nawnuɓe ɓen wono jokkuɓe ɓen wono wonɗuɓe ɓen wono miskinɓe ɓen eko nandete ɓe ɗo wontirɓe ɓen leyma ɓe tawata hiɗa ɓuri andutugol alhaali ɓe miijito a heɓay ka yetta allah ɓernde nden feeway ko rusinilaaɗo sallallahu alih w sallam maaki unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum ɓe maaki wa dhalika aktaru alla tazdaru ni'mata allahi alaykum ndaare wontirɓe ɓen gaari moho hedde geɗe aduna ɗen ndaare ɓe ɓurɗon ɓen taw ndaare wontirɓe ɓen dow mum ɓe maaki ko ɗum ɗo handindintaho e nde ronkoton yawa yaɓitade nemaji allah ɗin e mum hara on irlitanto allah hara on yettiray allah hara on ɗoftoray allah andon allah no moƴƴi e moɗon menen otowal karimamu woɓɓe ari fofi he maggal fofi woɓɓe tawi ɗum no fanti honno nde waɗi ko arugol warode e maggal watta jotte ka bawlo wiya jaɓaniingal rewmi yurmede mawde ɗum waɗini mamum ɗo ta eɗen ɗe geray ko majje kon waame wonɗon e majje ɓe naɓoray boy sinamo allah yurmin yo allah yurmine iran haray mo yahi ka laftaniji ma o yahi ka kasoji ma o daari ka yaaki o yii yimɓe weelaaɓe e tampuɓe o heɓayno hettiranema allah wonde ko hakkundejo kono mo fonti gite mum e yimɓe ngalu yimɓe fawtere yimɓe laamu yimɓe jaaru o wonda e sunoji makko ɗin ɗon arabujo o waajo men o wi o wattani ɗi fuuta mo landiɗa sino sottude o ina seeɗa seeɗa o terde seeɗa seeɗa o ande no sottande o o wi mi waɗanay on qissa gooto tet wo e nder somali ha e nano Éthiopie wo ɓoykoye boobo hoykoye ɓe jokkay ñooƴi ɗen haa ɓe naata ka luuro majji ɓe asa ɗon hikoye weera yiiɓe henge no huɓɓi ka reedu maɓɓe fii hoccitagol gabbe ko inaadi kon ton ndaara si defoyay ɗum ñaama o yatte seeɗa seeɗa o wii goɗɗe maɓɓe
kilo 5 ha kilo 10 fi jogugol ndiyam ɓe heɓira ndiyam kala han ma ɓe ronka heɓude o wi ɓe ara haa ka laawol ɓe fotta e kulaji ɗin ma gootiji ɗin ma ɓeewuji ɗin tawa ɗin kadi no tampi ɗon ka yiɗi mayde ɗon ka ɗi piyaɓe ɗi jatta ndiyam ɗan ɗi yara o wi gorte seeɗa seeɗa allah no waɗon e aljanna allah no waɗon e nema arabuɓe misrankoɓe goo wimi ɓe jaari kiyaasi doki heddiɗiri ni ɓe wi allahu landitoɗo on ñalande darngal fi o ɗi nemaji ɗi ɗon ɗi ɓa kamɓe ka maɓɓe elle ɗen no jalirani e maɓɓe a yiyata fuɗon ko jaare e kaaje ɓaleeje ɓe annda ngaarugol ɓe fonday ko ƴecciɗi wona fi ndiyan araari to ɓe misra ɓe woosi ɗan ari ka maɓɓe hitanden ha ko laawi nayi ngaɗu ko ɓuri ɗote kon ko laawi ɗiɓɓo ɗan arata itan ngaarugol wontirɓe ley mum ka geɗe aduna no walla aaden o yettanema allah ɓerde makko nden moƴƴa ma o weltoray allah sa yettoni allah ɓerde ma nden moƴƴe kono so wonari ɓurɓe mo ɓen o wiya joni wanda ko waɗi allah o amu tun wiide allah nun ɗaade e makko subhanallah ko ɗon sinelaɗo allah subhanahu wa ta'ala daranimo yo o wondu e waasuɓe miskinɓe tafatuɓe e dewal ɓen yo woɗo haqqille makko e ɓen taw yawtinkite makko ɓeeɗo o fontane e yimɓe ngalu yimɓe fawtere yimɓe aduna qur'ana wi wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إلا غلما كن يدي الله وتنتلن مفتي عندن موجبه ها وجيبه ويرمي من تبوتي في ماته وتميت كتاني ماته وتميت حتى الله ماته ميتي الله وتنتلن أيكم مسكين بدن janguɗo sabu jippagol ayaw hara yimo andi itan waɓu toon poolike musidɓe julɓe tedduɓe kono haray ha joni eɗen wawi wi'ude no jeeya e ko wonata sabu neɗɗo moƴƴa heɓugol wondiɓe moƴƴuɓe sabu nelaɗo allah sallllahu alih wa sallama waɗino misal ɗum waɗi kon qur'ana wi ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وتهوأوا الدين وبن يكتب الله ويدعون يودين وجلب به يكون يجلب وتهوأوا الدين وبن يكتب الله ومن دين ما البروبلم كيف ولنا أرى أرض يدنا يأتي ɗum hewtanayi nokkugo ha waɗen ɓe ha feƴƴita woɗano no wiita wa'u waɗen yejjituɓe allah allah kadi yejjintini ɓe hoore maɓɓe si goɗɗo itti hakkille mum e allah probléme jano ɓartoɗon doddade e makko ko allah yejjintinimo valeur hoore makko kadi fino waɗira fino sifra fino seddira allah yejjintinaymo ɗum allah wi ko ɓeydalte e ɗoftare nelaɗo allah sallllahu alih w sallam maati wondiɗɗo bonɗo e wondiɗɗo moƴƴo no wayi wayeyowo parfait e wifowo biwɗi ɓe maaki yeeyowo parfait mo kon woni misal wondiɗɗo moƴƴo o ɓe maaki imma o hokkore imma sooda ma o hokkore ma heɓa ɓurgol e makko kaa no wayi wo a naftoraymo a wondi e moƴƴuɗo allah hay ndaruɗamo dow anditay allah itaw tun hiɗa wondire makko giggol a wondiri e makko giggol e tettugal a yeymo ɗum andita allah hay sa jangal e makko hay so wajakima
e maaki noon il faut wo piw jon ko woni misal wondi ɗogon ɗo ko himma o sunna tontimaɗi ma heɓa e makko bangol kuttakkine toga ɗo e wo a lorɗoraymo ko ni kadi wondi ɗogon ɗo a yiyemo tum andita aduna ɗum taw woni tambugal ngal hujji tigi hande kadi ɓoyɗareji ɗin fof ino aduna heɓora a andi kadi wonti hakkilo to wadde ko andi moƴƴa si tuna aduna heɓo ma heɓata ko si heɓuɓe kadi o faɗo wato hakkilde woni e aduna so yehi hawta yo heɓata o ko fimri yo heɓuɓe faɗo si yo iwe juuɗe maɓɓe allahu akbar idan harayno ƴeeya e ko andirde neɗɗo ɓernde makko no moƴƴi mawningol alamadeji diina allah ɗin sa yi neɗɗo no mawnina ko allah ko imo mawnini alamadeji diina allah ɗin imo mawnini fi laafira o andu ɓernde nden moƴƴi ko ɗum waɗi qur'ana wi ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب kala mawninto alamadeji diina allah ɗin waɗo farillaji ɗin waɗo nokkeli horma ɗin waɗo kala ko tagi e ko harmi o anda fi muɗum o mawnina haray ɗum ko jeeya ɗum e kulol allah ka ɓerde no jeeya e ko andinta ɓernde neɗɗon hinde moƴƴi tagingol ko allah tagini kon harmina ko allah harmini kon ko allah tagini kon yonanamo ko allah harmini kon wotoɗa few o yitta hakkilla mum kadi o anda kadi ha fussina lorra no jeeya ko andirte ɓernde neɗɗo no moƴƴi jikkuji makko moƴƴi yo gollitirta kon ɗinƴe jiyaɓe allah ɓen hara ko fi ɗappugol mbarjari ka allah na fi yoɓe waɗa moɗitode ko ɗum ɓuri mettude fi nelaɗo allah sallallah alih sallam maako yo allah hokku en mo ɓe maaki kala faalaɗo natude aljanna man sarrahu أن ترفع له البنيان وترفع له الدرجات ميجتي حديث جانغال موجا كلا فالادو دوماتي جي الجنة دين بانتانمو كوبي جي الجنة دين وحبادون جبل درجات دين كدي توا فاكو توبي لي ودرجي دماتي هاري فليسل من قطعه يوجوكو همبو دجي دومو andi jokkagol jokkiɗo ɗum na jikku moƴƴo mi jokkoma ɓayida jokkimi est ce que mi moƴƴu ɓe maaki faji silman kataahu yo tagi on jokkiɗo mo yo jokko on tagiɗo mo yo jokko on tagiɗo mo wal yu'ti man haramahu yo okkor on tawɗo mo yo okkor on tawɗo mo وليحسن إلى من أساء إليه يومئن بني رحمكم يومئن بني رحمكم ما كهري وحبي قال أن يكوبي جال الجنة وموني أن يدرجاج فقال حاوة جيكو أنغي كنت سوهاري جيكو نزارمكم وإنك لا خلق عظيم إذا حتى كفايدة تجيه كبرة يبودي درد ما بدن كون هذا وكجر كل جوي كوي كوري كوي تبيت تقول ما به يفيد تقول ما به كوا يريد حتى كفايدة كبا كمية يتدل كون دو واتي واتي دل نورينه أكيد تقول كون أمبارح ده أكيد كاج لباكا ko ɗum nodda kala e jentagol gimi ɓay koye koye mantorta gimi ha koye jillodira taw si jillodiral alano gimi jentetaki gimi ɗin no kari ɗin ko wuttete ko qur'ana saytani on no yahayti tan cukkita ɓernde nden bonna nde par ce que ko manti koko bewire ko mantore ko
ko noon kadi ko fiimete kon fof eko muuɗete kon fof ɗum haala mum wone taaki kala ko wojjinta gite kon wonna ñiiƴe coltina toon ɗum kan haala mum wone taaki ɗum wara e ɓernde moha e wonata haala jellalgoy ɗum kan waynodirama heɓamen tarduno laawol kam saaro tawi komin tagatade nayo e jewɓe ɗiɗo min ƴettiɗolle amen min fokkiti si tawi tagataɓen ko hakkude ɓe sella e fiimayɓe jewɓe ɓen yaha ɓe jooɗoɓe foto min arɗa kara han ɓe nafi Allah jeeya en fiimoɓe watide cigarette moƴƴa ɓawde Allah jaɓi so yehi seeɗa haray gundolan ni hay ñuuƴiɗi nanay ko ɓe foofata ko gundolan nay ɗum kan haala cellan ɗum ko to waɗoto sa nani sagata laɓaɗo ndayguɗo andu ko jondina na ɗum daygata si ɓernde boni alaka yeeso dayga ta ko anduɗen wallahi koko anduɗen Allah heɓɓen iɗen wawi accirde ni yewtere kan kono waɓutu e yewtirawo waɓɓe nayi ko haalatata haala kono haray ko faandi ɗen ɗo ko ɓerɗe ɗen ɓe jogii ɗi alhaaliji ɗo ko wonde ko woni fii neɗɗon fof ko ɓernde nden fof fii makko fof ko ɓernde nden yaare si feeti tertama si jofiɗi tertama fof ko ɓernde nden haray en tokki Allah subhanahu wa taala yo tabintini en ka diina meɗen Allah wurnita en ɓerɗe ɗen o wurniraɗe diina kam Allah sorro en Allah malne lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ولا نهو بتيرن جود القرآن ده يا الله ولا نجيون ده نهو بجود القرآن ده يا الله يتحكي لمن يارنا ولا يحكي لمن القرآن وود وكبرته يا الله ولا كذا ده القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كل وادي من الوقت يوم قاموجا fata wallahi miɗe weltani Allah to ani o ɓe kancitoɗo niitude ɗiɗo qur'ana ɗen sifa ngal ɗo e nandogal e majje ha tawa meɗen immina fayga min gara ga min wona to tawa Allah no ne'ande ɓe ga e saabu moɗon ɓen ɗo ko mbaraji ɗi torki Allah subhanahu wa taala Allah e luttuɓe kay ñembo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جنت يوتر من كرمك آمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد haray musidɓe julɓe tedduɓe nani yewtere ko karmokoɓe maɓɓen makani en ko koni ɗum ko fi nde ɓernde nde tata ko ɓe holli en ɗo wonde ko kayre woni haaju Allah on e neɗɗanke ko kayre woni go'o ko Allah humpa kon e neɗɗanke woni ko o darata e neɗɗanke ɓe holli en ɗo wonde nelaɗo maaki nde huyre ɗo o fiinde moƴƴi ko redditi kon fuu moƴƴe ka ɗofta bonde ka jogondirgol ko redditi kon e mayre ɓe holli en kadi si neɗɗo boni kuuɗe makko ɗen boni o golli ko jiiɓi o woni mo herta tanka e hoore mum on haray no yurmi haa feƴƴiti so dari ko wi'i diinaka ka ɓernde haray alaa ko ɓuri ɗum yurmude
mo feewa jiiɓiɗo saliiɗo ko Allah nulaaɗo faala kon si wiki goɗɗo diinake ka bernde haray ɗen sabbi mo ko wonde tuma kan ɗum diina wonta ka bernde ko diina on kawiri kanko ka bernde makko haa tawi ko non o wayi si suka woni yennowo mawɓe yariiɗo ronkuɓe fojjitoowo e ala o wi'i diinake ka bernde haray ɗen yeli landagol mo ko honka e diinaji ɗi woni ka bernde makko haa tawi ko ni kanko o wayi ɓe holli en wonde ko ɓuri jogodirde nde ɗo ɓernde tere ɓandi joom fuu ko tere ɗiɗi nanirɗo ɗen e giiɗe ɗen ɓe holli en Allah ardiniiɗe e ngol konngol makko teddugol wonde inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika o holli en wonde ko wiyete nanirɗe kon e ko wiyete giiɗe kon e ko wiyete ɓernde kon kullu ulaika ɗum ɗo fof kana anhu mas'ula ko landitete ɗum ka makko o fotaari ndi o foti wonde mo wawi yaafade fof e ɓarndin ke hara o landitaaki kono ɗiɗo tati ɗiɗo ko maɗi landite ko waɗi non o ardini ɗiɗo piiji ɗiɗi nanirɗe ɗen e jiiɗe ɗen ko tawde ko ɓe holli en kon ko laawi ɗiɗi yottorɗi e mayre ko rewata kon e ɗiɗo ɗiɗi bonata ɓernde nden moƴƴi aduna ko rewata kon e ɗiɗo ɗiɗi bonata ɓernde nden moƴƴi aduna nanirɗe ɗen wonta jentorde ko Allah armini jentorde hoyreeji jentorde calɓi jentorde gimi jiiɗe ɗen wona ndaarirɗe ko harmi ndaarirɗe rewɓe janooɓe ndaarirɗe ko Allah yiɗa yarnaaki nde ɗo ɓernde nde moƴƴi aduna ko ɗum waɗi ɗe tere ɗo ɗiɗi ko laawol ɓernde nden ni ɗum waɗi si jiiɗe ɗen wumi haray jommum lorraaki ɗum ɓe holli en wonde Allah daali innaha la ta'mal absar jite hoore neɗɗanke wumata ɗum lorrama walakin ta'ma alqulubu allati fi sudur ko wumata lorra neɗɗanke on ko jiiɗe ɓernde worɗe ɗen ka nder ɓernde makko ko ɗen ɗum wumata o lorroo si ɗeeɗa wumi haray laawol goo hettinengol bone e ɓernde ɗen ko bis haray ɗon ɓernde nden lorraaki ko kanko e fiyakeji aduna makko ɗin no gasa lorriki kono ɓernde nden nde lorraaki ay laawol goo wonengol sabu haa bone on hewta e ɓernde nden ɗum ɗum ko bis kono nun kadi ɗe nanirɗe ko ɗum waɗi so goto jibinama ko adoto weeɗitanade aduna on e makko ko ɗe ɗo nanirɗe ɗe Allah huɗɗori ɗen yo aya ɗo inna sam'a ko ikkoto weeɗitanagol aduna on e makko ko ɗe ɗo jiiɗe nde Allah inni ɗen e o aya ɗo wal basara ko sakkita ɗo weeɗitanade aduna on e neɗɗanke ko nde ɗo ɓernde ko Allah inni kon wal fu'ada ko ɗum waɗi so innini aya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah yaltini on karengaji neniraɓe moɗon ɗen hay hunde on anda wa ja'ala lakum as-sam'a o waɗani on nanir